point you die, then it's all for nothing, isn't it? So I think it's about being able to find that balance. And sure, getting kills is great. It's great for confidence. It boosts you up and you feel like you've got that momentum going forward. But if you're not getting the win, it's all for nothing. So I would definitely say some of the bigger teams are maybe going to switch things up today, maybe go a little less. За өнөөдөр аналистууд бол тавхны харж исэн л аналистууд байна. Бид бүгд ер нь мэддэг аналистууд өнөөдөр ороод ирсэн байна. And that kind of went hand in hand with Esposito гэж. За та хамгийн сайн ер нь мэдэх тэмцээн гэвэл юуны тэмцээн дэр гэсэн. Конславтын тэмцээнээр тоглогчийг ер нь олоод мэдэх бах. Энэ тоглогч бол бас нэлээд нэрд тоглогчийн аналист байгаа. If you've got the compound, you've got the hard cover, you've got the upper hand on the fight, you За тэгээд одоогийн байдлаар бол нийтдээ 2 өдрийн байдлаар ихэд аврагт бийсэн богд маань бүгд дэшигээ гарцсан. Бүгд дэшигээ гараад одоо бол ерөөсөө 10 өнөөдөр 6 тоглолт тоглох санагдаж байна. За дуу болоо дүрснүүд нь бол яг одоо зөрөхгүй их гоё явах. Гэсэн чи яг стрим ихсэн чинь нөхдүүдийн хоолой зөрөөд эхэллээ. Зааж гараа. But at the same time, it also makes me feel a bit more confident that they're going to come into today with the expectation of we're fine to be top 5 in this lobby. Let's take it from there and grab one of the 6. What do you think? You actually read my mind when you. За зүгээр юм байна. Ямар ч дүрс дуу дүрсний хувьд бол ямар ч зөвлөлт авахгүй болж байгаа. Тэгээ зөржил тавих юм бас хэлээ. Эртэн хэдүүл арга хэмжээгээ аваад нөгөө дараагийн тоглолтууд дээр хэвтүүлэг шилжээд явах боломжтой болно. За зүүн гар талаас бол Host Jones Sergeant Dustin Ken буюу аналист гэж таахан сайн санаж байгаа бол энэ аналистийн хувьд бол дам хавж шүүр олон тоглоомыг анализ хийж явдаг. Ийм аналист байгаа. За Liam Esposito гэдэг энэ аналистийн хувьд бол PUBG-гаас гадна өөр Valorant-ийн анализ хийдэг. Ер нь бол аналистууд маань нэг тоглоомоо ер нь нэг дагаж барьдагаас байгаа. Яг дагнахгүйгээр олон төрлөө шилжиж явдаг юм уу? За энэ одоо та бүхэн 2 өдрийн маань Эхний тоглолт. Өнөөдөр нийт 6 баг шалгараад weekly final руу явж байгаа. Маргааш бас 5 баг 5-6-5 гэдэг ер нь бол голын өдөр бол 6 тоглолттой явж байгаа юм байна. At the same time though, if I'm going to list 3 teams that have only Öчигдөрчин Genji Fury өвд Multicircle Gaming. We've got Team Liquid, we've got BN United and we've got New Happy. За TSMFTX гэсэн багууд нийтдээ 5 баг эхний өдрөөр ажилтаагаар бол эрхийн аваад weekly final руу явцсан байгаа. За юуны өмнөөс орой мэнд залуучуудаа weekly games weekly survival 2 өдрийн 6 тоглолтын их тоглолт явагдаж байгаа. За нэлээ ер нь бол хугацааны хувьд бол их удаан сумжирна гэдэг төлөвлөлтөд явж байгаа юм байна. Сүүлийн тоглолт бараг 11 гэж эхлэх юм хааш гэж байна. Тэр хавцаана. Нэлээ сумжирна гэсэн. Тэгээд тоглолт бол өнөөдөр ч нэрээ нэмэлт бонус бол Bongod тарана. While going into for instance, we had teams that had to get a chicken dinner to get to the weekly final, and we had 2 ways of approaching that. You could either go with the very aggressive, the very slow. Bongod дээр уралдсан дайдуулаа. Та энийг хизээ яг тэдний үеэрч тарааж магадгүй та хүн үзээлөөж тэгжэл ирэхэд нэг код тараагдана. Тэгээд тэр код авчин. Их аа. Everybody knows how to get these chicken dinners, and it becomes the question of are they going to clash? Is it going to be a case of teams are all going to тэгэхээр чинь би юу нох юм биш. But it's so hard to adapt it after a year of play to then be like at the last moment, hey, оруулаад шууд хаачдаг байгаа ч тэ тэрийг. Энэ чинь юу юм байна? Тасдан заавал орж ирэх юм байна. За ингэ албан ёсоор ихний тоглолт эхэлж байгаа хаа. Их цаг иргэд өчигдрийн цаг ярих юм бол их цаг нь бол болцсон байсан шүү дээ. За 16 багаас яг одоо харагдахгүй байгаа гэвэл 2 биш 3 4 баг Павильоноос байгаагүй. Солонгос Инчон зөвхөн байгуулагдаж байгаа Paradise City Plaza-д яг одоо PUBG-гийн авраг. PGC буюу PUBG Championship Global Championship уучлаарай андуурчлаа орж ирж байна. За өдөөж айлмэрийн хувьд бол хүсэл тавьсан байлгүй дээ ингээд юм дээрээ мониторныхоо дэлгэцийг ингээд юуг нь асаачих гэдэг лого гарч ирэхгүй байгаа гэл. Бүгдийг нь асаасан шүү тэр доор. Theory, but they just can't grasp it as well as a team like Genji or even be very comfortable no matter where you put them. So I think on that
on that case, it's going to be, kind of down to how the circle plays out and what terrain is actually able to those teams. За тийм ликвид яа монитор зонитор нь яа нэг байгаа юм ч та. Ай суудлын модал дэвшлээл. За нөгөө тоглогч нар маань сетапа бэлдэж байна. Эдгээр стафн дээр нөөр тоглогч нар сууж байгаа хөвчлэн. Яа энэ цаанаас өгж байгаа дүрсэс нэлээд зураатай байна да энэ. За энийг ер нь бол засаад завчих واخа. За тоглогч болгоно бол яг өөрсдийн бэлдсэн стафн дээрээс суучихсан. Ерөөдөө тоглож байна. Өчигдөр бол зөвхөн над дээр биш яг нийт дээрээ тэгсэн юм билээ шүү. Яг дөрөв жижиг юунаас салж байгаа. Broadcast-аас салж байгаа хэсэг нь бол нэг тусдаа. Яг үндсэн broadcasting одоо үндсэн хэл дээр байгаа хятад байна. Япон, Солонгос, Америкууд бол тусдаа нэг юугаар явж байгаа. За Данава Fury ч гарцсан шүү дээ. Fury гарцсан, эс гарах хэвээр. Нэг IP гарна. Энэ бол гарах бах. За тэгээ Данава мэдээж гарахгүй болол юм ч тоо. Олон дүмний хайтгалыг алдчихлаас муухай шүү дээ. Данава гарна гэж тооцоолж байгаа. That's kind of been what's really worked. I mean, you even see Oath did it for the most part as well, and I'd like for the most part that played more so than I like just Okay, great. Well, we are about to get started into game number 1 of today. So game 6. За яг одоо Mad Clan харагдаж байна. За энэ PGC дээр миний дэмжиж байгаа цуг. Яг бусдын дээр нь бол купон тавьчихад байгаа болохоос яг энэ дээр бол яг нэмсэн байгаа. За энэ дөрвөн овцыг энэ дөрүлэн шалгаж шиг лайн. Яаж байгаа бол чек явагдаж байгаа шүү. Энэ бас нэлээд чанга гоё шүү гэхдээ. Нэг шалгаж шүү. Ялч PGC. За ингэ өнөөдрийн эхний 7 хоногийн өнөөдрийн нийтдээ эхний тоглолт буюу нийт 6 дахь тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. За Pick'em Challenge бол харсан баг. Өмнөх 7 хоног нэг IP баг нэлээд сайн тоглоод нэг IP-ийн хувьд 16 автаа. За тэгээд яг одоо өчигдөр сүүлийн тоглолтыг TCMF Texas Chicken-дэд одоо бол Pero TCMF Texas ардаас орж ирж байгаа. За Pero-гийн тоглолтыг харж бай. Pero Pieces 4 болон 5-ын Азийн авраг. Pero-гийн хувьд бол энэ жил нэлээд хүлээлттэй байгаа. Фенүүд нь. За Genji гэж өвдөг гэсэн бол Азаас гарч ирж байгаа. Pieces Азаас яг авраг авч ирж байгаа багийг бол PGC дээр авраг авахын хармаар байдаг. Маш олон одоо фенүүдийн хүлээлт бол weekly эхний 7 хоногийн weekly survival дээр гарч ирнэ. За Mad Clan. Бүрэнэ минут Esports иди. Northern Godman иди коннексоор. Энэ машина баг хүлдэн алдчихж байгаа юм ч та. За Mad Dev ташаа өдрүүл явж байгаа бол Bonno минутад өндөрөөсөө falling-ийг нөхөрчлөө. Энэ станцэн дээр шүхрэн байхгүй мулцраад ихтэйгайг л дээ. Энд орд нөр баг байгааг болохоор хүнээ дараад босох боломжтой. За Simont Deer Logi Yongbi тест. За Bonno United Вьетнамын баг. За өнөөдөр эхний тоглолтоор Pero орж байгаа гэж юм бол азрах шүү. Weekly Survival руу ороод хагасан бүтсэн 7 хоногийн хагасан бүтээсэний яг өрсөлдөөнд бол орж ирэх бах. За хэрвээ за тийм ч байхгүй л та. Боломжтой, бүгд боломжтой. За өнөөдөр купон код тарааж байгаа. За Bonno United Goddess-ийг гаргаад Logi гэдэг тийм бахаа арай өөр нэртэй тоглож ороод ирчихсэн. Logi орж ирээд Goddess-ийг сэлгэн суулгаж байгаа юм байна. За Simon Youngby Zest Logi гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр Bonno United өнөөдрийн 2 дахь тоглолт. Эхний нийтдээ бол 6 дахь тоглолтыг тоглож явуулах нь байна. Simon Tevd та хүн санаж байгаа. Simon бол нэлээд алдартай тоглогчтой. Ерөөдөө Вьетнам дотор бол энэ дөрвөн тоглогчийн хувьд бол бараг мэдхгүй тоглогч баг тамирчид гэж байхгүй. Bonno-ийн хувьд бол яг Вьетнамаас гарч ирж байгаа. Вьетнам өөрөө өрсөлдөөн нэлээд дотоодын өрсөлдөөн чагаад учраас бас ингэж PGC рүү явж байгаа хоёр багууд бол өөрөөсөө нэлээд нэр алдартай байдаг. За Pero Mil-ийн ерөөдөө player settings орж ирж байна. DPI 400 дээр vertical sense 0.95 та. General sensitivity 60 болон target 60. За зөвхөн нэлээд өндөр season дээр тоглолт юм байна да. Энэ ч доор 830-тай тоглож байгаатай ялгаа авахгүй шүү дээ. Vertical нь харин нэг жоохон 5-аар л байгаа юм байна. 0.5-аар. 0.5-аар шүү хуучлаа. Энэ өндөр season дээр тоглоно гэдэг чинь default 50 дээр тоглоно гэдэг чинь бас өөрөө чанга шүү дээ. Хэр нь бол тэгэхээр Pero-гийн Mil бол 60 дээр гэдэг одоо дасцсан юм дээр одоо ялтай хэлээ дээ. Нэг нь дасцсан байвал.
За нэг апиг 6 дахь тоглолт. New апигийн чикен өнөөдөр за Virtus Pro Mad 17 Gaming Danava Ens энэ хэдэн багуудын чикнүүдийн бүгдийг сайн харчмаар байна. Болж өгөл алдахгүйгээр. Чикен болгоны лармаар анда. Пероговд Axe Lift Mil болгон Мому мингц. Дүрс бол цаанаасаа ингэ зурж байгаа шүү. Нанаас бол гацхгүй байгаа. Цаана өгж байгаа дүрс наашаага жоохон ивүүтэд явж байгаа болохоор миний нэт мэтэнд бол ямар ч асуудал байхгүй. Гэхдээ ямар ч тач нягтршил бол нэлээд сайн нягтршилтай ирж байгаа хаа гэж бодож байна. За ETC за галзуу тоглолт үзмээр байна да физикланаас. Физ өнөртөө нэг эвгүй чикен арчмаар байна. Устав фаз фix өчигдөр бас нэлээд хүрэн тоглосон. Фаз ч гэсэн ерөнхий нэлээд сайн формтой байгаа учраас харуулсан. Гэтэ 7 хоногийн weekly survival дээр бол үзээтэй байлаа. За урд нь Бонами ловжи Портленд дээр ногтцээсэн. Rotation ороод өгж байгаа Ghibli багт хайжуулаас нь бодоод өөрөө дагаас тоглож байна гэдээ баг Ghibli бүтэн мөрөгчлөө ш згүү дараа. Тийм ээ. Хорн урагшлаад ирсэн. Дүрс цаанаас амар зурагдаад наа. Маргааш шиж болохгүй. Купон нэг өгчих юм бол одоо weekly survival-да өгж болоод яаж авах вэ? Weekly final дээр өгөх байхаа. Энд тийм ямар аргагүй байна. Эсвэл манай дээр зүр галтуурдаад байт юм болоо. Нэг дүрс нь нийлээдэг за энэ амар зурж ин гэхдээ яг үнэ хэлэхэд. Тоглоом нь гацаад байд юм уу гэхээр. Манайш нэлээд бодож байна да. Ложи мэдээж бол алдарт нокол ороод ирж байгаа. За шотко мэдээж буудлага яах вэ? За дуун зөрөхгүй шүү. Яг одоо л зөрөхгүй байна. Би яг өөрөө сонсож байгаа болохоор түрүүний шотконы бодолтой бол зөрөөгөө. Гацсан үедээ жоохон хальт зөрөөдөж байгаа. Би нөгөө смок дээр харахаар хүмүүсийн компьютер гацдаг шиг яг энэ манай обсерверийн ч юм уусгүй интернет доолдлоос яг тэгж үүсчиж бас магадгүй лээ. Ямар ч бол зүгээр байна. Сая удаа бол weekly survival-ын ихтэй 7 хоногийн чек хийсэн багууд гэж нийт 5 тоглолтоор 5 чек хийсэн багуудыг гаргаж ирж байна. Ихтэй тоглолтын multi-circle gaming хятадын багаас чек хийдэг. Weekly survival явж байгаа ардаас нь Genji 2 дугаар тоглолт. За 3 дахь тоглолт дээр Fury. 4 дахь тоглолт өвтөс чек хийсэн. Сүүлийн тоглолтыг TCMFTX багаас чек хийсэн. TCMF бол бас нэлээд олон одоо юу гэдэг фэнүүдийг бол баярлуулж байгаа. TCMFTX-ийн хувьд бас энэ жил энэ нэрээр анх удаа орж ирж байгаа. Ерөнхий TCMFTX-ийн хувьд бол одоо мэдж байгаа бохтой. Нэр бол FTX гэж өөрчлөгдсөн. Ардаас нь бол заалгаж байгаа. Гүү уцж байна. Биш уучлаарай андарч. Нэг өөр мэдээлэл явуулсан. Энийг юунаас өгж байгаа байхгүй юу? Солонгосоос өөртөөс нь биш наашаага. Юунаас ирж байгаа? Европоос ирж байгаа. Тэс тэр дүрс нь өөрөө жоохон гажигтаад байна. Жоохон зураад байгаа биз. Европ өчигдөр бас би гайхаад миний над дээр дуун зөрөөд байгаа юм болов гэсэн. Бүх хүмүүс дээр тэгсэн юм байна. Ингэж жижиг их авч орсон бүх богод тайлбарлагч нар одоо юу гэдэг лигүүдийн тим юун тэр бол бүгдэн дээр нь тим яриа гарсан гинэ. Гэт гацал гарсан шүү. Дуун зөрж гинэ гэдэг мэдээллүүдийг өгсөн байлаа. Тэгэхээр одоо би бол дангаараа ганц биш үлээ. За реплей үзүүлж байгаа юм байна. JNL-с юм шүү, Ghibli биш JNL. Өнөөдөр чи Gopong-оор гараад машин дээрээс нь ингээс олгаа хийсэн юм шүү Тонамиг. Нэг тоглож машин хажууд coverтай нөхөрцөөсөн. Тосыг миний юм байна. Гарч ирэх хил үзээгээд ардаас нь Young-биг салгаж яваад. За Бунай Манстаас яг одоо тоглолтыг гурлаа. JNL-с орж ирэх нэг хил хийсэн. JNL-ийн хувьд бол багийн яг бүтэн нэр нь JNL юм байна. Fizmatтай Esports гэсэн 3 баг дом дээрээс таралтж байна да.
За Фейцмэн одоо яг үзэж байгаа л нэг чик юм байхгүй болол өчтөрөөс кил 1000 хийсэн сайн явжсэн баг ч гэсэн тоглолтын төгсөл чик гэдэг чадаагүй нэлээд дурах тохиолдол олон гарч байгаа. 13 4 килтэй явж байгаад тоглолтын нэлээд эртэд амар олон сайн килүүд авч тоглолтын баг төгсгөл хүртлээ баг тосон багууд унгааж байгаад байлдан болгон дээрээс нэг толчоос уулсаар байгаа. Тэгээд ер нь бол тоглолтын төгсгөл чик гэдэг чадах чадамжгүй болоод ер нь унаацсныг харсан баг. Ялангуяа тэр Fury гэдэг чикний тоглолтын дээр бол харагдсан. Танаас өгж байгаа дүрсэн жоох өөрөө амбрагд газаалт өгöd байгаа бол байгаа болохоос ш. Старч зүгээр л дээ. Болохгүй л хэдүүл YouTube-ээс нь буцаагаад юу gaavь да. Дүрсээ. Гэтэ та YouTube-ээс авж байгаа дүрс YouTube жоох нэгтаршил муутай л да. Энэ дүрс нь өөрөө илүү нэгтаршил сайтай. Яа, зуурж байна да, зуурж нэр. Гайг болчих واخаа л гэж бодож байна. За ингээд хоёр дахь дөрөг наашаа гарч ирээд яг одоо харагдах төрөг баг Virtus Pro руу нагсныг Power Grid-ийн төрөг гараад ирлээс ихтэй ч юм болоо. Заагийн ярьжсэн чинь наашаа бүр Перогийн артлын дээр ядуусын орууллоо. Төрөг тагтагдаад гараад ирчихсэн байна. Нийтдээ San Martin дээр 2 баг. За Virtus Pro уртлын хэсэг дээр явж байгаа team 17 gaming гэдэг ер нь бол энэ дэм агууд бол бүгд наашаа төргийнхөө боломжтой байрлал орж ирэн. За Данавагийн rotation баг Power Grid урд rotation орж байгаад 17 gaming эзэлсэн байгаа. А энэ дээр ярьжсэн Баттуулын машин дээрээс нь Leglog салгаа ажиллаа. За зайнаас нь 17 gaming удаад баг шууд Leglog үцээгээд Данава тоглолтыг одоо 3 л авахаа та. Power байхгүйгээд баг хүн явуулсан байж магадгүй тийм байна. Сөөжүү гэлийг үцээгээд 17 gaming-ийг ил Баттуулын сэнэг гэлийг голоосон. Ажиллаа да. 17 gaming гэжүүд тийм PGC Esports-ийн за үлдсэн нөгөө split хийсэн байгаа 17 gaming гэжүүд PGC Esports-оос ороод ирчих. За Squall зөв нэг юм гаргалаа байгаа. Миний битрейт төрөхгүй. Одоо юу гэх юм миний интернет төрөхгүй. Цаас ирж байгаа дурс над дээр гацаад иж байгаа дэнчтэй. Цаанаас мангар өндөр битрейтэд ирж байгаа. Одоо тийм байх боломж нь одоо юм битээ мэдэхгүй байна. Энэ жил болоос нэлээд шинэ юм туршиж байгаа болохоор туршилтын нүр дүнгийн бас илж мэдэхгүй л. За ED унтсан байна. Бүрэн багс. Ghibli-тэй байлдаж байгаа. Энэ бол тулахаар болол. Тэгээ машин аваад бараг цааш явчлаа да. Энэ smoke хараад нэг жоохон өндөр юм арахаар гацаадах юм. Стрим цаанаас зурагдаал. Ghibli бас нэгт үзэх хэрэгтэй. Яг одоо бол 3 баг 3 тоглогчтой. Данава 3 тоглогч. Бүрэн 3 тоглогч. Нам United 3 тоглогч. Тэгээ дүрс нь гацхаараа дуун давхар гарцаад энэ бүр. Яаварстай. За ингэж байгаа далдаа гацсаад ингээд сайжруулалт тэгээ яваад байх байлгүй дээ. Шууд ихний харна. Орлоод явах уу. Айгу хөгжөөд болно гэж үзчихэл. Ghibli weekly decision дээр нэг чекинтэй гарч ирсэн баха та. Тэр нилээ гайгүй гарч ирсэн шүү Ghibli. New API 6 тоглолттой, Bonam 6 тоглолт. Бүрэн тоглолттой Keepa 3-нд өчтөр өстө сүүлийн тоглолтыг Keepa эдэнгээ алдаад өнгөрсөн шүү дээ. За даан шийдэж чадаагүй л дээ. Эсрэгээр нь TCMFT сектор байрлал дээрс нийтэд TCMFT гэсэн чекинээр болоод тойрсон. Хэрэв Keepa эдцээсэн бол шууд ороод 2 дахь тоглолт нэрээс чекин чөтөө. Азарган чекин гарч ирэх байлаа. Мэдээж азаргууд бол Weekly Survival хамгийн дөрөнд чек хийдэд гараад ирэх учраас Weekly Survival бол маш гоё тоглолт гарч ирнэ. Яг энэ 32 багаас чинь шигшээд 16 явж байгаа болохоор 16 баг нь онооны хадлаа бүр хөх хатанд бүр тэмцэлдэж шүү дээ. Алдсан. Өнөөдөр чинь купон тараа шүү дээ. Аль ямар ч тоглолт нэр тарааж магадгүй. Тэрийг бол би мэдэхгүй. Нэг купон код гараад ирэх бах. Тэгэл тэрийг сайхан уралдаал бичээд авна да. Төрүүлээд бичсэн баг ихний 10 хүндэл купон код орох бах та арга. Тэгж чанаг санагдчихэв. Харж үлээ. Одоо ямар азтай 10 хүн 10 авах нь уу ганц авах нь уу? Тэр 10 авч ивэл 10 хүн азтай байна. За ганц авч ивэл өстой. Тэр ганц төрүүлжсэн хүн л азтай. Орж ирэх бах та. Купон код. Янцтай. За би бол энэ тойрог бол баг Virtus Pro руу татагдаа. Данава юм уу Virtus Pro-г аль нэгэн чекинд ч магадгүй гэж тойрог бол predict хийж байна. Тэгээ тойрч орж ирж байлах боогдоос яах нь.
Харин би өөрөө хийн штэ. Би өөрөө хийх болохоор хизээ тарахаа хэлэхгүй штэ эддэг тоглолтын дээр. Би ч бас жоохон бодлогын чанартай ноос л явагдаад байна штэ. За лав юу гарагдчих. Quizig Melman MNPL алия. За юу л яриад байна да. За. Bonham United бас Power ажлын байрлалыг орж ирээд эзэлчихсэн байна. За Навиттай ажууд орж ирэхээр чинь Bonham чинь одоо ч Навит дээр бараг хосоож байгаа юм. Шинэ дээрээс буудлаа тааглаад байна. 2-3 таг квизэж дуур. Дахиад толж уудсан бол бараг яартцсэн бол түрүүний нөхцөлөд дээр ардаас нар бууц 2 толж байгаа боломжтой байлаа. Нэрч купон гараад ирж байгаа. За тийм liquid program миксийг алдчих байгаа бол яг юм хэрэгтэй үед ингээд аяа. Ямар молц юм бэ? Program 16 дээр орон төрүүлээ тийм liquid ордор онж байгаа. За program ч найдлагагүй болчихлоо гэж магадгүй л ах. Survival руу орж чадах нүг юу? Энд Steam Phaser дэш орж ирж байна. Хасаада төрөлөө 3 дахь төрөг гараад ирсэн болохоор Синда талаас нь нэлээд захалж орж ирэх гэдэг ч магадгүй. Сан Мартины болон гарны төрөг амьдрах боломжтой байдаг. Phaser дэш мэдээж одоо манай ахтар бол нэлээд survive-тэй шүү дээ. Phaser бол одоо нэг талаасаа зөв хитэн одоо үгээр илэрхийлэх юм бол Phaser клан хэвд амьдрах урлаг гэж хэлэх юм аа. Оноо мэдэхгүй шүү дээ. Эцдэг тоглолтын дээрж гарч магадгүй өнөөдрийн 6 тоглолттой. Бүгд үз. Үзэл үйж. Ямар ч нэг купонго тарагдана. Тэрийг азтай нэг аав ихэн л суглаал хийн дээ. Нэг болстой мэдээшгүй бай. Юу PGC минь Pyong 9. Нэг апигийн чекниклийг харчмаар байгаа юм да. Киллер бол яг одоо хамгийн азаргын явж байгаа юм шиг 25 киллтэй явж байгаа юм. Liquid дээрээс нь фейсло орж ирж байна. Ай, за дөрөвт дөрөг яаж гарах нь вэ? Одоо яг одоо бол авигийн барилт дөрөг байгаа. Бараг шууд power grid гэдэг татагдчихвал бас гоё штэ. Virtus Pro байрлалын даваа дээр нэг байрлалаа барьж аваад гэсэн. За сайхан power grid-ийн 2 дахь warehouse нь яг дөрөвт дөрөгийн төв болоод Virtus Pro-гоос тэр байрлалыг бараг шууд эзлээд авчих юм бол боломжтой байдлаар бараг энэ тоглолтын чекнийг идэж магадгүй. Тойрог бас чек гэдэг нэлээд нөлөөлдөг. Giant даваагийн ротейшнийг харуулж байна. Заавал үзэж байгаа хүмүүсээс заавал PUBG-тэй байх хэрэгтэй шүү. PUBG-ийн яг тэр store дээр ороод add code гэж үүдэг. Тэр кодон дээр нь яг нэг юм тавих купон кодыг бол бичих юм байгаа. Хүн бол авах хэрэгтэй заяа. Гэтэ авж байгаа хүн PUBG-тэй байх хэрэгтэй. Бидний Steam дээр бол PUBG-тэй байх хэрэгтэй. Яг нэг сайхан PUBG-г оруулаад купон код тараас авч байна да. Тийм liquid баруун дараад fix энэ дэр бараг liquidтэй таралдаж магадгүй хатаа. Машин дээрээс нь хоёр толчийг суглан да. Дуу нахцаатах. Яг хот марконч дураалч штэ. Ямар амар сприт ч байна нэг машин дээрээс нь амар баг нэг ч хүрэхгүй л алдсан юм штэ. Тэр доорн цэвэрхэн зумлаа хийсэн. Намиг стэйсэлэр perfect kiss. Чи мамуу уучлаа энэ рейсийн Ростон марыг унааж яваад кипай. Яг одоо эцэцсэн байгаа мэди warehouse-ын захлах мөлтөс боо за энэ дэр power grid яг хашааны захлуу нь ороод ирчих. Одоо энэ дэр бараг хоёр талаас нь чинь ороод кипай дөрүүлээ 15 дөрөөр нууж магадгүй. Дөрвөн баг дэр яг 14 баг гинэ 5 дахь тойрог ч 4 дахь тойрог дээр 15 багийн 54 тоглож явж байгаа. Тэр бол кипай бол яг одоо харж байгаа шиг смог дуслаа бол баригдахад easy. PGC корн салгаа ийдсэн. Перогоос нь баруун талдаас энсийн толч салгаа ийдсэн байна. Ортол яг навыгийн хонхор бол яг тэр урд нь байж байгаа. Even за JNL багтаа зүүн дараа фейс таралдаад флекс зөрүүлээ корныг үцээгээд яг одоо нөхцөлөд тэлэр бол JNL-ого Steven бол Americano гэсэн хоёр тоглогчтой. Тэгээ би буруу санаагүй бол Americano нэг нэлээд том багт байсан санагдаад байгаа юм. Тэр кодыг тийм тэр кодыг тэгж агаал тарана да.
Өнөөдрийн 6 тоглолтын хаач тарааж магадгүй. Fix fit кланаас ганцаараа үлдээ. Jeep-ийн нэгдэж орж ирв. Шинэ дэвсээр Remba Drive Boy-дод Американаас олгаа хийсэн. Орж ирв Remba сүүлийн Jane-ийн сүүлийн хоёрт олж үзээгээ. Jane-ийн Esports ард талаар өрнө. Физ. За эцнийг олж суулж байгаа юм болоо Fix. Ноклол ардаас нь бурхан боллоо да. За энэ дэрэс сүүлийн гэлэг үзээгээд Fix кланаас 14 дөрөв өрнөж 13 баг 45 тоглогчтой. Pero баруун тахад баг Navi-тэй үзэх гээд байна да. За үндсэн яг тойргийн төвлөл бол team liquid баг төвлөж авч магадгүй л дараагийн 5 тойрог гарч ирсэн. Буцаад баруун чигээ татагснаар Madden байгаа байрал. За Lash байгаа байрал үндсэн 5 тойргийн төв болж үлдээд яг одоо Navi Pero хажууд байгаа Bonom Ghibli гэсэн багууд бол бүгд тойрогноос гарцсан. Энэ rank decision сайн тоглоод ерөөдөө нэгээр гарч ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Билээ. 2-д Genji 3-т VIP. Юм бол circle. За энэ сүүлийн тоглогч Tikzu. Унснаар 13 дугаар өрөнд 12-гийн 40 тоглогчтой Lil Ghost-ийг дөр Spiro-гоос мамаас олгаа ивчлаа. Данаагийн rotation дахар орж ирж байна. За наашаа Kipa эзэлцсэн байрлал мөргөж орж ирээ. За нэлээ ёолоо үзэх гэж байна. Хаалган дээр тулцсан. Надад бол хамаагүй л гэж. Тэр тойроо гадуур тоглож байгаа тэр хүлээхэн жирийг сонсцсон гэж байгаа тоглож байна. Жудлаас дахар өөр баг дээр удуулаад идэв. Virtus Pro жудлаас нь Kipa-ыг бодцсон. За Pero-г Ming Navi-тай байлдаад Bonom нэрээр орж ирж байгаа. Данаагийн 2 тоглогч Kipa боллоо. За чтоо айл-айлан дээр нэлээд дөрөвддөд. Тэгээ Ботогийн төр тоглогчийг хажуудаас нь муудаад ичтэй сүүл 2 дахь нургаач үлгсэн. За DraftKings сүүлийн гилийг нь болонд орох нургаач авснаар Kipa-ыг ямар ч алдагл байхгүй энэ байрлалыг Данавагаас болоогаад авснаар 5 дахь тойрог 1 тойрог амьдрах оруулчихлаа. Navi Bonom минуттай хонхор дээрээс зайнаас бодолцоод хэлсэн. Team liquid-ийн дээрээс Madden энд орж ирж байна. 2 тоглож байгаа бол яг зүүн дор эхний спринт ремжлаар хитэ зан авах. За ардаас нь 2 дахь спринт. За ч то клипийг ургаж яваад Madden энд бүр алж штэ. За Team liquid-ээс яваад James ганцаар үлдээд Mix тоглолтын эртэд думж ирсэн liquid-ээс. Тэгээ тоглолтыг гурал өргөжлүүлж байгаа энэ байрал дээр энд дээр унчна гэж юм. Бараг ингэж явж байгаа ардаас Ghibli дээр унчиж байгаа. Madden илүү ууртай байна. Madden chicken дэд нэг weekly survival-аар ороод. Яа нэг дахиад нэг дэлхийд таних нэг дахиад танигдчих юм бол Ghibli бас битээ сквадраа 6 тоглогч 2 килийн нэтер ийцсэн. 2-3 1 байсан уу? Spyro Soju гэж яа. Navi MNPL Simon-ийн мөргөө ижлаа. Bonom минутаас яваад газ тоглогч шүү. За Mongolian ороод сүүлийн гэлэг Melbanаас гүйцээсэн. Bonom минут 11 дөрөөр Navi-гийн 3 дахь гэл. За нэг багийг унах гэж болоо зөрүүлээ нэг тоглож алдчихна. Клипийг үзээгээ хийсэн байдаас. Pero дахар орж ирж байна. Ghibli наашаага liquid яг эзэлцээс нөгөө нэг хний Jimzy байрлал бас орж ирээд хонхорлоо ороод ирчлээ. Тэр тойргийн ардаас гүйжсэн энэ дэр. Team 17 gaming. За сүүлийн тоглож XP kill өгөхгүйгээ 100-аад амин орсноор Team 17 gaming-г 10 дугаар 9 багийн 29 тоглогчтой. Madас зүүн дараад Navi-гийн хонхорлоо Ghibli баа. Амш Navi Ghibli-гийн байгаа хонхорлоо. Хөтлөлтөд шүдэд энэ. За Madden-д яг 2 нок хийсэн ч гэсэн нэг тоглогчийг л ерөөсөө kill олгож авч чадлаа. 2 ноктоос нэг kill л авлаа. Ghibli. Тарчин 6 төгрөг. Юу одоо 9 баг 6 төгрөг дараа амьд явж байна. Тэр баруунлаас цахлаад. Mad Clan. За тэр Liquid James нөгөө яг тэр warehouse ажиглалын тэр нэг cover өгдөг жоохон налуу бокс тэр боксны дор ороод итчихтэй. Esports 3 тоглогч юм уу? Доод дуурсан зүрхгүй байгаа л үдээ ч. За орой минь дээ. Орой. Virtus Pro гинж тоо баг Virtus Pro төв дээр байх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэрүүлээ наашаа тойрог дөр орж ирж байсан. Navi rotation дороод эхэлчлээ. Kipa-ийн 2-3 тоглогч тэр баруун талд нь байна. Team Liquid-с James. Тэр баруун талд байгаа. Бараг тэрүүлээ Navi дээр баригдаа. Team Liquid тоглолтоос стүр өрөнд асагдчих магадгүй. 8 багийн 20 тэгэх юм бол 8 баг тоглолт үргэлжлүүлэн. За рот дээрээс шахах болоог байгаа учраас яг одоо за одоо шахачлаа л да. Илүү олон багууд rotation эхэлнэ. Ялангуяа одоо энэ Power Grid-ийн захад warehouse-аар орж ирж байгаа багууд наашаага орж ирэхтэй. Яаж орж ирэх вэ гэдгийг бас харъя. Сэми. Pero багийн мамууг салгаж байна. Pero багаас юу дагаас тоглож. За тийм ээ гаас тоглож. Аагүй хоёр тоглож юм уу?
хоёр тоглолтчих. Тархитад нэг тагалцсан бол гэл авах байсан. Яа энэ ч та яагаад буцаа зураад эхэлчихвдээ. PGC Esports маш нэр тур хойлаа. Нэртэй флаг баруун дээрс майдлаа орж ирээ. Майд гэдэг нэг апил орж ирээд байхгүй шүү дээ. Нокий ч одоогүй. Би дор зүрхтэй пянк яа PGC Esports хоо. Try by failed. Нэг пянк хоёроос PGC Esports сүүлээр тоглож үзээд PGC Esports-ын сэтгүүрээр нэг апи 3 гэлтэд тоглолтыг оруулаа. Өөрсдөө орж ирж байгаа залсан хэсгээ барил хамгаалж үлдээд тэдэрг амьдарчлаа. 8 бага 25 тоглогчлаа. Баруун лив. Power grid. Хацархан байлтах гэдэг юм. Perfect kiss-ийн мянган зэг солгоо ийцсэн. Пероговд бол X left энэ ганцаруулчих. Члаас марга Virtus Pro-с хил авч магадгүй. Спокло шалгаарч юм бол хил авах магадлал маш өндөр байгаа. Энэ доод үрсэн зөрж гин уу манайха хэлээрээ. Зөржүүлгээ зөрчлөө ш. Pero Сүйя дараа чинь 7-д төрөг харъя. Яадаг төрөг гарч ирэх юм байна. Хажуудлаас нь X lift. Спайрус олгочлаа. Дахиад дотор нь дахиад 2 тоглогч байгаа. X lift чи бараг мод энэ дахиад ил авах гэдэг шүү дээ. Гэтэ ноклж чадахгүй. Дөрөг урагшаагаад тдаг да. Тим liquid new app мад гэсэн 3 баг дөрөг орцсон. Perfect kiss. Хоолынд задуулаад. Заавсан бахаа энэ X lift 2 дахь молыг. Хардаас нь тэлээд шүтэд. Virtus Pro-т 1-3 дахь гадна. Тэрч баруунаас нүүр бөгөөд KPI. Тэгж өгжүүжийн доолчийг нь уршаад дайрлахгүйгээр барьж үлдэх гээд байгаа. За нэгтний доолч усаад авц 2 дахь доолч усаж яваад Virtus Pro 1-3 харьцаатай. Эндээс тань баг 23 тоглогч. Тэр цаанаас Endimiss мини Ghibli багийн Эйдрийг ургаагаар авч байгаа бол Pero багийн сүүлийн доолчийг ажигласан Virtus Pro-гоос гүцээгээд авснаар Pero 8-4 хөрнж. За нэлээд тооцоодойгоо баг төрүүлээ авчлаа. Ghibli-г өөрөөсөө гуруулаа үлдсэн. Зөрүүлээ шууд Matla ногттой суучрас мэдээллийн дагуу дайрж байна. Хогор байрлал үтэлэдийн шидэд орчих юм бол. За яг энэ молыг яг 2 баг яг 2-2 тоглож юм голдон задарчлаа. Ghibli. За оршоо мол эдэн орчихно даа. За нэг тоглож бол хангалттай осчлоо. Энд дэр бай дайрах боломж байхгүй. Дайрах юм бол дээрэс нь яалт ч өөр богдоос бодж өгöd корлоод байна. За энэ Mind дээр нэлээд on fire шүү дээ. Mind баргийн тоглолтыг ингэж явж байгаа захалж хагаад Торгийн бас боломжтой байрлалыг сүүлээр өгч бийцлээ. Энийг тайм үзэж байгаа чекнэд гараад ирж магадгүй. Бэж тань дуу жоохон зөрчсөн үү? Дуу жахт нь тэр өөр байгаадах юм. Дуу дүрс. Цаазархан зөрж штэ нэрэ. Тэр цаанаас наашаа нээд ороод ирсэн MNPL-ийн Ghibli багийн сүүлийн давчиг үзэг. Нави Mad 2 нийлж байгаа team Ghibli багийн 7 дахь байранд оролж 6 багийн 18 тоглогчтой. Хүү яажтэй яа нэгээд байгаа юм бэ? Адаас нь Virtus Pro keep байта. Яг энэ байрал дээр хамгаалж өгөх байлдад хэлсэн. Тэрсний даалгад. Адаас энэ байрал дээр өөрсдөө тоглохоос MNPL Spark-л бодоод хэлсэн. Аяа, дүрс битээ гацалт дагууч штэ энэ ч ямар хэцүү юм бэ? MNPL Milman нэг үзэг ажиллаа да. Наваагүй сонголтыг уйлаа. Дүүтэй байжуулаас нь яг 2 дараа ичаач минийгээрээ. 2 дээр ихтэй өгөөч. Хацарган. Jasmine спрей орж ирээд. Атик тэр зүрх үзээд ардаас нь 2 дахь спрей энд ч юмар галзуурж штэ. Navi багийнхныг шууд 5 6 дахь ойрлооч үтээд Mad Clan өөрсдийн байрал дээрээс энэ тоглолт гой тоглож чадсан бол Mad Clan-ы ихний тоглолтыг чикэн эндэрэж байгаа. Virtus Pro хипойтой байлдаанд бас гойжуулалт нэмэгдээ тим. Чтэд юм бэ? 2 баг л байгаа юм биш үү? Liquid байгаа юм байна. Захтна. За энэ дүрс болио энэ амар газаалт уу юм ч дург. Лобби бол өөрөө тоглолт нь бол нэлээд гоё болт юм байна. За Draft King. KPI энэ дээр батлуулсан гарч ирэх юм. Ажиглаас нь Draft King. Нээд ороод ирлээ дээрээс нь оолаад.
арай орцсонгүй. Яг доош орцсон бол өдрний дараа тоглож нотлох байсан. Баттуулынсаа 2 дахь нөө капитаныг хил үлдэж яхад нургаж авсан. Яг одоо KPI-гоос 2 тоглолчтой Matt Clange тэр 100 дараад нээд орж ирнэ. Баг нээдэн тэр Virtus Pro-гийн сүүлийн бишээ Virtus Pro-гийн KPI сүүлийн тоглож ургаад авч байгаа. Тэгтээ спринт нэмийг ургаж байгаа. Matt End бүр галзуурж штэ. KPI Gaming 5 дугаар барьд. Түрүүн багийн тоглолт төр Matt Clange-аас 4 тоглогчтой. VPI Virtus Squad-аар тоглолтын төгсгөл Matt болон Virtus Pro баг үз. Байрлалын давдраас 2 баг chicken dinner л үзэж магадгүй. Нийт 9 киллээс 8 киллийн энд идсэн байна. New AP 2 килл тоглогчтой. Team Liquid-аас тоглогчтой. Virtus Pro буруу англ руу орж ирээ. Perfect гэсэн алдчихсан. Тоглолтын дэш нь гуруулаа. Хүний давтаа Matt Clange хин тоглолтыг chicken-дэд. За weekly final руу орох уугүй юу? Spire энэ дүүлийг заавал авах хэрэгтэй шүү дээ. Free Fire-д гэлсэн. За байх өөрийгөө барьж өгöd. Миг зөрүүлээ Free Fire-д Spire-ыг үзэж байгаа бол Баттуулын Team Liquid-ийн Zimsig үзээгээд Team Liquid 4-4 өрнөж. 3 багийн тоглолтоор Matt Clange хүний давтаа. Virtus Pro-с ногтой тоглож барьж чадах нь үгүй юу? Чадахгүй бол тэгэл Matt-ийн тоглолтын chicken шүү дээ. Ерөөсө батараа. Амар үү шүү дээ урах үнэж дуур. Яа игээд байгаа юм бэ? Ай дуу гаццсан. Хөөе гацаад байна. За миг Spire-ыг үзэж авч идэх магадлал яат ч 43 штэй Matt. Одоо ч 40 50 60% доолох хэрэгтэй. Өдөө Virtus Squad байгаа шүү дээ ч одоо Virtus Pro 2 тоглогчтой, New AP 2 тоглогчтой. Дайва гэж тоглогч байна. Бас юу вертикалны бодолттой. Гэтэ энэ бүр алаа ээжлээ дөрөв. Бүр хитэн тоглогч зур айчваа. Тэр ихний спринтер яг кантер арт идэж байгаа тоглож монголчийг. Бас хавцсан барьж авч байгаа. Чэсэм за энэ дайваг барьж аваад Matt Clange-аас тоглолтыг гурлаа. Доор яг дуурамслагийн доож ирсэн тоглож бариад авцсан байна. Хүнийг орлоод 2 tap need smoke орох юм бол Liverpool баг 2 тоглож салах боломжтой. Ай тэр 2 дахь нэж. Доороос нь flash даалгуулаа нээж чинь. Дүүлийн байрлалаас мигийн салгаа эцэг хичээсэн ганцаар. Liverpool багс. Эндээс нь яг таймingтэй Virtus Pro дараад Dending салгаа эцэг. Matt Clange-ийг 2 тоглолчтой үлдэж байгаа. Баттуудын slash-ыг ургаагаа. За энэ сүүлийн клик баг лүгээс бүтэж байгаа гэсэн. Баттуудын нэгээс 3 Matt багийн сүүлийн 2 юм байна уучлаарай. Толч үзээгээ Matt Clange-аас 3 дугаар өрөнд. За 2-9-1 Virtus Pro ихний тоглолтыг chicken тэхнээ. HSM гэртгал удахгүй болол Virtus Pro-гийн chicken орж ирэх нь байна. 10 гилтэйгэр шууд weekly final руу орох хэрэг юм. Хүүч дуур. Алж штэ. Яа нэг байгаа юм байли Virtus Pro али. Гараад ир. Итчээ толчийг анзаараагүй гэж магадгүй. HSM дээр баруун хавь дээр итгцэн байна. Бос чирээ дөөргөө бариад өгсөн. 2 толчоо машинаараа корж байгаа болохоор за баримжаа аваад буцаад хөвтцэн. Нээд атгах байгаа юм байна. Байрлалыг навцсан болохоор. Идэр за Баттуулын зинэд орж ирээ. Virtus Pro weekly final руу орохыг авч байна. За ингэ өнөөдөр ихтэй тоглолтоор Chickens-дээр Virtus Pro weekly final руу орохыг авлаа. Шууд ерөөсөө туг гараад ирж ш дулсан дөө. Жанаас байлаа Virtus Pro. Энэ багч нь дэлхийн аргуулж магадгүй баг нэг шүү дээ. Байни харагдчихээн. Зааста тугаараач Орос Украины. Ямар Virtus Pro. Баттуулаас гоё тоглолт хийлээ. Яг ч өдөр Баттуулаас дээр дүүлүүд байгаагүй бол Matt Clange-ийн хувьд бол нэлээд даваа тоглох гэсэн. Нэлээд зөрөгтэй тоглолчлоо л да Баттуулаас өөрөө. Thank you very much folks. VP I mean look. Айсаг үштэй баг. Үзээл гэлээ. Нөө нэгэл. Matt Clange-ыг их дэмжижсэн да аврахын хайри энд бүрс газаргалж байгаа байхгүй болчлоо. Яг сүүлийн тоглолт нэр жоохон онторчлаа. Тэгээсэн бол орж ирэх байсан. За ингээд ихний тоглолтыг чек хийсэн Virtus Pro. Юу одоо камерын дэлгэцэн харагдаж байна. Яг л Virtus Pro идлээ дээ. Virtus Pro-гийн фэнүүд бол баяртай байлгүй яах вэ? Winner chicken dinner. Specifically because they had just had only KPI filling that position ahead of them in that brick house, but they also had Petrichor road. Над дээр ерөөсөө ямар ч код гаргахгүй. Нэг л код гаргана би. Тэр кодыг хизээ гаргах юм би мэдэхгүй. Хайдас давхар тэгж үзэж байхгүй. Ой код зөндөө байгаа. Энэ дүрс зурхаа байчаал анцсаа гоё болох гэдэг надад. Дүрс 24 доллар зорвол.
Шин эффектүүдээс надад нэлээд таалагдсан. За түрүүний тоглолт хайлайт л орж ирээ. Be able to defend it was amazing to see. I mean, obviously this isn't like the highlights of just VP, but you can see on the minimap that VP, as soon as they heard this fight kicking off between Danoa and KPI, started to flex out a little bit more. Then being able to defend Power Grid against so many squads, Petrichor Road obviously moving in to be able to take the win was impressive. But I think what I found most impressive there was something that you brought up when we were just watching that game then, was the fact that Dava was off to the side for Mad Clan. He was that player who basically won or lost the game for Mad Clan. As soon as he got knocked and VP saw that in the kill feed, they came in, they third-partied, and even with only 2 players, they did an amazing job of being able to isolate the fight and obviously win the game after it all. But this one onto KPI was so impressive to see. Capitalizing on it after KPI had taken so much damage, so many knocks, and obviously in the end, Mad Clan were the ones to steal it away though. Yeah, VP has been incredibly resilient, and that's kind of I think the story of that team overall is no matter what the situation is, they either find a gap or they always find a way to recover at the very least and kind of salvage the game. I mean, this one, when we're talking about this one, looked 100% like it was going to be Mad Clan. I mean, they absolutely swamped the circle with a little bit of the help of Ghibli, and then they immediately cannibalized Ghibli in the north. And honestly, Dava had been split. We talked about it as well. Mad and specifically Dava, they love to do these really wide splits, and generally they make it work, and that's very difficult to do in a lobby like this. But that being said, they were also split on a circle where they had complete control and they had the center. And as you said, once Dava went down on that split to New Happy, that pretty much opened the door, because then we saw Mad try to readjust, and they tried to send some members over to that west side, and then that's exactly when VP realized, hey, this is our time to go, because they knew they were in a split. It was just beautiful decision making by VP, and just potentially a little bit of a misstep by Mad, but even still, E-End, my goodness. I mean, I think he had 8 or 9 kills that game. That was disgusting. His performance so far this event has been nothing short of amazing. Nevertheless, Virtus Pro take home the chicken dinner, and as a result, they have their ticket punched immediately through to the weekly finals this weekend. A delightful game for them. Mad Clan in second place. We have to touch on them just a little bit. Godspeed just mentioned it. I mean, Chunks, we should just hand E-End an individual chicken dinner at this point. That was insane. I mean, absolutely. Look, he got 8 kills for the team. That was 9 overall, which means that even though Mad Clan were playing super aggressively, super split, he was the only one who actually really picked up any kills for the squad. He put in work. He almost made it happen, but in the end, it just came down to, honestly, and I don't want to pin all the blame on Dava here, but having a player off to the side get knocked is never ideal. I think it would have happened pretty much any player it would have been when you've got those teams coming in and taking you in a 2 versus 1 fight. The chance of you actually being able to survive, very slim. So I think Dava getting knocked there was the deciding factor for Mad Clan. Obviously, when they tried to salvage it, when they tried to play for trades, VP were right there behind to come in, sweep around, and just those 2 initial knocks VP got, it was all over at that point. And I think it goes to show, I mean, and deservedly so. But I think it goes to show, dropped Power Grid, and yes, the end zone was really close to Power Grid, and some people might be looking at that going, oh, well, they didn't have to move much. Well, PUBG is always a game about movement. It's about picking your moments. And I think Virtus Pro, Godspeed, they just gave us a masterclass in choosing the right moment to engage. Like, you could go and take a look at that replay and just use it as a masterclass for decision making. That was delightful. Yeah, timing was everything, right? Because the first had to initially deal with was, of course, KPI. KPI initially southeast, they set up in these little dips, and then they immediately realized that VP was split, which was very intelligent on KPI's end, by the way. But they then filled up the north side of Power Grid, and VP decided not to push yet. They knew that essentially that was going to be their insurance for the north, just like they were the insurance for KPI in the south. They kind of did this weird dual hold, but then VP did not just sit and, chill, so to speak, in Power Grid. They had to deal with multiple teams, one of those being Petrichor, right? And Ace was a big pain for them going into that. And so they had to fight through Petrichor, then they had to fight through KPI, and then they had to deal with the remnants of Liquid, which was, I think it was James or Ibiza. And then they had to just kind of hold off for that fight and hope that something was going to happen between New Happy as well as Mad, which it did. And then again, they decided to make that push. So it was all about timing for them. Their decision-making was incredibly well thought out. And because of that, they won the game. Let's talk about another team that have had, I think it's fair to say their chances of a chicken dinner for the rest of today have just been boosted. Danoa
Chugs, we're not going to get the hot drop on Erigel anymore. Discuss. No, I mean, we did talk about it. Apologies to interrupt. I've just been told we are ready for the interview with Virtus Pro. Let's come back to that point straight afterwards, though, and take a look at what Virtus Pro have to say live from Korea. PUBG 글로벌 챔피언십 2021 위클리 서바이벌 1주차 데이 2에서 인사드립니다. 안녕하세요, 광민선입니다. 오늘 데이 2의 첫 번째 매치에서 승리한 팀은 바로 버투스 프로였고요. 제 옆에 바툴리스 선수가 준비하고 있네요. 안녕하세요. Hello. 오늘 의상에 대해서 좀 설명 좀 해주세요. Это амар чага юм байна. Please explain about your outfit today. Одежда — это логотип моей команды и За ингэж Батулинсаас ярьцлага авчин. Чи гэдсэн Virtus Pro багийн тоглож Батулинс. This is the uniform of Virtus Pro. And because I'm Russian, I have a Russian flag on top of me. 다시 한번 축하드리고요. 사실 버투스 프로의 랜드마크가 또 파워 그리드잖아요. 자기장이 그 랜드마크 Европ Америкт бол яг ч 그때 약간 승리를 직감했을 것도 같은데. Азиудаас бол илүү өндөр байт юм байна. Think when the circle closed Би in, өчтөрөөс тэр хний өвдөн ярьцлага харж ирсэн чинь мангар өндөр гай. as well. Гараад ирдэг үстэй. Ну, в ВВЦД формате ожидать победу нельзя. Өвд Fury тэр бүгд Конечно же, мы амар. знали эту зону лучше, чем любую Аа, другую. том. И все получилось. Все получилось. 네, 치킨룰에서 그 승리를 예상할 수는 없지만 파워그리드로 저희가 잘 알기 Харин 때문에 ер нь маань 승리를 어느 정도는 түрүүлээ шууд зүүн дараа Virtus Pro-г тэр хашаан дээрээс нь барьчихсан болоод нэг энд ч нэг амар зөрөгтэй дайрсан шүү дээ. Тэр үедээ Virtus Pro-тэй залгуулаад тэр үдцсэн байсан болоод одоогийн шиг Virtus Pro биш. Майдын ярьцлага орж ирсэн. 고집했는지 좀 궁금했어요. Why didn't you avoid landmark fight against Danawa, especially in a chicken roll, when you don't necessarily have to fight with them? Энд ч одоо баг Орсоор Сюда приехала лучшая команда Европы и хотела передать МСГ и Данави, что это наш спот, и мы его не отдадим. 네, 여기 이 대회에 저희 강팀 유럽 강팀인 버투스 프로가 왔기 때문에 저희 랜드마크인 거를 증명하고 싶었습니다. Because we are a strongest European team, Virtus Pro, we didn't want to lose fight at landmark. Ты Мирама на мотоцикле всегда понимаешь, что на город есть свои какие-нибудь способности. Is there a particular tactic of riding a motorbike in Mirama? Скилл, как это называется, лазить по скалам и убивать постоянно всех оттуда. Ничем не поделюсь, это секрет, и буду им пользоваться до конца турнира. 네, 제가 오토바이를 타고 그 산을 올라가는 것을 잘하기 때문에 딱히 팁은 제가 비밀로 하겠습니다. 비밀이에요? I'm quite good at riding mountain ranges with motorbike, and I'll keep my secrets to myself. Thank you. 여섯 번째로 파이널로 직행한 팀은 바로 버투스 프로였습니다. 지금까지 바툴린스 선수와 인터뷰했고요. 바로 일곱 번째 매치에 참가. Thank you very much to Virtus Pro and Batulins. Those eyes. Ерсэн ингээд яг наанаас англи хэлтэй хүн орчод байгаа. Ерсэн ч жоохон давхардан сонсогдоод байж байгаа. За ингээд манай аналистууд ярианууд ороод ирж байна. Аналист хостууд хамт хүчгсэн бүгд ижлэх нэг төрлийн чихвч зүрцсэн байна. Танаас мараг явуулсан байж магадгүй ижлэх чихвч зүгээрээ. They've now confirmed they've got apartments to themselves unless someone else wants to jump in. Yeah, I mean, it's something that we touched on coming into the show tonight before we'd even gotten into game number one. The fact that, look, if one of these teams does go out, they're both heavy hitters. They're both capable of getting chicken dinners. And if one of them does move straight to that weekly final, it will make things a whole lot easier for Danawa. So I get there's going to be a sense of relief here for Danawa now because their game just got a whole lot easier. And the fact that VP made it through in the 6th match, it's just got so much easier now. They have so many more games to play, so many more opportunities, and they can actually make the most out of the match rather than it kind of being 50-50 whether they're going to win it or whether it's going to be a complete throwaway. There were some other teams in that game that frankly had some really good moments as well. We'll take a look at them in a moment because first we want to mention that Space Station Gaming are coming in as the newest team to the lobby in match number 7. Godspeed, what kind of an impact do we think that they're likely to make here? You know, SSG, I feel like they're a team that do actually do much better once they are given the time to kind of review. Хоёр нэг Солонгос нэг Ятаж. Хоёр Европ нэг Америк. За одоо энэ тоглолтын дээр Space Station Gaming орж ирээд тоглох юм байна. Энэ тоглолтын дараа Global Jax орж ирээд хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр Sonics currently, at least with the teams coming in.
But that being said, I do Survival want to to move back survival. real quick. If I Space may to station. Danwa, even through the fact that they've had to deal with Өөдрөө hot хамгийн drops, they ихний haven't тоглолт. won every one, at least on Wrangle with VP, they still have averaged at least 4 kills a game. Ер нь хоёр талаасаа сэндвичлүүлэх хамгийн тэнэг байдаг. Which Яг гоё байдж итэл алдаас нэг орж having ирээд. the hot drops constantly is still those Slot are still хэрэглэхээр very good яа. numbers, and Salute Ачсан бол Soul штэ has been нэрэ. really strong on this roster overall. The So, troll yeah, of me I'm- wants to say how many of those kills are Virtus Pro, but no, sure. Probably a good number, but back to Space Station. I think the leadership on this team with Roth and the fact that all these guys have been very hungry. Keenan, Sharpshot, Oldless, the newest addition to the roster, I think has been great. And so I'm hoping for big things for SSG. At the very least, I want them to have a couple better games now than they've had over the course of the ranked decision. There were some other teams that showed some really cool decision making in the mid game there as well. I know we've given a lot of love to Virtus Pro. We're watching ENCE right now. Chunks, when they took that position sort of east on that ridge before you got up to Power Grid and stuff like that, I thought they were good. And we probably need to talk a little bit about how Mad Clan basically had the entirety of the north side of the circle once Liquid and FaZe were out. I think ENCE and Mad in particular were two teams that made a string of good decisions in that last game. Yeah, absolutely. I mean, Mad Clan are the ones that definitely took my attention because that entire northwestern side was just ran by Mad Clan. Nobody even challenged them for it. And with how split they were, it was kind of a 2-1-1 split. So all it would have taken was a team like 17 Gaming to push up to the north and actually take that western side. And Mad Clan would have been a whole lot more open. But the confidence worked out that game for them and really impressive to see. But on the topic of events, look, this is a team that yesterday ended up dropping over at Milto, which is where SSG typically land over on a Wrangle. Yes. So I'm interested to see how things end up unfolding there. Obviously, Гадаад when we руу had долсон ranked байна. decision, I should say, and these teams were both in the same lobby. Гадаадаас SSG юу нэг ended up өнөөдөр switching up their drop spot 50-50 Европ юунууд depending on the play Европ because of Америк that их pressure болсон that байна. ENCE were pushing onto them. Sorry, just to add Yeah, on to keep that, that's going. a really interesting point as well, because ENCE do like indeed to go to Milta, and actually both teams, Chunks, have switched back and forth. SSG has also given up a spot to them, but ENCE also decided to go Ер нь Hippo survive нийтлээ сайн явж байгаа. in some of the games as well as Хэцүү North гоо. George. So I think Yeah. a Wrangle Нэлээд might ажгүй явж байгаа. actually be a toss-up between these two teams, but I also wouldn't be surprised if they maybe run into each other at Milta again. Oh, I mean, I want that to happen, but I also don't want that to happen at the same time. I'm so conflicted inside. I don't know. Actually. I want to spare a thought for Mad Clan as well. I think going into that final fight, a lot of people would have said, actually, these guys are just the favorites to take the chicken no, dinner no. now. And I wouldn't say they threw it away so much as Virtus Pro capitalized on the opportunity, but I'm sure there is an element of them kicking themselves right now. So, yeah. And Godspeed. I'm Цон sure it's сэржинд not хост all down to аналистууд Deva маань doing his Noardra impression, but correct me if I'm wrong. No, I don't think it's all down to Toch- Deva. Sure, that knock didn't help them at all. But the fact is they still had 3 players alive. And the issue is they tried to correct that mistake by losing Deva. And then what they did was they left their their east side open, which is when VP decided to, take on that fight, and they got a knock, and that essentially left them scattered. So I think at the very least, sure, if they lose Deva and they just kind of back off and try to hold center, because they did have control of the circle, eventually what would have happened is, New Happy and VP would have ended up fighting, but instead they kind of pushed that forward, and түрүүн бас what happened. They got бодоод split between two teams, and VP just had to clean up at that point. Also, New Happy got a really disgusting knock on Deva. Юуны Like that knock on Deva was not just some free knock. тэр машин дээр толцоос эндээс гадна дахиад нэг тоглож ирсэн шүү дээ мэдээ. Тэр тоглогчоос яг трейдэн дээр зөрүүлээд хоёр тоглогчтой дүүлдээд дүүл авсан болоос гоё та. Virtus Pro яг түрүүний Battle руугаас high ground-аас орж ирж ирсэн. Ямар ч нөхцөлд ер нь high ground илүү давтаа байгаа. Тэгээд аваа явуулсаар гал толтод өсөгчлөөдөө чигнэр. Араа мэндэй. Саасаа мано. Боди Пикачу. Аа тань дахны тоглолтын чигнийг үзчихээл. Virtus Pro-гийн хазаргын чигнийг харчихсан ч. Initially at least they were rather successful. Энэ ингээд дэлхийн арга үзээс бас гоё нөө яг сайхан. Юу гарна. So successful actually crashing into it, but the fact is, because so many squads knew, hey, Virtus Pro are in Power Grid, let's maybe avoid it. It left a bit of an opening. Virtus Pro were all the way down to the south, they were playing that kind of cigar build, a lot of people like to call it. And then KPI were able to come in through the east and grab the warehouse. And by that point, Steve mentioned it a couple times.
Virtus were covering the southern side. Өнөөдөр ч нэг купонго тараад. And as long as Тэгэхээр та KPI were kind бэлэн of байж байгаарай. watching the north, Зээж купонго тарааж маа. it was kind of a symbiotic relationship. They were both looking out for each other. They weren't really causing too many problems. The problems did start to occur, though, when teams came in from the north. I think it was Danawa ended up crashing into that northern building, and KPI went in to try and finish off the job. They struggled a little, but they were able to clean it up. And then by that point, Virtus Pro, Petrichor Road, they were all involved, moving in from the south court. KPI in just a really nasty pinch, and there was no real way of them being able to get out of it. I want to touch on KPI's position there and expand on that point a little with Godspeed. It's how do you decide in a competitive situation if a team is crashing into you? What makes Virtus Pro go, it's okay, they can have the other half of the compound? And how do you make that decision? Where do you make that differentiation between that and we have to push into them and eliminate them now? Because it takes two to tango, right? The decision has to be made by both teams to beat each other alone. It's really difficult to come to that unspoken agreement when you're in such a tense environment as a competitive game. Yeah, depending on the position, for instance, we'll obviously use Power Grid as an example here, considering that's where it all took place. Power Grid is definitely big enough, especially if it's split north and south for two teams. Pushing for that fight can be very risky because, you know, the center of Power Grid, it's not necessarily you have those generators and some cover can be open to getting shot on the side. And so on top of just not wanting to risk getting third party going in for that fight, you then also have the issue of getting backfield because Power Grid is obviously a position that sits on the high ground. It's pretty valuable, and if teams start to realize that teams are fighting, we can get involved in third party and potentially take over, it becomes dangerous for those two teams to, you know, not coexist at that point and try to push each other. So I think the decision for KPI to, well, first they crashed on the east. They realized they were still pretty close to EP, and I believe it was Silzen actually that looked at that brick building, that north brick building, and saw that it was open and decided, hey, look, we can actually just take this. We don't need to split. We don't need to risk an early fight. That's where they loot. Yep. We can just kind of hold the north. If they push us, it's actually much better for them to hold the north and kind of deal with the south rather than the other way around. The problem for KPI came again when Chunks mentioned it was, I believe, Danawa that came in and kind of forced their hand, and that's kind of this. It's kind of the issue that happens, right? When you're crashing or after you take a good position after a crash, you don't always get to make the decision when to fight because another team may come barreling in and crash you. And then you have to deal with, okay, well, now we have to deal with Danwa. But also, guys, we know that VP is not very far behind. And have to take a third party if given the opportunity. And that's kind of exactly what happened. KPI, though, let's talk about them a little bit more, Chunks. They obviously didn't get even top 3 in this game, but they were very proactive with their position. Virtus Pro had Power Grid for most of the grid and took their chances. KPI had to crash into them. They held the compound. They were fending off challenges from other teams as well. They have to at least be quite pleased with the way they're playing and be comfortable going into the next match. Absolutely. You could see how comfortable they were there. You know, when just flipping about their water bottles, relaxed and chilling, and that's the way you've got to be. As much as this is a high pressure situation, there are some squads that definitely thrive better in more of a relaxed environment. So being able to just hang out with your team, calm down, okay, we had a really good game, there was some positives we could take out of it, there are things that we can improve, and just being able to work on that rather than super under pressure. When it comes down to the final couple of games, we've only got a few games left, we have to figure out every single thing that's wrong and fix those right away. That's when teams start to make mistakes and the stupid mistakes at times, whereas right now they're not really making seriously, you know, basic mistakes. It is high level problems that are starting to come through, and it is a case of having to take 4 or 5 different things into account at any different time. I think that's where KPI are going wrong. So I think that, you know, if they carry on with that performance from last game, give it 2 or 3 more and they'll be in that weekly fight. We are getting to the point where we're going to be starting our first Erangel game of the day, which means, Godspeed, we get to talk about hot drops, except because Virtus Pro have got their chicken dinner, so we need to try and figure out now where else on the map is going to be spicy as we head into the play for game number 2. Discuss. I mean, the only hot drop I can still think of potentially is right? It is contested between PL. I'm pretty sure Ghibli at a certain point yesterday actually decided to kind of leave. Didn't really want to have to deal with, you know, again, another hot drop. Is there are multiple teams that do like Razak, and so they went kind of towards the east. They looted just around like
farm, the old United kind of area where it's like shelter. Excuse me, not farm, shelter around New Mansion as well. It's just west of Lipovka. So I'm not really sure, especially at this point where teams know, okay, we may want to hot drop later, down the road, but right now we really need to take this win and get through to make it to the weekly finals. So I mean, I don't know. I could expect maybe a hot drop at Raws or somewhere else. Well, Wise isn't necessarily what we've seen so far in Weekly Survival, but to be fair, it's also provided immense entertainment for us. Where do you want to see some spicy hot drops here in Game 1? I want to see SSG take this Milta fight up. SSG are one of those teams where they have that fragging power, it's just being able to show it and actually catching them on form. So that's going to be an exciting one to look out for. Oh, I'm really looking forward to seeing whether that will end up taking place. Now, for those of you who are just joining us, this is day number 2 of Weekly Survival. You need a chicken dinner. You need the victory to progress to the weekly finals this weekend. We've currently had 6, and we're looking to move and add to the number of teams that have won so far. Match number 6 was on Miraba. Match 7 will be on Erigo. The 16 game winners at the end of Weekly Survival will be playing in the weekly finals on Saturday and Sunday. Virtus Pro have successfully Twitch дээр into weekly finals now. They no longer need to play the rest of the gameplay. Space Station Gaming have now popped in and taken their place. Амар олон үнийг зураг бичиж байгаа шүү. Тэгэхэд бас авч ийн гэдэг чинь нэлээд олон авдаг байж таарч because Virtus Pro are through. Тэр бол мэдэхгүй байна даах юм бас. Тэр анхны купонгод авсан хүн байхгүй юм. Анхны купонг авсан хүн байх юм бол бичгүй болов те. Нэг хүн гэвэл бас жиж явах юм шүү. 78 90 бараг үзэж байгаа 100 хүнээс чинь нэг хүн аа. Купонгодыг бид дэлгэцний зүүн дор болон тийм аль нэг болонд купон сайхан гараад ирнэ кодороо. Них маар уртан байгаа заа. Тэрийг парчи доторх стор доторх юу лугаа. Код, add код гэдэг хэсэг дээр нэмэл оруулсан. За ингээд хоёр дахь тоглолт Weekly Survival. Би 7 дахь тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. За ингээд ирэнгэлээр үг тоглолт мөр амар ирсэн. Ингээд шафлаа тавьчихж байгаа юм байна. Sonics-ийн Pick'em Challenge бүр 5.8% байсан юм нэчтэй. Sonics дээр тавьсан хүмүүс бол мулц. Такадрав 0.3%. Энэ survival юун дээр үнэхтэй байна. За ингээд тоглох үргээ орцгоё. Space Station Gaming, Oldless Rot, Canon, Sharp Shot их амар тоглолтыг залуу байлаа. Dot ч гэсэн их буудалтай. Тийм залуу байсан. Fury машин дээрээс нь 2 тоглолч машин дээрээс нь алгацсан шүү дээ. Би тэрийг одоо урт санаж байна. Тэрс ингээд л хатан дээрээс яг 2 тоглолч Fury яг машиндаас уух rotation-д орцсон. Торог шахц эцэн байсан чи ардаас нь гарч ирэл 1-2 гээл халаа ийцсэн. Авсан чатан дээрээс харан бичээрээ. Тэгээд заахан би авсан шүү гэд. За хоёр дахь тоглолт маань алдарт 100 маань эхэллээ. Дэлгэц маань гацаад хэлсэн. Нави вагчин Данавагийн 4 тоглолчтой машин дээр оролдож байгаа. Энэ муу яг энэ голын замын хэдэн 100%-нууд ёстой бүгдийн самар хамаар магад. Тэр нь ямар ч нөхцөлд дэлхийн орж байсан зөвөр нэг энэ кастом тоглолтууд байсан зөвөр лигийн тоглолтууд байсан. Аль дээр л энэ 100% машиныг хоёр талд даваалгаа явж байгаа юм. Эслэгэндээ дараалал богод яг өөрсдийн хажуудах гурал байрал дээр боож байгаа болоо. За Гаткагийн дөр гараад ирсэн. Жэнэл баг Гаткаг нэлээд төрж бүр нэлээд захалж тарж ууснаар тэд оргийн өстө бүхэлд нь контролдчихлоо. Гэтэ яг одоо IGL-с нь аль байрал өрөх вэ гэдэг мэдээллийг нь яг сайхан цэг төвд өгөх бах. Бараг дөрүлээ ярилцж байгаа дэсгүй болоод яг хаана очих уу гэдгийг ярилцж бас болох бах. Space Station за энэ тоглолт юуны ардаас орж ирж байгаа баг. Virtus Pro-гийн ардаас орж ирж байгаа. Яг одоогийн ихний тоглолт нөх. За өмнөх тоглолт яг юу болсон юм бэ? Virtus Pro дээр дүүл юу нэг яаж байгаа эндийг салгаа ицсэн. Эндийг салгасан моментыг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Дуулын спал унгасан юм шиг лүү унгасан юм уу? Флашны лүү унгаагаад сүүлийн гэлийг нь Батуулын стороос унгацсан юм байна. Энд дэр хэрэг унаагүй байсан бол харин Дон жоохон зөрчсөн үү?
энэ дээр дугаад бол зөрчил яваад байгаа. Авахгүй тэгэл алдарч. Түбэсэл линк болоод авандаа хэдүүлээ. Сайхан. Сураг юм биш. Инээд гоё орсон. Ямартай ч ингэж явж байгаа шүү дээ. Энэ ячч хальтуу зөрж байна. Одоо зүгээр болох байхаа. Ой. Жааганч то өрөмба. Мөртөг тэр доорн барьж аваад. Ихтэл бол гоё штэ ихтэй. Зянивапи. Үнцээ яг Састанкогийн милитер бейстер ботсон. HSM гэдээ ирж байгаа. За HSM-ийн тохиргоог харуулж байна. Clear settings FTP 400 vertical sense-ийг 12 тоо. General sensitivity 60. Targeting 30 та. За ер нь тоглогч нар маань тэгэхээр HSM ч General бол бүр азарган амар юм шүү дээ. Targeting бүр азарган удаан. Энэ season дээр дасчууд харин алах бах та. Таслаач үдээд дөө энэ гэхдээ. Нилээн чанга. Хоёр өөр шүү дээ. Одоо ингээд бууга эдээс татахгүй явж байгаа тохиолдолд яг General sense гэж боддог. Тэгээ targeting нь бол эдээс юм гэдэг. Энэ маус хоёроо дарангууд амар удаан болно. Яг зарим хүмүүс ингэж амар custom хийж тоглолт юм байлаа. Яг хроноо бүгдийг өөрчилж. Тэр ингээд тэгж нэг хальт тоглож үзэхэд бол PUBG амар хэцүү санагдсан надад. Яг нөгөө нэг Generation шигээ тэгж хурдан явж байгаа гэж одоо таядаас ингээд авахцсан дараад гойл бүр ингээд хөл рүү бодод тийш бүр тийм тохиолдол байна. Нэг тиймэрхүү дээ. Жаа халдаад хэцэждэг. Ядаруулаад чото. Ямар олон юу нэлээд олон баг үз бүрээр гарч ирэндээ. Уусаа баг 3-4 багаас бас нөхөгийн арлууга борсон санагдаад байна. Эзэр өтөш Hotfizz. За эдцээ давуулагч өөрөө хөмөрч явах юм. Хөмөрмөр байсан юм бэлгүү дээ. Хөгжидлэн татлаа. Жишээ нь бүр таагаар дээр нэг хэрэгчлээ. Иралийн chicken dinner дээр бол Multi-Circle, Fury гэсэн 3 баг байсан. Гэхдээ сүүлийн багыг харж чадсан үгтэй. Ямартай Iracle дээр бол chicken гэсэн баг үгээд. Ер нь зөв яг нэг юу хэлжсэн шүү дээ. Би яг тэр Pyoгийн юуг үзэх дуртай. Зөвлөгөөнүүдийг. За энэ гэхдээ Данавагийн тоглогчтой. Данавачтай амьдралаас үүдэг бол яг л бодохгүй л дээ. Явуулсан зүгээр. Тэгж боддог зөрүүлээ нийт олж байгаа эргэж ороод машин дээр драйв хайтаад леклээс алдчих юм бол Данавагаас тоглолтын зашин гуруулаа. Өнгө тоглолтоос яг адилхан леклөө нийлгэж тунсан. Тэрс яг survive талдаа нэлээд хандаад амьдрах хэрэгтэй. Дараагийн тоглолтын чекинд дээр дараагийн тоглолтоос бол Jax орж ирэх юм байна. Тоглолтын чек гэсэн баг харин new app-ийг азархан чек хийдэг гараад ирвэл. Тэр Pyoгийн хөгжүүлсэн зөвлөгөө бол одоо юу гэдэг DPI үндсэн тохиргооны сэнс чи удаан байх тусмаа чи ерөөдөө бол recoil барихт нилээ сажирнаа гэдэг зөвлөгөө байсан. Ерөөдөө хүн бол өөр өөрийн төлөвлөж байгаа мэдээж. Яа smash. Чи бодож зөрүүлээд материалаас машин дээрээс нь клипийг салгаж яа. Team Liquid угаас пизza ганцаар үлдчихлээ нөөрөл төр. Тэр дөрөв клипийг алдаа тоглолтын зөвшин Team Liquid угаас гуруулаа. Харин new app-ийг survive нэлээд сайн байхгүй. Амьдрах яг тэр чандавжим сайн мөртлөө яг тэр нэг амьдрах чадамж хүртлээ нэг жоохон зүг явахгүй байхгүй. Ингээл голдоо байлдаал. Нэг хоёр тоглож байгаа голоосоо суулуулаад ингээл. Тэр суглуулаад байгаа юм байхгүй болгочих юм бол нэг app тоглолтын төгсөлчийг ингээд гараад ирж болно. За ихтэй дөрөв төв яг одоо JNL баг. Тойруулаа Team Liquid, Pero, KPI, Navi, 17 гейм гэсэн багууд ороод ирсэн байна.
Бүр урд руу одоо бүр захлаад new IP-ээр рэвтүшин бүр нэлээд сейф захалж орж ирэх нь байна. Ямар ч та хүн хамт дуурай. Купон код тараад. Нэг азтай үзэх чинь купон код даалгадал. Өчүүхэн store log кодо шивэндэ. Эний код байна оо гэж энийгээс авч байгаа. Энд чинь миний их ял. YouTube-ээс ч өөрөө копи дэх боломж байхгүй болохоор та өөрсдөө нэг keyboard дээр бичиж шин. Ингээл 1 2 3 1 2 3 гэл. Тэг тэр момент л гоё харагдчих. 16 багийн 62 тоглолт шүү дээ. Genel Esports Virtus Pro-оор хажуудлаас Space Station тоглолт орж ирсэн. Virtus Pro-гийн хардас төхөд. Native бол бас хэлсэн бахын жилийн 5 сараас хойш бүрдэж баг болоод за 5 сараас хойш том тэмцээн оролдоонуудыг бүгдийг түгээд яга түүсэн ч юм байхгүй л дээ зөв бүгдэнд нь сайн амжилттай оролцоод PGC лиг орох хэрэг. Энэ оны 21 оны буюу хамгийн сүүлийн PGC-д орох хэрэг авсан. Энэ баг шинээр гарч ирж байгаа мөртлөө маш сайн байгаа. Одоо ингээл Солонгостой нэр алдарт төрсөн шүү дээ энэ одоо. Mad Clan гэвэл энэ баг гэдгийг бол хүн болгоо мэддэг болцсон. Одоо ингээл дэлхийд дахин бүгд үзэж байгаа. Энд чинь дангац солонгосчууд үзээгүй, дангац америкчууд үзээгүй, монголчууд, Япон, одоо хятадууд, Европын улс орнууд, Америкийнхан гэл. Энэ жил бас Virtus Pro би тэгж амар тоглож ийн гэж юусоо бодсонгүй. Бас хин юу нэг энэ хоёрыг чинь нэг амар тоглоно гэж болно. Тэр утсангүй. Бас энэ new app байна. Би ихтэй өдрийн тоглолтыг rank decision дээр тайлбарлаа. Оо за энэ ч тийм амар өгсөн юм шиг гэдэг мэдэж байгаа. Тэрээс болоод өөр new app-ийг мэдээлэл надад ерөөсөө баг. Гэтэ яг тэр лигийн тоглолтуудыг үзээд бас жоохон одоо юу гэж хүндрэлтэй байдаг юм уу? Заавал нөгөө WDV били уяа моёл нь орж иж үздэг. Оны стрим жоо шүү дээ. Фончуудын энэ яриаг ингээд нэг аним үздэг болохоор ч тэр юм нэг сонсоод хав нэг тэр нэг чихэн далтцсан. Гоё яриатай. Аноо нэ гэж орж ирээл ингээл тэрний нэр ингээд сонсоод хахаар ингээд нэг амар амгалан ингээд төөл мэдрээд байгаа юм чи. Тэгж орилж мөрлөө байх нэг тийм базарган чарлаа баг. За урагшаа төрөг татагдаа тийм одоо кипи тим лиг гүйд наваа за энэ ч одоо бүр артлидээр орж ирж байгаа. Жорж уул 90 тойронд орж ирж байгаа багаас бүх цаашаа тэрэглэг орж ирэх нь шүү дээ. Орол хэсгээс захалж байгаа бас нэг 2 3 толч ороод ирж байгаа. За new IP багс зөрөгтэй. Компаундыг мөрөгцсөн машин дээрээс метрээс 2 толчийг new IP багаас алга ажиллаа. Трейд нэр HSM орж ирээд хамгийн сүүлд нь үлдэж байна HSM зураад. Нэгээс 2 код марк бас маш хоёртой. Яг сүүлийн шийдвэрлэх дүүл. Энэ дүүлийг хэрэг авчих юм бол тоглолтын new IP баг Virtus Pro-аар гэсэн. HSM орж ирэх хилэг үзээгээд хашааны цаа түнэд авчиж байгаа. Мэдээллийн дагуу шууд нээд ороод ирсэн. 3 утилити шийтгэд хил хангалттай авна. Шинэ болно. За нээд жоохон хүчгүй ороод ирлээ. Тэр нааталтай яж хат нэг бокс байгаа юм шүү дээ. Бокс дээр нээд нь фейлдээд HSM код маркыг унаацсан. Сүүлийн тоглолч нь хажууст нь гарч ирж байгаа мэдчих. Улаан баг 1 HP. Нокуудаад байна. За амжилтаар смаш сүүлийн тоглолчийг үзээгээд new IP баг 16 доор орно. За байсангүй да. New IP баг нилээр доочлаа 16. Ийм хүч хөдөлгөөс гардаг. Нээ, корн энэнийг салгаад олт стритэн дээр удаж байгаа бол корныг зөрүүлээд оросно. Корн нотсыг доороос нь тосыг салгаж байгаа. За энэ ч өөр ямар амар дридтэй тоглол гарч ирж байна. Sharp shot-ыг цаанаас нь энс бариад авчлаа. За ингэж Space Station Gaming чи 2 тоглож алдчихлаа шүү дээ. 2 дахь дөргийн өртөө шүү дээ. Явдалтаа л ерөөсөө зулаагчлаа. Юу ч зөрөгтэй орж ирдээ ганцаар орж ирж. Бидмар таворт ерөөсөө шууд драйв баядаад ч то эхлээд мэдээлэл цуглуулад энэ дээр байхгүй ерөөсөө шууд зөрөгтэй драйв баядаал хатаа хамаагүй. За рот сүүлийн тоглогч үлдсэн байсан юм байна. ED-ийг үзээгээд Space Station Gaming 15 дөрөөр 14 баг 53 тоглогч. ED энэ тоглолтоор нэлээр донсонгүй штээс. Стилзэн Цаанаас 6 экстрим өрөнд рүү сүүлийг бүр нэлээд зайдас кроссон дээр нэг дайдтай ижлээд толгоонд баруун шугаа. Танаа орчихгүй. Энэ дээр хашаа удаа байсан бол бараг тэр цаатыг орно баг. Яа гэхдээ энэ зайны сар бол гоё юулаа. Яг капитами стилзэн. Энэ одоо ярьж байгаа стилзний бас тоглолтууд манай нөгөө тайлбарлагч тэр бол нэлээ
харагдсан юм шиг байна. Ортой чинь тоглогч мэдээл. Юу юунд оролцож ирсэн, яаж хийж ирсэн гэдэг мэдээллүүдийг харж ий. За нэрэ crowdfunding нэмэгдээд нэлээ их болсон сургалтайс шүү дээ нэрэ. За реплей үзүүл чинь. Яг л өөр байлтаа болж байгаа хорд нөгөө талд 17 гейминг лилк бас машин дээрээс мэдээ тоглож хийсалгаа ичжээ. Тайваг салаач. Байдгүй. Молц. За стилцэн гэдэг энэ тоглогч чинь бас хөөрхөн. 97 оны тоглогч. Хамгийн залуу тоглогч нь Draft King гэдэг энэ 2003 оны тоглогч юм биш үү? Хамгийн залуух нь Keepay багийн. Хинч Америкийн чинь бүр юу юм байна? Latam гэдэг мууж үл юм аа. Тэр муужаас орж ирсэн баг юм биш Keepay гэдэг. Бас мэдхгүй байна. Тэгж гисэн байна. 3 дахь дөрөв гараад ирсэн Feature Edition. Өчигд талд нь за урд талд нь нав юу байгаа. Баруун талын уул дөрөнгөө. Уул өнгөөхөр чи уулны байрлалаараа нэг дөрөв амсах боломжтой юм биш. Данаа 2 багийн голд. Keepay 8 багийн голод дэшин дараад нэг жижигхэн компаунтыг дөрүүлээс жаастан ч дарахчих байсан юм биш. Энэ компаунд өөр сквад байсан бол дөрөв тоглогч тэр дөрөв болт. Атас Данаагийн байрлал PGC Esports ороод ирж байна. Smash машинтаа онголтчлоо тэгээд байхгүй шүү дээ. Зогсдоо Данаа леклаг л өрцсөн. Хоёр леклагаас авч магадгүй. Суман дуусчлаа. За сүүлийн гэлэг үзээгээд PGC Esports 14 дөрөвөөрөнд 13 багийн 51-ийн тоглогчтойгоор Данаа ямартаж 2 гэлээ нэлээд гой секүрийг авчлаа. Keepay яг замынхан гэж одоо байрлалууд яг хажуудлын компаунд нь бол энс ороод ирсэн байна. Энс чин drag decision-ээр нэгээр гарч ирсэн баг шүү дээ. Ийм л азархан баг байна. Азархан тоглолт бол өөрсдөндөө л үлчгсэн. За маа дайваг босгоцсон байна. Занаас тогтолцсон тоглогчийг нь босгочих. Битэн сквадр бол. Бүрэрам. Жиблиг хажууд. Нөгөө талын болон дээр нь Бүрэрамын Konaxi жиблиг харсан мэдээлэл өгöd багийнхан да. Тэгээ нөхцөлд ер нь хэрэггүй юм бол хэрэггүй шттэ. Хайцсан зөвөр өдөг. Байлдахгүй өвцөн хаваг нэг талаас хамаагүй үлзээтэй баг. Amateur edition-ыг харуулж байна. Amateur edition бол Tap Toiva энэ Flash гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр бол баг өртсөн байгаа. Бүр нэлийн зүүн дараад edition баг Ghibli багтай таралдаж магадгүй болчлоо. Ghibli J нэл юм болов. Ghibli чинь улаан тагтай. Улаан өнгөтэй санагдаад байгаа юм байна. Тэр нь улаан өнгөтэй явж байгаа богод баг Skull Mad улаанаа энэ авсан байж магадгүй. Зарим өнгө давцсан богод тэр өөр өнгө зоогоод өгсөн байсан шүү дээ энэ ч тоо. Арай өөр Ghibli дээр арай өөр тийм нэг гоё. Арай улаанаас доош байгаа тийм. Арай бүдэг өнгөчч. Тэр нь J-нэл баг байсан юм шүү тэгвэл. Гарташ орж ирж байгаа жинж. Яа, мөргүүлчлээ гэж бодсон баг. Эдээс татаагүй буудаад идэг. Эдээс татцсан бол кил орлоо. Дөрөвт дөрөв. За бүрийн нэлээгүй уулын оролоо торог татагдаж. Артлас Mad Clan, Bonam Feeds, 17 Gaming, Liquid. Liquid-д өөрсдөө нэг тоглолчийн торогд орчих юм бол тийм Liquid бүхэлдээ торогдоол юм байна. За энэ дэм богд торогд орчих юм бол торогд 13 баг торогд орж тоглохоор болцсон. Гэтэ томоогоор хэлэхэд бол нэлээд олон багийн торог дээр байлдаад унж магадгүй дөрөвт торог дээрээсээ. Ghibli багтай дээрээс Liquid байлдаад Ibiza нэлээд улаацсан. Ibiza-гийн буудлууд ер нь нэг тийм нэг жоохон салгаж бууддаг. Одоо муугаар хэлж байгаа юм шиг тийм салгалтай тийм сайн салгаж ууддаг. Тэр нь бол илүү одоо юу гэдгийг өөрхөн гэх юм уу? Яа. Капитан Молын дөрөс фац үсийг салгаж яваа. Дардаас нь спринтер эйцийг салгацсан байх шиг нэг давхар дэр. За Молын орд баг кил үзэж магадгүй.
Тэр доороо киллэг үзээд. За keep fighter яг энэ дэр fix толцсон байна. Тэгээд яг шууд тулаад дэше гарч чадахгүй болохоор жоо захалж баруун талаас нь орж ирнэ. Дээрээс хардсан байна да стилзинг. Таймэгтэй fix яг цаашаа бодож яхад дээрээс нь гарч ирэх киллэг үзээд гэж байгаа. Фейс руугаас густав ганцаараа. За сүүлийн киллэг хажуудлаас нь Draft-king-ээс гүйцээснээр team fix кларан 3 дахь өрөнд. Keep fighter 5 дахь килл орж ирсэн. Би 5 киллээс Captain 2 kill. M1 kill, Stils 1 killтэй бүгд ерөнхийдөө яг чигтэн киллүүдтэй ороод ирж байгаа. Keep-ийн нөгөөдлийн компаундыг захлаад Бономоос мөрөгцөө 3 тоглогчтой. Draft-king байгаа байх шиг. За харцсан дөрвөлж удаа дөрөгөө бариад өгч 2 дахь дүүл. За харахгүй сумтай шүү дээ Draft-king. Сум жоо цэнгэлд орохгүй болол. Гадуур тойрж байгаа тоглогчийг харцсан Stils яаж ч смогцсон болохоор их тэр цаатлын өрөөнөөс гарч байгаа тоглогчид харагдахгүй. Тэгэхээр энэ дэр яалтчгүй л ганцаараа нагнахаас үр арга байхгүй. Хүлээгээс үр арга байхгүй. Байдлаа. Айвалш тэр давсны орж ирээд. Жэнэл баг л орж ирж байгаа. Дайваг нэт корны салгаа ичлээ. Лаш зүүн дараа флагэнд орцсон. Флагэнд дээрээс нь 2 3 тоглогч сарах боломжтой юм шүү дээ. Стилзинг. За энэ авг гинэ гроза. Мэд жэнэлтэй байл дад түттэв ноколж байгаа бол дайваг зөрүүлээ ТV ноклаа хийсэн. Килийн хажуудлаас Перос гүзээд мэд агс тоглолтыг гурлаа. Дайвач унах тавилантай л байсан юм байна. Долоо. Мэд шин боном яайч ямар амар дриттэй байна. 2 давхарлаа гарцсан тоглож салгач. Лемиг босоод авч учраас зөрүүлээ шууд боном багтаа 4-4 нэг давхарт нэг англи өрцөн тоглож байгаа. Зэстээс 2 давхарт яг хамгаалтан дэр. Хүний нааш нэлээд мөлхүүлж байгаад бас тоглох юм болоо. Ханыг смог шидсэн. Дайруулахгүй л гэж үзээд байна да энд. Ялтч зүг тоглолт хийж байна. Смог шидсэн баг нөгөө талаас дайрах боломж нэлээд муудаг. Үүнлээ шууд смогоор дамжаад тийш гоё шатлуугаар гарчиж байгаа. Zesty-нэд Draft-king-ийг ноклоод Зэмиг шидснээр дайр нөгөө тал Бономыг ноктоос нь олж үзээгээд авчин. Хибай. Оо ч дуурс. Utility тоглолтууд амар юм штэ. Торг нээж явах наашаа Хибай багийнхан болов. Энэ харж Бономын барил дээр тавт дөрөв төвлөгдөд. Бараг 2 баг байлдаж нэг мэдээлэл ардаас нээс орж ирээд нээс бас тоглолт эргүүлээд Keep-ийн багаас Draft-king Captain 2-ыг салгаа ийдсэн. За яа одоо Keep-ийн багаас тоглолтыг уйлаа. JNL багаас уйлаа. Данамог уус уйлаа. MNPL Данамогийн хажуулаас орж ирээ. Rex-ийг унааж байгаа бол Ghibli 17 геймэгтэй таралдчихна. Тэр зүүн талд нэг тоглогч. Миний бад сэлэрч мэд тутап. Нам Keep-ийн Keep-ийн шахнэр таны ногтой тоглогч байна. Мэдэн тутапыг Перогоос салгаа хийсэн. Перодын нөгөө нэлээд олон гэлээж байна да. За JBL 16 геймгээс сүүжиг салгаа хийсэн. Ламбуг нэж. Дэлгоос XP шоу 3. JBL-ээс нэг килл баг 6 гайдал 100 татчих юм шүү дээ. Сейф байна. Амар сейф тоглож байна. За тийм Liquid 2 тоглолчийг Godmy Bomnam богдос гүцгээд Liquid 12 дөрөнд 11 багийн 36 тоглогчтой. Мэдийн тоглогчийг Залашиг салгаж аваад дээд ганцаар үлдчихсэн. JNL багтаа яг хал зүзэж байгаа юм. Дээрээс нь Pero ороод ирчихгүй болол ерөн зүгээр. Тэгээ Pero чи эндээс буудаад Мэд чи хэцүү байдалд оруулаадсан юм биш үү? Ялч олон гэл дээрээс нь Pero болгоодсан. Юу машин ард зүүнтлийн машин ард Smoke-оор дамж хөлөө орох боломжтой. Ардаас нь буудаад хэлж өөр дээр Smoke цацсан байсан бол энд амьдэрч байна. Тэр Smoke цацаагүйсэн бол микс гарч ирээ хангалттай гэл авах байсан. Тэгээ JNL сүүдэд орж Million-д орж ирээд JNL Sports 11 дөрөөр орж байгаа бол програм кон гэсэн уулан дээрээс Ламбо зооны гадаа гэсэн Godmy-оос тоглоо ичжээ. Мэд багийн сүүлийн тоглож Перос гүцгээд Мэд 10 доор 29 багийн 31 тоглогчтой. Godmy гэлэг гүцгээд залгуулаад тарин JBL-ийн ардаас 17 геймиг байлдахгүй хайсан багийн ардаас нөхөө ороод ирсэн. Хоёр дунгаахгүй явдаа JBL нь. Бүрийн доогороо тоглож байгаа. Хамгийн дөрөв сэндвичэнд орж магадгүй гэвэл JBL баг байна. Ялж авах JBL програм зайнасаа байлдаад идэг. Дэмэ бүтэн гэлэг гүцгээд Норд руу онцсон JBL-ийн тоглож 17 геймгээс ургаага за амжилттайгаар 2 гэлэг зулгаагаад авсан. JBL шууд стүр өрнж 17 геймгийн 3 дахь гэл орж ирснээр 18 багийн 26 тоглож яваад тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. За Бутискодоор явж байгаа гэвэл 17 геймиг Бутискодоор, Энс Бутискодоор, Нави Бутискодоор, Перо Бутискодоор дараагийн ганцрагт торгийг нийт 8 багаас үлээж байна. Энэ яг тэгээд энэ Тута панчта хайда бүр амар гажирч нэрж байгаа юм бүр. Прагт бүр гажирж байгаа юм чи. Нэр урцаагаад. Шоу тэд Connex 2 тоглож унгах боломж байхгүй. Шоу 2 килл нойлыг нүцгээд
Зооны гадна хүнээ дарж чадах нь гэсэн. Хүнээ үрээд оруулаад ирчих юм байна. За үрж оруулж ирүүлээд хүнээ дарчиж байгаа бол програм 8 дур өрөнд 2 өгийн байлдасыг ардаас нь Пероны үед ороод ирсэн. Акстивт шууд тулна. Оо мид болж байгаа өнөчлөөрөө сүүж үсэлж яваад. Тийм Arlo Gaming өнчтөр реакт жавар авир юм бэ. Мил. За тэр модны ард руу нээд ороод ирлээ да. Хойшоо татцсан байсан. Байрал дээр нээд ороод ирж магадгүй. Тэр нь сайн тоглогч нар ч нөгөө нээд ороод ирж магадгүй гэдээ ачдаг. Яг л тийм юм байна. Нээд орохоос хойшоо сэргийлээд чиж байгаа яг 416. Энэс тигсээс салгаа ицсэн. Энэ суугаас тоглолтыг гурлаа юу. Ууг нь бүтэн сквадаар байсан. Тигц цумын баг компаундераа тоглох үжтэй. Өндөрлөг барилгааныг шалгах чадвар игээл бурхан боллоо доо. За ингэ бүтэн сквадаар явж байгаа богдоос Navi Pero гэсэн богд 4-4 тоглогчтой. Pero нэг газарган чиг идэд гараад ирмээр. Зрат дөрөг шахсан. Pero өөрөөсөө дөрөггүй голно. Зам хажуулаар корлох боломж нь нэр байт юм бол тоо. Кор бас хэцүүхэн дээ. Arlo Gaming-ийн 5 кил, Lilkos 1 кил, Show 3 кил, Сүж 1 килтэй явж байгаа юмцсан. XP-ний критикал бодоод эхлэх юм бол тийм Arlo Gaming нилээгүй тоглоод эхэлнэ. XP ч өөрөө нилээ эвгүй entry frag алуурчин залуу. Yorta гэдэг нэг custom зохион байгуулагддаг тийм Discord байт. Толомог ороор тоглогчтой. Энс 3 тоглогчтой үлдсэн. Намагаас Discord-оор жоохон өндөрлөг байрал дээр нийт олж явал тэгээд Arlo Gaming зүүн дараад Peril орж ирэх гэдэг юм да. Намагийн талд бүтэн цэвэрхэн боолохоор намагийн хувьд бол яг нэг амар салж split гэж тоглож байна. Байрал дээр сэвэтээ цуглуулах. За мигс дааш ороод байгаа тийм Arlo Gaming-ийн тоглогч нарын мэдээллийг харцсан. Өөрөө торогдоо зодолоод за яалтчгүй тулхаасаар аргахгүй X-Left ихний тоглож байгаа болохоор дөрөс рүү орсон. Шүүм зөрүүлийн мэйлэг унаагаад X-Left trade нэрээс нь хоёр тоглож унагаж байгаа XP. За энэ XP яг сүүлийн дүүлгээр. Энэ дүүл бүтэн шийдэн Sparkle Spread-д дулаалга алдчихлаа. Спок захлаа гараад ирж магадгүй гэж. Ядчих 6 тойрог гарч байхдаа би биндээ нилээ өгсөн байна. Аммуу энэ X-Left-ийг бүтэн барих гад. За хүмүүсээ өөрөө дөрөхөдөө торогдлого орж байгаа юм байна. Алдагдлгүй л үзье гэж байгаа. XP Minster өргөдөд 17 Gaming 7 дугаар өрөнд 6 баг 19 тоглогчтой. Хүнээ үүрчлээ. Торогд орж чадах нь өгсөн. Яг нэг HP за худлаа юм аа бил. Буудуулаад давхар зоондоо зодуулаад Pero багаас тоглолтыг гуруулаа. За ингэ түрний давтаа ганц баг 4 тоглогчтой Navi баг бүтэн сквадраа. Pero ч доог нь түрүүнийх тэр баг гэхдээ миг сарж өгөөг байсан бол урдаас нь хэд орж ирээд угаасаа багаар нилээцэдгүйсэн. Миг сарж өгсөн толдаа гоё угааж аваад зэрэг ороод ирж байгаа. За ингэ нэг тоглолч алдагдлал мэдээж байлгүй яах вэ? Гэхдээ тоглолтын төгсгөлд бол яг chicken dinner моментэн дээр хүний дав гэдэг амар чухал. Яг энэ PGC барил компаунд явсаар байгаа энэ дээр торыг дуусган да. Төрүүлээд унцсан байсан. Фейз минь байсан болов уу? Фейз ч юм баг хамгийн хинч хоо орж ирээд хамгийн ихэндээ унсан шүү дээ. Аав идэж магадгүй. Нэг тавьж байгаа идэд гараад ирж бас болно. Ja, das ist keep by. Танаагаас Dotly Fizz уусан байрал дээр ороод ирчихсэн. За Pero захлаад яг тэр өөрийн уул талаас Navi-ийн Pero хоёроос захлаад нэг тойрог орчин. 4 багийн компаунданда 2 баг нь яг тэр компаундаас гадар уул нисэг дээр байгаа. 8 дахь тойрог харъя. Голлош татагдаад баг компаундын төв дээр keep by болон энэсийн голт тойрог дуусч магадгүй. Стик тойрог. Сяда нава. Нави яаль кил. Урагштэйсэлэр занаас салют. Нэг дэрэгтэй авчлаа. За Нави минь гол нь байлдаж болно. Хантаас толгой гайрлаарай. Гол одоо тоглолтын төгсгөл хантаас ч нас мол зорчих юм бол тай мэдж байгаа үстэй. Хамгийн дөрөв нохроо шүү дээ. Нэг тийсэн суманд ганц даруулдаг тэр чигээр нохрчул за тэгээд клач их моментэн дээрээс болгож байгаа. Хэцүү шүү.
штэ. Хантаас толгоогоос хайрлаад. Айлгална айтемны буюу цусны юун дээр. First aid болон цусны тал дээр жоохон гатуухгүй бол капитаны шотко эми юзер зойрын занд л үзэлцэх гээд бүх боонодоос үлдсэн байна. Ерөөдөө Димар бол хайцсан биш үү? За энэ нэг шоткон барьж яваад байгаа. Бит бол амар байгаа. Зянамт төрөг тийм байна. Үнсэн компаунд руу татагдаад дөрвөн багийн төрөгд ороод перо төрөг байхгүй, нави байхгүй. За та нөхцөлөдөлчд жоох хэцүүчлээд нави. Перо аль аль нь нөгөө буудаж исэн багууд л урагшлаар болчлоо. За перо ч яг наашаа шүү баг бономын барил орж ирээс эзэлчгэл юм байна. Захлаад байшин дээр нь тулаад захлаад нэг төрөлөө тоглолцоо. Гэтэ энэ ч найд төр дээр 6 багийн 18 тоглолч хэрчин ч дэстектөргийн тоглолтын дээр бүрөөстэй хил ам бадараад балархны ч 7 багуудын байлдан болох нь шүү. Лоджизэст 2 бономоос соёлуулчих. Үй навигаас нэг толч чинь машин авч байгаа юм байна. Зондоо гэсэн арай унахгүй байна. Яа ярих юм байла. За машинаараа ерөөдөө шууд Данавагийн байрлалыг мөргий гэж тооцоож бас магадгүй лээ. Данаватай асуудал шийдээ Данавагийн байрлалыг болоож явж юм уу? Гэтэ налуу хэсэг л яг өөрсдийн талд оруулах гэдэг шүү дээ. Ерөөдөө. Заашаа пероогоос нэлээд зөрөгтэй мөргөд ташаад өргө ороод иж бас смогцсон байсан болох. Гэтэл бас дээрээс нь скипэг боломж хоёр давхар дээрээс зэс улаалаад ажиллаа. Моцтой орж ижсэн болчих. Капитаны бэрэл перог мамаг солгоо ичсэн. Мол яг орж ирсэн болоод бараг тэр жөнхөлөг үзээд ардаас нь бараг 2-3 дахь тоглочихсан боломжтой. Нээд орч чадсан юм. Гадаарын додроо шакны дээр үлдчихэж байгаа. Залууч шаклууч нээждэд шакн дээр хүн тоглож ороод ирсэн ч магадгүй гэд бариад авч байгаа болоо. За энэ дээр нэлээд экслэл тоглолт мингэж шаклаа өрөө 2 давхрын тоглолчтой нүүр тулах гэдэг шүү. Нүдлээс навын нэлээд зөрөгтэй Данавагийн байрлал мөрөж явахдаа скүүчгийн мэлмэнийг салгаж яваад. Данава шакн дээр тулцсан байгаа лекло яг зүүн тал. Цаанаас сүүгээс салаад өрөөс бүтэн тоглолтыг ажлаа гадар шалгуу түүний даалгыг салгаж яваад. Навын баг сэгүүд тоглолтыгаас тоглож штэ. Сүүлийн гэлэг сүүлээс гүцээсээр Нави 6 дор өрөнж 5 багийн 13 тоглогчтой. Тэр олон бономын тоглолтод стил дуусаагүй. За шаг хөнгөө гэдэг мэдээлэл авчлаа. Миг зэсгэрээр бараг дээвэр л гарах гэдэг нэгт удаа гарах ашиг. Тэгч байхгүй шүү. Гарлаа дөрөс хэдэн ласаа бодуулах гэдэг. За Bonom United Чотконтой нэг л дарна шүү дээ 20 занд. Нөхцөлд яг барил олчих юм бол нэг л уудна. За маргааш сүүлийн өдөр survival. Перэг өвтөнд 9 гэлээс Nax Left 4 kill, Mig 2 kill, Mig 3 killтэй. Гараад ирсэн лооч нэг дарж чинь. Даруулчлаа. Гарч ирээ киллэг үзээч. За Перобогс тоглолтыг хойлоо. Энэ шатконы тоглолт ч одоо азарган шүт ч та буруу басаж болохгүй. Ганц тоглогч юм байна. Mig ганцаараа юм биш үү бүр. Дахиад харуулхан даа. Нөгөө талд нь шаткон байхгүй болохоор яалч би суулаа. Ярьж тантаацсан задар чи нэг л дарна штэ. Стажууд цонхон дээрээс ойж гарч ирээд. За Перобогын 5 дугаар өрөнд орсноо 4 багийн тоглолт нэр Энс чиг идэх боломж, Данавын соёл нэг чиг идэх боломжтой болсон. За Энс юм уу Данав хойл нэг чиг идэх weekly survival-ыг нэг яваад өгөөч тэ залуучтаа. Нэг зөрөгтэй. Keep бас 3 тоглогчтой, Bonom 2 тоглогчтой. Bonom бараг төрүүлээ бараг нэст төрөг дээрээс 2 талаас бодвол Smoke-лоод наашаа өстө төрөг орж ирдэг юм бол төвлөгөө. Дээрээс нь Энс харж ийн Keep төрөг доороо зөрүүлээ харцсан. Цаанаас нь Данава буудаад өгж байгаа. Тэр бол ялтчгүй энэ дээр нөхцөлөдөл бол Bonom эсрэг талд байгаа байхгүй. Bonom бол тоглолтоос одоо ингэ шууд бараг 4-4 тасаг тар хэмжээнд. Наашаа бүр амар азрын дэд орж ирээ улаалгацсан. Данава ч 3 тоглогчтой 5 хэл. Ер нь хүний давтаа баг гэж бодоол байхгүй. 3-3 тоглогчтой явж байгаа бүгд. Я салуутын нэт яа туурхан боллоо. Ардаас давхар молын ороод ирж флаш нэмэлтээр зоцсон. Зэс шотконтой зэлцний шакийг орж ирээсэн авчлаа. Гадаа нэмээд дөрүүлээд очиж дүүлээ яваад. Bonom богсгаас тоглогчтой. Зүрийн тоглогч нь яг энэ одоо шакн дээр байгаа. Арг шотконд болно да. Цаанаас бас эс бодоод өгч юм. Кипа ичтөө. Өвн 2 тоглогчтой байгаа гэдэг. Смоклоо гарах юм бол 2 тоглогчтой таарлах гэдэг. Дараа дороосоо дэше өгсцүү. Стокторыг яг одоо хажуу талд дуус учраас Данавагийн давтаа байж байгаа дүү. Яг одоогийн байдлаар бол Энс бүтэн сквадаар явж байгаа 3 тоглогчтой. Байлдаанд ерөөсөө нэг хавар нэмэгдэхгүй байгаа шүү дээ. Энс чимээг өгж байгаа тоглолтын төвсгөл яг Данаватай чек хийх гэдэг. Стокторгийн төв дээрээс орж ирж байгаа. Данава хажуутлын яг тэр 70 өөрөл дээрээс солиуд бараг хийцүүлгаж магадгүй тэр нээд орж ирээд хашаад аваад өсөрсөн. Баруун дараа Данава тэр баригдхүйтэй гэсэн Рустамар ардны үсэн Bonom баг эсрэлийн тоглолт зэстэг үзээд Bonom 4-4 өрөнд Данава тэнд туулж орж ирээд сүүл капитан унгааж яваад
Кипаевагаас ганц тоглолт өчтэй. Тэр дээрээс нь хагдаад дэжтэй Рустамар. За сүүлийн нэлээд амжилтаар үзсэн. 3-ын гол ярьчихлаа. Данава чикен энер хамтлаа. Энст үзэж байгаа. Тэрээс нь эдээс татаагүй спрейт зүйсэн. Сүүлийн үлүүдийн амжилтаар үзээгээд Данава Esports 8 гэлтэйгээр хоёр дахь тоглолтын чекнийг идэж байна. За Энзин дээр Рустамар тоглолтын төсөлд эдээс татаагүй бүхэн болзорчлаа. Тэгээд тэрнээсээ болоод ер нь бол яг хийх ёстой байсан хил фраг гэж бодаагүй. Ядж хат өстөгтөөр нь тулаад ирчихсэн. Амар өндөр дэмж орж одоо хорон төтөд дээрээс хорон цокомд ажиллаа. Зянг амжилтаа Данава алдарт Данаваа. Бүрмийн дагуу бол Битлес survival руу хөрхийг авч байгаа. Авартай байлгүй хавтаа явдаа ингээд хоёр өдрөөс сайхан комментсаа гаргаж шít. Гитчдэг Битлес survival орж байна. Ойлаа. Ой дөргийн тоглолт байлаа. Физ хэрэг Физ тэр байр дээр оног байсан бол Физийн чик юм байгаас юм шүү дээ. Данава идэж байна гэдэг чи Физ. Яг тэр Данавагийн байр дээр чи Физ явж байгаа. Дээрээс нь Кипа юунаа хайцсан аахгүй. Тэрнээсээ болоод Физ унтсан. Яг нөгөө Физийн байр дээр явсаар байгаа Данава сүүл чикэн дээр Навагийн мөрөлдөж гисэн бас яг энэ дээр Данава гоё болцсон. Данаваас орж ирээд орж ирээгүйсэн болоод Данава чик хийх гэжтэй бас миний тоомоо хэцүүхэн байсан шүү дээ. За ингэ дамжлаар Данава чик гинснээр ардаас нь энэ тоглолтын дараа Джекс орж ирнэ. Тавианы баг. Тавианаас ганц слоттой байдаг. Тэр ганц слотыг авч орж ирсэн. Яа. Хайртай байж шүү дээ. Эмоц бол дазар байна шүү дээ. Ерөөсөө. Энийгээл арчраг байсан. Аргагүй шүү дээ. Чөө шилдэг байгаас нь нэг чик хийдэг Виклес руу топ 16 руу орчиж байгаа юм чинь. За Данава минь сүүлээс нь Данава идлээ да. Данавагийн чикен итгэхээр Данаваг яг тэр логон өнгөтэй зөгцөөд аймгаар шараар гарч байгаа юм. За ингээд эхний тоглолтоос хойш 7 тоглолт тоглоод яг 7 дахь тоглолтын дээрээс чикенснээр Данава weekly final руу гарах юм авч. За ингээд нийтдээ 7 тоглолт гэдэг чинь 7 баг ялгарчихсан байна. За 8 дахь тоглолтын дээр Jax Данавагийн оронд ороод Jax-ийн эхний тоглолтыг хэдүүлээ харъя. Тэр бас дэнсийг идчих юм болов гэж хүлээлээ дээ. Гэтэ яалтчгүй Данавагийн тэр доош урагддаг налуу дөрөнд төр билүү давуулаа. За хят улсынхан тухтыг гаргаад ирж байна. Данава Esports 8 гэлтэй ардаас нь Перос гэл. Тэгээд хоёр доор. Юу одоо явж байгаа юм гэлүүдэр бол. Өмнөх тоглолтын гэлүүдэр. Яц чиг хийсэн баг бол нэг дээ. Киллерэн доош ураад болцсон байна. Перомон гэл. PGC Sport Европын Туркийн баг юм байна. Физиклгүй хоёр бол яг Европт тоглож байгаа. Натос үсээр Хорстой орж ирж байгаа юм. Урам чин Тайланд. Намын нэг багтаа. Оноо минут. I mean, VP and Danawa just being stubborn at that point. I think in fairness, before the start of this game, we were talking about Danawa and I think the солонгосон үсэн. 3 солонгосон үсэн шүү дээ. 2 Европ, 2 Ятад. Нэг Турк, нэг Орос. I think we've done a pretty good job overall. Там гэдэг нэг тим газар гэсэн. Би одоо тэрийг мэдэхгүй байна. Кипоин болсон одоо явдаг болсон юм байна. Zaxleft сүүл Zest 4 гэлтэй. Сүүл илүү дэмжтэйсэн тул та сүүл нэг авч байгаа юм байна. 658 дэмж таар нэг дөрөөр нь залуу 586. 546. Шүүвч 510 гар байсан. Zaxleft руу ялч байрсан тоглолт үзсэн шүү дээ. Яг тэр нэг даашаа ороод байгаа хилүүдийг нь бол яг тэр дорн сайхан цалгааз. Longest kill 117. Нийт 3 knock хийсэн юм байна. 2 headshot. Энэ статистик үзүүлэлтийг нөгөө Twire дээр гарч ирдэг болохоор Twire-ийн яг энэ үзүүлэлт нэлээд гоё. Албаас яг PUBG-тай хамтарсан спорттой. 2 GG гэдэг. Энэ баг дан ганц PUBG гэлтгүү. Хүл хаагсан PUBG консол PUBG 2-ыг нь хөгжүүлэлт орж ирд юм байна. 정말 깔끔한 플레이를 보여준 Top team гэж Virtus Pro нэг дээр орж ирж байна. GG top дээр байгаа. Congratulations. 아니 이전 매치에서 버투스 프로 인터뷰했잖아요. 네네. 버투스 프로가 다나와가 치킨을 먹었어요. За ингээд чиг хийсэн. Данава багийн тоглолт сүүлээс How did you guys manage to win a chicken dinner right after Virtus Pro? 저희가 치킨 먹을 확률이 올라간다라고 좀 생각하고 Энэ юу шүү? We have higher chances Солонгос of энчэнд болж winning байгаа. a chicken dinner 교전에서 또 이기실 자신 있겠죠? after Virtus Pro. 네, 사실 저희가 Инчоны Paradise City Plaza-гийн гэсэн газар болж байгаа юм байна. 자신은 물론 있습니다.
Сүүл жоохон сандраад байна нөгөө скицэг бол бас You won the match against Virtus Pro. You lost the match against Virtus Pro and won a chicken dinner. 마지막에 내 팀이 남았을 때 우리 다나와 팀원들의 심박수가 약간 좀 높더라고요. 그때 좀 어떤 이야기가 The heart rate of top Past 4 хэцүүдхнэ. Danawa players were quite high during the top 4 placement. What did you guys think about that? 딱히 뭐 긴장되거나 그러진 않았고 그냥 차분히 말 맞추면서 We had a high heart rate, but we weren't nervous. 견제되는 팀이 있었을까요? Энд ихтас Did you нэлээд guys өндөр have байсан. any threatening teams at the time? 나비가 아무래도 저희가 나비한테 Navi was most threatening time, and we thought we might lose the match. 아, 또 그리고 이제 파이널로 And that's why Navi 진출하게 was 되셨는데 most threatening 포트스 프로를 team. 포함해서 여러 팀들이 파이널에서 기다리고 있거든요. 그 팀들에게 한마디 한번 전해볼까요? A lot of teams, including Virtus Pro, is waiting for you guys at the weekly final. Please have a shout out for them who are waiting for you guys. Other than Virtus Pro, wait for us. We're coming up for Юу you. гэрээс авч байгаа байлээ 이렇게 сонсодоо. 해서 7번째 매치에서 승리한 아무로 팀은 어때서 바로 합시다. 다나와였습니다. 저는 다나와의 서울 선수와 인터뷰 나눠봤고요. 저희는 쉬는 시간 이후에 Very 돌아오도록 interesting 하겠습니다. interview there, saying we're going to see you back in the weekly finals. I'm looking forward to that already. Ер нь бол тийм те. I mean, Chugs, apartment's free. Things Хам are pretty chill хот there дроп for that боогуудаа kind of ерөөдөө drop. чек хийчихлээ. Yeah, I mean it's chill for the rest of the weekly survival, I guess. But we already know things are going to spice up there, and this is going to be a bit of an interesting one. Obviously, you know, we had a couple drops that we maybe expected to be a little bit spicy coming into it, but it looks like now things are finally going to calm down a bit, at least for the rest of the games. We'll see though, because these teams they've got a way of surprising us right now, and I wouldn't be surprised to see a team maybe unintentionally end up hot dropping right there. I mean, we saw for just a flash second there what happened with SSG, and it's an unfortunate one. They sent 2 players to go and crash into the Wizard Tower, while they sent another 2 up towards Ents on the north. I don't know what the thought process there. Maybe they assumed it was going to be free, but that Wizard is just, it's never open, Godspeed. Not only is it never open, but it's also fairly easy to scout. I think the position they were coming off may have made it a little difficult, but yeah, they just straight sent it. I think Roth was Яг купоныг нэг дөрөвт тоглолтоос нэг ер нь бодож эхлэв та. Overall, but again, it's just the first game. I hope they just shake that off and move into the next one. Meanwhile, this trap, by the way, set by Petrichor off the initial initiation that they had. Oh, that was hilarious. Capitan sniped him off his back. That was absolutely wild. But yeah, Petrichor, the way they played 17, Энэ зүйлтэй хараад авах тийч. Then pulled back because they knew 17 only realistically had one path in, and then just they trapped them in that little bowl and just kind of took them apart. But to 17's credit, they actually got 2 really clean knocks. Yeah, absolutely. Can we talk about Navi as well? Because I feel like when Danawa, I feel like it almost set up Danawa to win that game. Those pre-nades onto Navi, Chugs, were disgusting. Oh, absolutely. When Danawa were defending what was really just a building defend against Navi, well, they didn't really stand a chance. They were in such trouble. And on the topic of that Petrichor road fight, it was really impressive to see the fact that they nearly managed to get onto the roof of that building. And I think that, honestly, if they managed to get both players up there, it would have made a massive difference in terms of their placement, being able to hold out BN United and get the high ground over a lot of other teams. Yep. За эргээд хэдүүлээ тоглолт эхлэхээс өмнө 4 минут байна эргээд уулзсан юмс нэг 4 завсарлага аваад босч өдөр. Through to the weekly finals so far today. I believe we have GEX joining the lobby next. We're now going to take a quick break, and when we come back, stay tuned for game number 3 back on Miramar.
He's gonna carry him. You know what? We've seen the carry function used so much, haven't we? We've seen it used so much, but not in the fun way. Hello PUBG Esports fans, welcome to the weekly PGC. For the next 5 weeks, we'll be bringing you the latest PGC 2021 news and updating you on how the teams perform through up and down. Pick'em Challenge is a great way to enjoy PGC 2021. Let's hope this will help you pick the right teams. Let's get started. The ranked decision matches took place for 3 days prior to the weekly survival. Most Asian teams dominated the rankings and finished strong. New Happy performed exceptionally and started out strong. They were able to stack an insane number of points even in their first global event. Genji was right behind securing points with their combat abilities and great team chemistry. These two teams were both placed in Group B, which formed a rivalry between them throughout the entire ranked decision matches. 재밌었던 것 같아요. 상위권에 있으니까 재밌었던 것 같아요. 이번에 1등 못한 게 아쉽긴 하지만 뭐 어떻게 해야 될지 공부를 좀 더 해야 될 것 같다는 생각을 들어가지고 예전처럼 한 번에 올라갈 수 있도록 하겠습니다. 期待就是希望我们就继续保持这个状态，然后我自己少犯点病，然后我们成绩一定不会差。对根基想说就是希望你们越来越拉。 However, the winner of the ranked decision was neither New Happy nor Genji. It was the dark horse from the Europe region, ENCE. ENCE consistently secured survival points and won 3 chicken dinners during the Group B and Group C matches. Their performance showed their competence in the point rule format as well as their potential to make it through the weekly survival, which will be held in the WWCD format. It feels really good to be fair, but like in the other hand, the games felt like super weird because like we kind of played good, but in the other hand, we did some mistakes also, and even though we ended up first, there's like so much stuff we can improve and be better. Our revolution for Weekly Survivor is just win one game, can't be that hard. Although ENCE may have not been everyone's favorite team, just by looking at this week's performance, they should be excited about Week 1's Pick'em Challenge. ENCE, Genji, New Happy, and энэ гоё ингээд минуттай гараад ирчих. Nice. The PCS5 America's champion was able to finish 4th and make their region proud, while the other American teams had a hard time. Adding Kickstart to the roster was a real game changer. On one side, the intense hot drops spiced up the ranked decision matches. Ghibli Esports versus BBL Esports, and Danawa Esports versus Virtus Pro. These teams fought head-to-head for their landmarks. The highlight was when the two teams from Group D, 17 Gaming and Sonics, fought over Picado and Pachinki. Let's check out what happened. Sonics ихлэгчтэй болчихсон биш. Ард гэмгийн дээр hot drop-ын дээрээс үзег байхгүй. Тэгсэн чинь энэ дээр дашаа ицсэн биш. Ой, Sonics and Erangel. Sonics 16 гэж. 확킬은 났습니다. 와! 공격 받고 있어요. I guess not. At this point, Sonics had to swallow their pride and change their loot spot. Instead of Sonics, they challenged 17 Gaming, but failed. But thanks to the two teams, 17 Gaming was able to earn a lot of kill points and finish 9th. As the ranked decision came to an end, the competition between the teams that didn't make the top 16 got more intense. Even promising teams like Sonics, Petrocoro, Natus Vincier, and Kaizen Esports were among the bottom 16 teams and tried to earn as many points as possible. Natus Vincier and Petrocoro were able to place 17th and 21st thanks to the points they earned early in the ranked decision. Sonics fell to the bottom of the leaderboard after failing to secure their lead spots and barely managed to qualify to the weekly survival. Will Sonics be able to win a chicken dinner in one shot? Weekly survival is just around the corner, and the chance to predict the top 4 teams for the Pick'em Challenge awaits you. You can choose up to 8 teams, and if you guess the top 4 teams correctly, you earn 187,500 EP. Let's check out the current Pick'em Challenge looks like. First, Genji. Second, New Happy. Third, Petrocoro. Fourth, Sonics. ENCE, who finished first at the ranked decision, is currently placed at 13th. Of course, there's plenty of time until the Pick'em Challenge closes. Will Petrocor Road and Sonics be able to maintain their current place in the Pick'em Challenge?
Also, make sure to check out the Юм weekly жадын kill жиснэр та point хүмүүс. MVP event. Esport point-ороо Get a chance to predict the weekly kill point MVP and earn 15,000 Esport VP. жоох бас гойгоо скинүүд авах Let's look at the боломжтой. current poll of the Pick'em Хамгийн Challenge. ихтэй 150,000-ыг авах юм As биш. expected, New Happy and Gen G are neck and neck. Өө тэгэхээр 150,000 point Will ч New бүр Happy хацаргыг be able штэ. to maintain the momentum they showed in the ranked decisions in the weekly final? The Pick'em Challenge for week 1 ends at 6 p.m. So, if you haven't picked your New team Happy yet, дээр make hit sure point to do so. сайн нэгдсэн байна. The Хацаргалсан journey байна. of PGC 2021 has Энэ чигээр finally амжилттай started. бараа. We'll Өнгөлөг be нь back with амжилт. the latest news next time, so don't miss it. Thunder 1, this is Zeus. Solobia is under attack. SBR is on the rise. Яа нөгөө рекламууд нь орж ирээд нэг цаг хугацаа нэг гараад ирж байгаа гоё байна. Тэгэхгүй бол ингээд амар заримдаа амар зүсдэг үлээлээ. Squad Thunder 1. Get the Хацсан job цагтаа done. ингээд хордоо гэж байна. Time is running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, and one more thing. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. За. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostiles nearby. Матч 6 автос по данава 7 төжиг гимдээд. За дараагийн дугаар 2 минут. Ажихан дээр да ажихан дээр. Хоёр штэ ямис. Тэр купон код байгаа. Тэр нэг хэсэгтэй нэг ярина. Эзэн дараах нэг ямар ч тач өнөөдөрт таадад хадгалсан нэг купон код болоод хүлээгээс эзнээ үлээсэн. Нэг азтай хүн тэр купон кодыг авна да. Тэр кодыг аваад шоп дотроос нэг гоё мачгуулгүй да. Тийм а. One word, we are Sioux. Dogs and animals. Yeah, from our team it'd probably be Aitzi, I think. Plays really smart. He has like a pretty good grasp of limits, like what he can do and what other teams allow him to do. So from our team I'd probably say Aitzi, yeah. I agree. I don't know. Wait. I didn't finish. Let me finish. I agree on with what First said. I'm like good at like limit testing type of. I wouldn't say I'm the smartest at doing rotations and that type of stuff. It's close between Gustav and First Face when it comes to how we like approach every game. I think the odds of winning this tournament Жэслэнүүд are ороод ирсэн. Гоё штэ амис. Урд цагтаа эхлээд. The odds of winning this tournament is 100%. Ярьцлагаж дуусаад нэг 15 минутын цэцэрлэл юм байна л да. Come over here, it is. We are gonna win 100%. What are you guys talking about? Yeah, you should vote for us in the Pick'em Challenge because that's the highest probability of winning the Pick'em Challenge. Зөө. Танад мэс хайваад гэж байна. Yeah. PGC. Ячо.
Welcome back to PGC 2021. We have a very, very exciting game to talk through, and I'm not actually sure we'll get enough time to go through all of it, but we will do our best. Match number 7 on Erangel. Of course, the 4 to 9 o'clock plane path. And we were talking before the game about Space Station Gaming and ENCE potentially contesting Milta. That didn't end up happening, Godspeed. So I'm going to ask the question that's virtually impossible to answer, but we'll keep an eye out here. How much of ENCE going North Georgia Poll was a plane path thing, and how much of it was a ENCE would prefer to play that style instead? I just don't There were a few games where they actually ran into FaZe there, as well as I think one game where they ran into SSG, but generally SSG has had Milta to themselves. They really haven't gotten contested. Sure. As I said, the only 2 teams that really do like to go there are FaZe and ENCE, and they've both been perfectly content and been doing well overall, finding different drop spots and rotations off of those. So SSG with the free reign of Milta still went out in first. So it's still went out first, rather, not in first. But so I'm just hoping to make some adjustments there and take a little more time, especially when, scouting certain positions. Speaking of scouting positions and absolutely nailing those, one team that has successfully found good late game compounds 2 games in a row. I'm looking at KPI here going, I love this string of top 3 finishes, Chunks, but at the end of the day, that's not quite going to cut the mustard, despite them being very impressive. I mean, you know what? I said it in game number 1. If they can keep finding those positions, surely it's only a matter of time now until they can get themselves that chicken dinner. So I do hope that they will. Obviously, they are a team that have a lot of potential. And I know Godspeed said it earlier. I'm not sure whether we were on air at the time, but it's a team that is very good at adapting. So I think that, already we're gonna see, all right, we've got this part down. We can get ourselves the compound. And now it becomes those micro adjustments when it comes to actually making those fights. Not getting trapped between teams is going to be a big thing for them. Obviously, the compound that they took last match was amazing in terms of zone positioning, but there were, 5 different teams fighting for control of 3 buildings? Yes. It wasn't ideal for KPI. So I just hope that, going into next game, they can pull off a similar strategy, but not have quite as many teams around and can maybe isolate the fights just a little better. Well, let's talk about that for a second, because making those micro adjustments to get into those final fights is what a lot of what PUBG is about at the end of the day. But when everyone successfully makes those adjustments so that the final fight is 5-way, there's only so much you can prepare before you're like, let's pick up the shotgun and ride this rodeo. That's pretty much where the chaos starts. And that's actually a really good point. Most of the teams, in fact, I would almost say all the teams at that point left when we had 5 or 6 teams were making pretty much the best plays available to them, right? Sure, you could argue that there were maybe some better plays to be made before they got to that point, but overall, I mean, it was just a mess. We saw Na'Vi with a pretty smart play to try to go onto the east side of that circle, unfortunately run into the most perfect utility coming out of Danawa and getting wiped within the face of, 10 seconds. But overall, Na'Vi had played that really well up until that point on the east side, coming in slow, scouting ahead, realizing they had a lot of room to work with before that shift happened. And then Danawa was the same. They decided to get there quite early, and I believe it was them that actually wiped FaZe when they came through like midway through that game. So it's tough, and we saw a lot of shotguns. We saw the micro Uzis well played, setting up that, knowing that it was going to be a close kind of cluster of a fight, especially with all the smokes. And overall, that game just came down to inches, right? Because any misstep any other way could have had a different outcome for that game. We're watching GNL on screen now, and to be fair, Chunks, they've impressed us as well. They've done reasonably well. We haven't necessarily seen massive standout pop-off everywhere kind of one-game performance from them, because they're final at this point. But they've been doing okay. They just have a habit of occasionally going out early. I want to see what these guys are capable of, and I feel like we haven't seen that yet. Yeah, I mean, you got to say as well, this is a team that haven't exactly been in the lobby for a super long time, not haven't played quite as many games as some of the others. So we maybe need to give them a bit of chance to adapt, but I think that going forward, they're a team that have great potential. Obviously, they haven't had those super explosive performances, but they've shown signs. When it comes to 4v4 fights, they're a team that are really good at cleaning them up in no time. I think it was last game they had, 4 teams crash towards them, and they were able to, do some decent damage. So it's the hope now that GNL are going to be able
to isolate those fights a bit more, be able to take them as team fights, not getting caught from different angles. And that just feels like the theme of tonight for not only GNL, but so many different squads. Just getting caught, getting third-partied, and it's about being able to put yourself in a position where you can fully commit to a fight without having to worry too much about all those other teams around, which I guess is a lot easier to do in the early game than the late game. So credit to them for trying, but so far just very few teams having success. Another team that we touched on quite a lot at the beginning of the day, to be fair, because that's when they entered the lobby, is Petrichor Road. And I want to touch on a particular play, because I think, Godspeed, you mentioned while we were off air, how 17 essentially had to rotate into Petrichor Road on the west side of that last game, and how what Petrichor Road did might have basically been 300 IQ. That was absolutely incredible. Just a quick word on that. Yeah, Petrichor basically baited them into that after they got a few knocks, and they just cleaned it up when they eventually forced 17 to push that, because there was nowhere else they could go. So it was very well played. Right, so match day is now going on Miramar. Let's head over to Matt and Cameron for the game. Jax юуны оронд орж ирж байгаа. Данавагийн оронд орж ирж байгаа. Jax-ийн камер гарч ирж байна. Тэслэг монтоос яг шулуухан. Тэслэг гарч ирж амар гоё. Бүр яг шулуухан биш. Тэслэг бол. Nice. За Esports тал руу Maddas явж байгаа. Оргшигаа Valid Elmar руу фейз зүглээд Team Liquid Chumikrig артлуу ууж байгаа бол Монтегрийн торонд Space Station Gaming орж ирж байна. Picado мэдээж оронлоо гэвч яг азаргалцсан байгаа шүү дээ. Ой, тэр шилдэг 16 богийн тоглолтын дээр чинь Weekly Survival дээр чинь Picado Pichinko-ыг бас болооцолдож нэлээд байлтгана шүү дээ. За KPI капитан Манчестерээр хагаар дөрвжсэн тоглож явнагцсан бол за дэлхий арах ш. За тэмлэгүүд яг одоо өөрсдийн барил нь нэг жоох хэцүү барил болж байгаа бол төр гэлацгаарлаа бүхэлдээ TI. Гэлацгаарлаа бүхэлдээ төрөгддөг. Да Датлисик Ghibli багийн барил юм зэгтэй төрөгдөг болчлоо. Liquid KPI яг нь урдуур валид тал руу буусан бөгөөд хэцүүхэн л байна да. Нөгөө тоглолтын дээр юу үзэж шít. Кипай болт. Стилсний нөгөө гүйж авах гэсэн автцсан мөрөд. 3 бууцлаа юм байна. Яг 3 дахь дээр нөгөө очиж шидэн суухтнаа. Яг л юм болсон байна. За энэ ч уус амар уус юм гайхс шүү дээ. Сэрийтлэн дэрэгтэй ичт болгож. Тэгэл мулз. Тэр дор. Танаагийн сүүлийг салгаж яваал. Мулцлаа ичлээ даа өрх юм зэлэл. За KPI Gaming капитан Эми Стилзинг Draft King хамгийн залуу тоглогч юм билээ. Одоо энэ ч насны өвдөх юм бол 2-3 Draft King бол Steelzen чинь 2000 он байсан баха. Яварташ TP 800 Sins Vertical Sins 1.117 та. General Sins 38, Target 38 та. Ийм тохиргоон дээр тоглолтын Sins-ний тохиргооны хувьд бол моусны гэх юм уу? DPI гэдэг зүйл чинь бас их хэрэгтэй. Зарим тоглогч нар бол одоо юу гэдэг шинээр тоглож байгаа тоглогч нар яг тухайн маусныхаа DPI гэдгийг ерөөсөө мэддэг. Би ер нь тий их зүгээр тоглож эхэлж байгаа хүмүүсээс ингээд DPI мэдгүй гэхээр мэдэхгүй гэдэг асуулт өгдөг урдаас. За энэ дэр new map баг Assocation болт эцний map-ийг гэвт kill бол нэлээд азарган л байгаа юм байна. Kill одоо тэгтээ жохол биш л те. Одоо нөө chick rule руу орж байгаа болохоор гол нь юундаа биш. Kill-эндээ биш. Яг нөө chick эдсэн дээрээ тооцогдож байгаа. Тэр бол хилээд байгаа штэ.
Тоглолтын төгсгөлд 1-2 киллтэй байсан ч хамаагүй. Олон чик хийдэтгий. Сүүлийн тоглолт чи унагсан ч хамаагүй. Чик хийдэл гараад ир. Тэгэх юм бол оноос яавна. Оноос яавна гэн weekly survival руу орно. Тэгээ weekly survival-да сайн тоглож юм бол бараг weekly final руу гано grand final орох хэрэг бараг чик хийдсэн буюу 1-4 хооронд орсон баг нах хахад та. Тэгээ санагдаж байна. За Mad End ихний тоглолт галзуурсан. Галзуу тоглолт хийсэн. Science Тэким. Скүчгэ Эсвогийнхан. Эсвосыг rank decision тэргүүлсэн гэдэг бол нэлээсээ гэр тагарсан шүү дээ. Хүмүүсийг гайшруулсан. Rank decision дээр бүр нэгээр гарч ирээ. Жинжигийн унааг бүр бараг нугалцсан шүү дээ гэдэг. Амар тоглосон. Сүүлийн тоглолтууд бүгдийг өөрч үзсэн. Азарган байлаа. 17 геймиг Lil Ghost XP Suju шоу гэсэн тоглогч нар. За намайг богос Melvin морон талд 17 гэдэг тойролж байгаа. Бараг наагаас сэндвичлэх гээд байна да. За шүү. Шаклунэд Молли задарч гисэн. Молли нэр нь бүр азарган Молли шүү дээ. За дропнер Гроца Дуркстэй скоп гилээс үтэй хамтар унж байгаа. За Ghibli Rimvine дропыг л хөтлж байгаа юм байна. Ерөөхдөө болол Ghibli ч нөөстөө бас нэг чиг хийдэд гараад ирэл. Бараг Солонгос богдоос их нь гараад ирэл бас. Солонгос хэвд одоо яг PUBG их орон гэж яваад байгаа шүү дээ. Солонгосын өөрсдийнх нь тоглоом. Авч. За Мадертэй шуурч ирж байна. Сан Мартины дэлхий баян дээр боцсон. Зогсчихсон. Гэтэ торигдоо бол бүтэн баттайгаа учраас дараагийн ториглого мэдээж өртөшөнд орноо. Эхний торигийн төвийг Channel богдоос болон GBL богд буюу Ghibli богдоос эхний торигийн боломжтой гэжсэн байна. Ghibli энэ төрөгтэй нэг бол Илацхарын артлын уул юм уу? Channel-ийн уул талд сквал урагшаага Junkyard руугаа төрөгдөөсч магадгүй. За Jax-тэй эс юу нэг хоёрдчихсан байна шүү дээ. Хамгийн зад ротейшнийг одоо Team Liquid байгаас одоо л дөнгөж ротейшнд орж байна. Ер нь жоо удаж ротейшнд орж байгаа харагдаж байна. Бүр нэлээд удаж байна удах та. Space Station. За өнөөдөр хоёр дахь тоглолт тухайд Space Station-гийн хоёр дахь нь юм байна. KPI UAP Bonam GPL Mad Pro Team Liquid KPI-с машина процесс үргэлжлүүлээд ажиллагаанд оруулах гэж үзнэ. Сайхан. Тэгээ сайхан нэмжлэг байна. Машины сайхан. Игчлээд өгдөг. Замын сайхан. Bonamid Simot Яа зөрөгтэй цохилттой нөгөө камер гараад ирчих. Энийг өчигдөр нэлээд ашиглаж байгаа. Өнөөдөр ерөнхийдөө нэгц тийм зөрөгтэй цохилт бараг харуулсангүй шүү дээ. Одоо л харуулж байгаа шүү. Харуулж байгаагаас нэг л. Зяврам. Чэнэлээ хэм болоо. Американыгийн байрлал дээрээс уулнаар гараад ирсэн байна.
За Heaven American хоёроос 29-ийг үүсэхгүй дээ. Тусламж ирээд явдаг юм бол Squall Journal-с давхар Бүрэмрэмд байлдахтай энэ толцсон хоёр доолч бас зөрүүлээ нэг frag зулгаагаад л явдаг юм бол Бүрэмрэмдтэй бол гэж 29-ийг төрүүлсэн юм байхгүй. И суулаа байхгүй юу? За бүрэрам өөртөө яваад энэ байрлаж. Энд гэхдээ Heaven яаж ингэж масктай тоглоод байна? Цантаж онтаа дадаглаад эн чин цантад нь тэгээд амар халуун орчтой болно. Үгүй та чанга штэ. Бас чадвар шүү. Тийм ээ. Артушны бал нэг артуш ороод нэх байлцсан юм уу. Тоглолт нэгэн доолгоч л унтсан байна. Тоглолт ингэж яваад сүүлийн доолтууд ирэх тусан баг үлээ. Тусъя. Энэ доолгоч. Рэгбаг удаад талдчихлаа. GPL-ийн зурхтын цогт орж ирж байгаа юм. Жинэл биш. Тэр 2 3 багийн гол артушнд ороод 2 сплитний доолгоч нь багийнгаа ирж байгаа юм. А тийм аа. Чита. Яас. Атаста масктай тоглохоор хэцүү шийдэх юм бах та. Яг дадаглаж л одоо микрофонд ирнэ үстэл нэг жоохон сонь доорн зүтэй. Тэгвэл ойлгохгүй. Энэ гоё ингээд корона авчна гэж яагаад гэв юм болоо. Сагтгүй дээ. 17 аймаг Lil Ghost-ыг хилтэй явж байгаа. Нийт 17 аймгийн 1 кил. Пикадо болсон баг ирдэ шүү. Ламэдэд тагийн голоор гараад ирчин хэвтэхнэ. 17 аймаг Lil Ghost X-Space үгүй шүү. 17 шүүгийн бэрил гээл гарч ирж исэн. Амар бэрил. Тэгэл гарч ирэл цэхэр цагаан өнгөтэй. Энэ жилийн нэг сар март хат тарг. Бишээ 2 сар. Гэсэн яасан? Молц. Арантугийн амар сайн тоглолдог гэж ярьжсэн шүү дээ. Монголд ч нь бол коронавигоос ч тоо яг залуучууд бол яасан жахал гэж байгаа л. Хөшчүүл мэн бол хэцүү шүү дээ. Ядаглаад эн чинь нэг өрхийн нэг залуу хөлтөнд нэг далчсан явж байгаа корона авчдаг. Хөшчүүл дээр нь ээж авд нь корона очин, нэмээ өвөө дээр нь корона очоод дамжина. Бид нар нь бас коронавигоо дархлаас султай хүмүүс чинь тэгээд эсгүй байж байгаад бас нэг хамгийн муухай нэг сүлийн үр дагавар төрөд байгаа шүү дээ. Одоо харин гайгүй байгаа. За Кипайогоос чинь капитал ротейшн дээрээс уурсан байна. Тэгвэл смоклоо барихад ч дадаг газар юухан багтаа өгнө. Жохон тлээ шүү дээ зилцээ. Эроо гараад ирж байгаа дүү гэж хайцтай нэмэлтэр. Үлээтэй хангалттай машины хаагаал багтдаггүй суугаад аргаа ядчих шүү дээ энэ ч тоо. Унаашаа баг хүрээд ирэх юм шүү дээ. Капитана бүлгүүд. Таныг смок шүүчүүд барыг мүлхлөөд. Нээд ороод ирчихгүй бол гайгүй юм ч дээ. Капитан ядж явах техник оксэн тул та. Нэлээ удаан цусны гүйж. 2 томоос тойсон болоо. Хурдлаач гэж зөрлөөс очиж. Үглээ авэн чи гэсэн. За 3-т дөрөг наша Нави багийн дөрөглөө. Pero Navi GPL гэсэн 3 баг дээр дөрөг татагдаад. Тэг захлаад жинхэнэ газар болгон баг орж ирж байна да. Клэсэр 2 баг дөрөг дорч чаддаг. Уртлаараас нэлээд олон баг дөрөг дорч чаддаг. За 4-т дөрөг дээр 16 баг багтан да. Олон доо.
За артышнууд. Яах нь вэ? Энд дээрээс энс бас бодож эхэлж байна. Тэгцүүд игэр скүжгэ. Жексэд нашига уулын налуугаар орж ирнэ. Азрагч зэмээр ажилласан айлыг бодов. Нордро годгийн үед пракси. Сайди уулын дээр Скарогийн Скара Space Station рэтвчнэд болж олдносыг салгаж байгаа. Genial Stars-ын кил бодгүй булаа явуулчлаа. Програмаас. SSG буюу Space Station Gaming. Бүграм. Таиландд ч өгнөх хитгэлтэй л байсан да. Таиландаас ч одоо 2 азархан баг орж ирсэн шүү дээ. Attack all round бүрграм гэдэг. Одоо л яг rank decision дээр болол Attack all round бол мултарцсан. Бүрграм болол яг тийм дагаад үлдчихэж байгаа маа. Чи ямар спрей ороод ирвэ. Iron Sight дээр 4 орон Кинаныг салгаж байгаа. Jack server дээрсэн гэлэг үзэг авчлаа. Тэгээд орж ирээд. Space Station Gaming гоо сүүлийн давч сервероос Spectre-с гараад гүйж яхад нь гүцснээр Space Station за харамсалтайгаар 16 дугаар өрөнд тоглолт хамгийн эртэд онж 15 багийн 58 тоглогч. Тэр Стоммар энэ Jackson серверыг салгаж авчихсан байна зэрүүлээд энэ багаас. Эс chicken бол бас ерөөхий зүгээр яг тухайн үеийн слайд л өөрчлөлт ашигтайгаар татсан байл гэж бодъё да. Quizy ч тоо. Би цаг шинээс минийд ардаас мэйл маань спрейчер байгаа. Хоёр тоглогчийн хоёулыг салгаж авчлаа. Тийм liquid гэсэн чинь өвөө ганц тоглогч байна. Ибэзэг ардаас нэгээд 3 тоглогчийн rotation дээрээс салгаж аваад Liquid байгаас Jim ганцаараа. За Liquid ч rotation дээр баларчлаа да. Dot-ийн барил дээр. Rotation одоо defense орж ирж байна. Тэгээд хоёр багийн голд. Одоо ардаас нэг мап дээр бодуулаад урдаас шууд физ дээр бодуулаад тоглолтоос шууд 15 да. Гэсэн чинь. Өөрөөр машины чимээ гараал цаашаа машин аваад явдаг л шүү дээ. Болж байгаа юм бол юм байна л да. Айс юм болов. Ядөрөвцөг Face кланы хөргөн дав. Ghibli Navi Team Liquid Face гэсэн богд хөргөд ороод ирж байгаа бол гадуур Mad JNL за уртлын хэсэг дээр явж байгаа богд байна. Ер нь 4 баг бол хөргөд орж идэг байгаа. За дөрөвт хөргөд яг rotation ихлээд 15 баг storage нь 3 баг хасагдаад 12 баг үлдэж магадгүй байх гэж бодож байна. Гэтэ энэ хөргөд өөрөө нэг амар орох. Одоо торгороо ороод цагтаад хонхроор ч юм уу ингээд байрлал эзлэх боломжтой олон байрлаад байдаг учраас цахан багууд өмдөхгүй үед магадгүй. Fix талаатай мэдсэн бол XMPL-ийг ардаас нь спридэд цусын таллаад алдчихлаа. XMPL тогтгошоогоо орж байгаад орох гэж байгаа хөстөө нийтэн дээр баригдчих юм да. За нөгөө даа PGC дээр Густавыг салгаж байгаа тэр дорн хилээ үзээд байсан. Адилтаа болгоо адилтаа өрөөсөө. Яг Донами багаас Смелэн болон QC-ийг сойд олж явж байгаа 17 gaming rotation зайн урдуур орж байгаа ганц баг нь 17 gaming байсан. За хандуурлаа авчиж. Одоо л азран байлдаа шүү дээ. Энэ их олон багд ч одоо ингэж газар цугулж байгаа л тас төмпөн шанаг олол эхлэн дээ. Харанлог аминг хоёр багийн яг нэг багийн хоёр тоглогч голд ороод ирсэн байна. Мерт идэж байгаа спритэд хачин болгоно штэ сүжиг 2 3 тоглогч гүйцэтгэв мэдсэн. За одоо ч нэг жоо сэтгэл зүйн дайралд ирчихэж байгаа шүү дээ. За оронд нь димаараа гаргаж ирээд метродостой байдаг л найжуудлаас мерт бодоод тий тоглож ногчлоо. Хоёр дахь нь мерт Октопол өөрөө зөрүүлээд болоо. Хоёр тоглож амжилтаар унгаад XP дэвтрэл үссэн. Би бэл Esports тоглолтын хуйлаа. Библиэс гурлаа юм байна. Хийнэс 17 геймгээс хоёлаа. Дийл пост баруун дараад Смоктойгоо байрлал очих гэж байгаа. Дээрээс металлистер бодуулаад хэлсэн XP. Дийл улаан шттэ. Смок дээрээс бариад авах юм бол 17 геймгээс ганц тоглогч тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. За Nami Melman энержинэл багтай дээрээс нь програм дайрж орж ирж байна. Код марког Nami-гаас гүйцэж аваад библиэс одоо хоёул олчлоо. Програмаас яг одоо нийт төвтөс код авч байгаа. Junel-лөө дахиад нагсан нийт Konaxi дээрээс нь ороод ирсэн. Би дараа үзэж байгаа. Гэхдээ Нокондо офсер гоод кил нь орж ирээд Нордро ардаас нь тосыг унгаж яваад Junel-гаас тоглолтын зэвшин хоёлаа. Ямар амар нэг тархит ба. Хэвэн.
Чимээгүй байж үж байгаа нэг дараагчлаа эсэлараар. Толгоон мултарсан баруун шоо хэлбэт нь. Одоо толгоох гэдэг нэг ганцны ганц мордод машиндраас боловч XP рэтүшнэ KPI багаас барьж аваад XP унснаар 17 геймгээс ганц тоглож. Лилгүй өст ганцаараа. За энэ ордоор чинь 5 дөрөг 15 багаас нэг нь ч унсангүй. Бүгд амьдэрчлаа. Ихтарад. JDS Scar Жинэл лагд бас тасыг өрж аваад Нордроо нийт 3 киллнээс нь 3 л ингэ нийцсэн байна. Жинэл Американо хив 2 хажуудалд. Ард хэсэгдэрж байгаа Лэци Лил Костыг үзээд 17 геймг өгөөс 15 дугаар 14 баг 46 тоглогчтой. Яг одоо 5 дахь дөрөг гарч байхад яаж 2 дахь баг нь болж байна тоглолт. Эрдоос баг Жинэлийг одоо тоглолтоос нас магадгүй дээ. Жимзи минь цаанаас Джекс суунд болж Жинаныг салгаж явж байгаа. Джекс ихний тоглолт өнөөдөр яг одоо энэ тоглолт бол 3 дахь тоглолт. За Бурирамас нийт Тэжэнэлийг тэг унгаач юм болоод таамаглаа. Шинүүд бүгд муудчихдаг. Тэгэхээр ганц удаа Нордро хэмжилтээр хэмнийг ногтож аваад килэг үзэж чадахгүй байна. Корт орц Американ хүнээ дарах боломжтой. Ой худлаа. 5 дөрөв. Тэжэнэл баг 14 дөрөнд. Бурирамд дөрөнд. За наав нэлээд зөрөгтэй тим ликвид жимси байрлал хэрэг мөслөд инслээд авч магадгүй. Мадас түүт оператор баригдаад. За яг аль байрлал руу орох вэ гэдгээс мэдэхгүй. Иргэн дорныхоо байрлал руу орж ирж бүр ингээд чалгаж үзсэн. Youngбиг эсвэл Мадин лашиг бариад авцсан. Жэнэл хэв Нордратер унаад. За Жэнэл баг эсвэлийн тоглож Бурирамаас бараг үзээд авахад та. Мадас ч 2 тоглож үлдсэн байна. Навигаас 2 тоглогчтой. Крис болон Мелбен 2 кил нийтдээ 4 килтэй одоо кипа явахта. Амын наан цаанаас хоорондоо бодолцоод байгаа. За энэ тоглолтыг чигэнтсэн баг. За дараагийн тоглолтоос юник орж ирэх юм байна. Европын баг. Шинээр орж ирж байгаа. Джекс SSR-ыг ноклоо. Саврыг бүтэн үзээгээд. Джекс өөс тоглолтыг уйлаа. Гэс жoogi. За тийм байна. Уйлах наа юм байна. Гэсэн. Джекс ганц тоглогчтой байна уучлаарай. Соло явж байгаа нэг 3 багтай. Джекс ганц тоглогчтой. Жинэлс ганц тоглогч. Тийм ликвид ганц тоглогч. Перо нардаас Мад 2 тоглож төрөгд нь оруулахгүй гэд бариад авчих. Смакоро хонхроор таныг голж байгаа ч гэсэн 5 дахь төрөдөр яадчгүй зоондоо зохиулаад наашаа. Перо бүтэн барьчихжээ Мадыг. За ингээд Мад 14 юм байна да. Гэсэн чинь Жинэлээс харин Боннамос Симонт Жинэл Американыг үзээгээ Жинэлээс 14 дөрөөр Спокло нийт ороод ирсэн. Джекс сүүлийн тоглож Янлиг нэг вапи багаас гүцээгээ Джекс 13 дөрөөр 12-ийн 38 тоглогчтой. Боном ажиглааснаас дэш өгч байгаа Мад нэг хараад. Спокло спортсараад бараг кил гүцээж магадгүй эми Навигийн сүүлийн 2 тоглож үзээгээ Нави 12 дөрөөр Мад эндиг спирес тоглож байгаа сүүлийн гэлийг ажиглаас нь Смокто учраас харагдахгүй байгаа даа. Смоктос кил зулгаан бараг Мигзин байрлал тааш тавуулаад хайрч. За Мад сүүлийн тоглолчийг Мингзэс хүзээснээр Team Mad Clan 11 дөрөөрөнд Боннам залгалаа периодтой байлдаж байгаа. Одоо нийт 10 баг нь 17 төрөгд орцсон байгаа бол дараагийн 6 дахь төрөг дээр. Тэгээ үндсэн 5 дахь төрөгийн төвийн одоо PI багийн байрлал юм биш шүү дээ. За 6 дахь төрөг арчлаа. Яах нь вэ? За Liquid Gems Фэцкланы хэлдэг доороосоо гэж дээрээс Axlift-ийн баг молли орчлоо доо. Дотороо тоглолцлоо орц. Fix тохирчлоо. Тэгээ Нордроо ардаас нь зэрүүл оноож байгаа Axlift-ийг өөрөөр багаас. Тэр доор молли нь орсоор байгаа. Fix-ийг бүтэн үзээгээд Fez багаас хойлоо дов тулаад гараад ирсэн. Үнийг нохсон тоглож нохорцсон гэдгийг болоод kill feed уушаад битсэн баг. За Keep ойлоо Монамаас орж ирээ нөгөө талд азархан байлдаа хэлчлээ дээ. Нийцээс авч аваад. За мил зүрүүлд ногтож чадаагүй 2-2 болцсон. За X-Late-ийг барьж аваад ядч 3-2 тийгээд үзэж байгаа юм байна. За мил дээр тулталтайгаар 2 тоглож болоод ирлээ. Ихний дөрөв авсан ч гэсэн 2 дээр болох боломжтой. Фаз физик доороос нэг апи багаас миг ноглоо тэр зүрээ киллэг үзэснээр Fez Clan уус эйдцийг ганцаараа нэгээс дурав. За нэг ногтоод олж дахиад босоод авчих юм бол гайгүй ш дугна. Мингц мил айл. За энэ дүгэл бакстээс нь олж дүүл алдаад түү эйдцээ нэгээс 3. Бахгүй. Ганц ковер авч ирсэн хүмүүсээ орж ирсэн тоглож чинь унаа. Тэр зүгээр өвтөн мал тэр. За ингэ тоглолтоос Super баг төрүүлээс түрээр насагж байгаа бол програм нор GP-ийг Dream баг шалгаа хийсэн. GP багаас тоглолтыг гурлаа. 3-4 харцаад. Хэрвээ програмаас дээр GP дээр дүүл авчих юм бол нийт баг ингээл 10 килт олж ирээд нэлээд өндөр килт олоо гараад ирнэ. Азар.
За Spear Lambo программер өтөшний толж ийн уургаас Smoke-ын дэр Трайчуу талд Рембридер хоёр найзалцсан шиг хүний дараа л хийчлээ. Ламбог нэ зөрүүлээ Нордрог унаачиж байгаа. Баруун дороо дийдэр баг Голдны Коннекшн хөлийг салгаад авч байгаа. Ихтэй толж Коннекшн унаагаад Smoke-ны наат. За Голдбог дийдэр нэгээс хоёр даа хийчлээ. Програмаас шууд 8 дугаар өрнөж хамгаалтын байрал дээрээс Ghibli нэлээд гоё тоглолт тэгээд ямар ч алдагдлуугаар бүтэн сквадраа програмын эсрэг тоглолтоос айчлаа. 7 багийн 21 тоглогч. Surat төргийн төвөө одоо Keep багийн байрал. Ачаад өндөрлөг байрлалыг дээрээс нь Боном эзэлсэн болохоор Боном жоохон давуул юм байна. Цэцэлц нэг Smoke-лоо барих боломжтой. Smoke айлэгдэн шидсэн байгаа. За 7-т дөрөг 4 шийдвэрлэх дөрөг Боном Ghibli гэсэн багууд дөрөгд ороод бас дуудаас 4 багийн дөрөгөөс гарцсан. Гэтэ Esports сквадраа Ghibli сквадраа UAP сквадраа явж байгаа юм чи. Тэм бодхойлгууд энэ хэдэн багуудаас маань Тарган төвдөр явж байгаа Ghibli Боnomоос бол 3-3 тоглогчтой. HG нэгсэн 3-цсан хүн шүү дээ. Face кланыг бүтэн багаар наварсан. За би билээ сүүлийн тоглолчийг UAP багаас дээрээс нь үцээгээд BBL 7 доор 26 баг 19 тоглогчтой. Ghibli-г бол нийт 6 килээс нь 2 килийн лам Байдер 2 кил, бүсний 1 килтэй. За яг л орж ирээд хий бодчихлаа да. Ghibli мэдээлэл мэдсэн. Проснер капитан дээр комент тоглож Youngбиг хөтөшнөрөөс нь барьж байгаа. Spirit Mill Keep-ийн драфтингийг бариад авсан. Найны тоглоом краш хийсэн байна. Нэг ичвэдэ харамсалтай энэ дээрээ Sperrin Boy нийлж байгаа. Keep-ийн сүүлийн тоглолчийг хэмжлээр үзснээр Keep-ийн 6 дор баринд. За наачтай уур. Харин ертөнд зандуурал гүйлээдэ. Зооны гадаа унчиж байгаа маань амин. Эсэргээрээ. За энэ вапи багаас тоглолтыг гуруулаа. За бас гонигтай килийг нь фейз багаас эдцийг үцээгээд уг нь бүтэн сквадраа байсан шүү дээ. Ганц тэр дисконнект болоог байсан болол уг нь. Таач яав та нэр. Харамсалтай. Ghibli багаас дахиад тоглож байгаа. Ламбог нөхдөй хийсэн. Симонтос дээрээс нь Фейзэн сүлийн тоглож стил амдраад байгаа. 5 багийн тоглолт хийсэн. Ghibli доорс нь хойч тоо. Зан сприт байгааг нэлээд гоё сприт чинь. За минги Боном багийн тоглож Youngбиг салгаж аваад Бономоос ингэ тоглолтоо үйлээ шүү. Ардаас нэг ламбог өргөж чадсан. Зүрүүлээ Рембо Фейзогийн сүлийн тоглож эцэг үцээгээд Ghibli-г 10 дахь кил орж ирсэн. За ингэ 4 багийн сүүлийн шийдвэр тоглож. Чаалал шиг арцаа Бономыг New-Up багтаа нийлүүлж хагаад Ghibli-г 12 кил орж ир. Боном минут 4-4 3 багийн тоглолт Ренс Ghibli New-Up гэсэн 3 багийн чикен эндэр. Энэ багийн ураасаа фу Пянгийн чтов Ghibli чикен гэдэг нөө. Яг New-Up-аас тэр 8 тоглоомноос крашлаа гарааг байсан баг. Ууг нь Яштай гарчиж байгаа юм чи яах юм? Тэр доорноос мулцлаа хийчлээ л да амар ордоо. Эсэфтэй сквадра Ghibli-гээс дахиад нөхцөл тоглож ирчих юм бол нэг бас нэг дотороо бүр ингэн захлан бойж төрөд орж шүү. Гарсан уу? Хоёр шинийхээ арт ковер цоцсон. Энэ их гоё ковер гараад ирсэн. Эс Оо, заанч тартсан биш тэр нэг жижигхэн толгойг нь. Zani-Wap 3 дугаар бат юм байна. Нэгэнтэй өргөтч тоглолтын төсөл бүтэн сквад авж байгаа. Энж Ghibli хоёроос аль нэг нь чикэнтэй л. Өнөөдөр 3 дахь тоглолтыг дуусгах гэдэг юм да. Zani-Wap-ийг өвдөө 7 килээс нь 2 килийн нийцээ явж байгаа. Ghibli 13 килээс нь 5 килээр юм ба. Эдэр 4 кил, Spear 2 кил. Ламбо 3 килтэй. Нааш дулаад ирсэн. Нааш үдээд.
14 гэлээ бацсан юм а. За эдгээр ямар ч тач минийг үзэж байгаа. Нэмэ би 3 дугаар оронд орж байгаа. За ингээд энс болон Ghibli-гийн тоглолтын төгсгөлийг шийдвэрлэх байл та. Ghibli-рээс энэ ирчээрээ чигээр явах юм бол энэ тоглолтыг чигээр нэрээ хөө юм шүү дээ. Стомар. Тэр дийгэр нээд ороод ирэх үү дээ. Спирийг унгаал хэмжээнд шүү дээ. Аргашааны задарчлаа наазуулж. Тэгээс үүний голноо орж ирээд 2-3 тоглолт болчихлоо байлаа. Мулталцсан байсан бол тоглолт хэрэглээд дээд бүрст гачин болохгүй. Яаж ч нээдүүд нь л ерөөсөө критикалч чадах юм. Спироор дахиад нээд ороод ирсэн. Цаанаас эдэр улаан байгаа цаа дараа дамжчихлаа. Медкиттэй байсан бол ядаж бүх цуснуудаа дүргээд 100% олохгүй болвол ер нь тоглогч нар нэлээд байлдаж орж ирсэн болохоор их тоглогчийг нь хантаас толгой хэцүүч. Энэ одоо Rimbo-г толгойг багч байна. За нөгөө тас S ч гэсэн яг адилхан хантаас нь болоодсан. Толгой нь хөтөө явж байгаа. Ерөөсөө S-с 2 хүн гэл гарч ирсэн. Тэр 2 гэлэн дийгэр л ганцаар байсан юм. Аль нь 55% та. Стилдорыг бүр нийлүүлж босох гадаа. Арчлаа. Стамар эдрийг ноклоо хийсэн. Genesis 2 тоглож ноктой. Дийгэр. Спир зөрүүлэн модыг нокөрчлөө доо. Стамари 2-2 болцсон. Genesis барыг дээр дахиад ноктод олж барьж аваад 3-2 болж магадгүй. Ноктоор толж өгөх Genesis барьж арай авч чадаагүй. Ламбот энэ дээр тулцсан боолч сайн гол дээр Стамард шийдвэрлэх түүлийг авчихсан. 1-2. За дийгэр зөрүүлэн энэ дээр орч үдэ гэсэн. За Rimbo гонгаад авчлаа. Ghibli юу вэ энэсүү? Ламбо ячгүй байрны давтаа шүү дээ. Яа цааст чиг гоё. Англ өрж корч тоглосноор Team Ghibli амжилттайгаар өнөөдрийн 3 дахь тоглолтны чекнийг эзэснээр за ингэж Ghibli багт Ghibli survivor авах хэрэгтэй болж байна. Амжилттай чек ороод ирлээ. Ганцхан чек ороод ирлээ. Ийм чек үтчихлээ. Яг Ghibli чекийн технологи гэдэг нь тоглолтын дээр ирсэн шүү дээ. Ингээд солонгос өрөнд багтаад гэж ярьжсэн чинь Ghibli өөрсдөө чекийн дээр гараад ирдэг юм байна. Ja, амжилттай гоё байлаа. Эс болцорчлаа. Бяс эс нэлээд үлдэж байгаа шүү дээ. Энээр гарч ирж байгаа гэдэг бол эс нэлээд амар тоглож. But by the slimmest of margins from Ents. Look at those faces in that booth. I mean, Godspeed, you can just read the emotion there and understand how clutch that was for them. I am a massive Ghibli fan, but even more, I'm a massive Adder fan. Even back when he was playing on T1, man, like that guy's facial expressions and his emotions, his attitude, like you saw it there when they won. Yeah, we saw really popped it off. Yeah, some of these games could be, man, but Ghibli played that absolute, almost perfection. I mean, they had 12 kills, I think, going into that final fight with the last member or two of New Happy as well as Ed. So that was. Man, I'm just super happy. Really tight as well. It's really nice to see a 4v4 straight up 1v1 fight at the end there as well, Chunks, and that was entertaining to watch from start to finish. Yeah, absolutely. It kept switching, didn't it? We were watching it. We were. За хэдүүлээ тоглолт эхлэхээс өмнө 5 минутын өмнө хэрэгэд уулзцгаая. Түр өртөө үзэх шүү дээ. Played so passively, allowed them to have the most out of that util, but it didn't help them once they burned through it all, and Ghibli just able to clutch out, gain so much control of that final zone and being able to win it. It was scary though, it was nerve-wracking no matter which team you support, especially when it comes down to a 1v1, which it just felt like it should never have done. But as we look over at the highlights from last game, I wanted to talk about this right here. SSG yet again going for a central send and just struggling with it. I don't know what's going on with them right now, when they maybe need to play a bit more edge style, but it has just not been great for them so far this season. I agree, Chunks. They just need to take their time. They are just kind of sending it or just trying to get a central position, and it just really hasn't worked for them. This is the second game in a row now where they've pretty much been eliminated first. So SSG is, again, I don't know if they're in a rush because they don't have many games. I mean, they still have, a couple games today and then all of tomorrow. So I just want to see them take their time and really start to scout in and, be a little less rushed in these positions that they're trying to take, because it's just not working for them.
Yeah, I mean, Ghibli right there as well. I love what they did up on that northern side. It felt like originally they were just going to push into KPI, but then when BN United pushed over the top of KPI and had that hillside, it meant that Ghibli weren't able to push in directly. So instead, they had to first, you know, defend against Buram coming in from that northern side, and they did an amazing job to clean that one up. Then moving down, grabbing the hillside and making the most out of it. That ridge is nasty to work out of, and you could see that even though Ents had, you know, so much utility, so much firepower, obviously New Happy was still standing. Ghibli just with that high ground made the most out of it, but that wasn't it either, because Diggory obviously managed to get the high ground, and then it just came to raw mechanics, and it just felt like that Ghibli player with the peaks came out on top. And the fact that Reba, you know, had a Groza definitely helped their case as well, considering how disgusting that gun is. But we can talk a little bit more about that end game in a bit. I mean, that was one hell of a game. It really was. You could see the coach's reaction as well. They basically had heart lump in throat sort of moments while they were watching that final fight. It was far from secure, but they managed to do it. And with 18 kills as well, I mean, the fact that Ents got close to denying them, I want to say, when they were on such a tear, Godspeed, was just... I'm impressed that they even pushed them that far, but everyone on the team, look at Renber and Ada taking the top 2 spots there. They absolutely popped off. 16 kills in that chicken dinner. Yep, and again, absolutely earned. And to talk a little bit about Ents, I mean, they had taken a position on the east side of that circle quite early. They had pretty good control. I think they only had 2 kills going into the last game, but they didn't really need to have more. They had pushed off everyone on their rotations on their side of the circle. They had carved out control. Yep. The problem is, I feel like they gave up a lot of that control in that last 4v4. They knew it was Ghibli. They had a good ridge and they backed off. They actually cornered themselves and allowed Ghibli to take way more control than I thought they were going to. And that proactivity from Ghibli is pretty much what gave them that game. And this is the second time now this has happened to Ents. As good as they are at finding that position early and carving it out for themselves, I feel like the lack of proactivity in these late games is really starting to haunt Ents. It is a little bit. On the other hand, though, you know, 2 second places in a row, like, they have been really consistent. I feel like the way Ents play, Chunks, I feel like if this was already the weekly finals, I'd be so happy for them and the number of points that they're getting. But ultimately, right now, the win's all that matters. It's not about points. It's about the wins. And you know what? It's kind of a positive is the that ranked decision. They were playing a very similar play style. They were going for kills. The wins kind of came hand in hand. They were able to pick up fortunes. And there's 2 ways of thinking about it. I think, okay, if Ents were able to do that in ranked decision, then surely they can do the same in weekly survival themselves. The kills, frag out, and get themselves a win. But then the way of looking at it is, well, every other team is now going for a win. Maybe they're a little heavier than they were in that ranked decision, and they're going to be denied it a lot more often. So it's obvious, and I think we can really confirm an answer just yet. We'll have to see in the coming games how Ents do, because if they can pick up the chicken dinner, it'll give us a good idea that some teams are just going to be best fighting through rather than just going in and playing purely for that chicken dinner. I think you've hit the nail on the head there. 2 very contrasting play styles, but both leading to very exciting end games where ultimately the focus is about winning. It doesn't matter how many people you slay going into that final circle. If you're there, that's half the battle. But let's talk about Ghibli again, because they earn the chicken dinner. They go straight through to the weekly final now. Their style was really different. And I mean, Dustin, it felt like they just plowed through everyone in their path on the way to that last circle. Oh, they took complete control of the north side. I mean, no question. They absolutely destroyed everyone. They even got a crate for their troubles. And I think it was the green ghillie suit, which is like completely counterproductive on a brown map. But they still rocked it. And yeah, Ghibli's nuts. I'm pretty sure we have an interview with them. We do indeed. Let's go ahead and they have to say after winning that last game. 이 파이널로 진출하게 됐습니다. 그 8번째 매치 승리의 주인공이 e스포츠고요. 저는 램바 선수 만나볼게요. 승리 축하드립니다. 감사합니다. Congratulations. 왜 이러기를? You're so good. 합이 잘 맞지. I think we're doing very good as teammates. 아쉽고 답답한 상황이 연출되기도 했잖아요. There were somewhat middling performance yesterday. How did you guys overcome? 좋은 결과 이르기까지 어떤 게 가장 큰 도움이 됐을까요? 이제 치킨 룰에서 가장 중요한 건 이제 멘탈 싸움 같아서 이제 막 치킨 못 먹더라도 이제 그런 걸 잊고
매 순간 좀 남은 판에 집중하는 게 가장 큰 도움이 됐던 것 같아요. In the chicken roll game, the mental game is the most important part. And I wanted to concentrate on the remaining matches, not the what we've done so far. 또 첫 보급에서 우리 렘바 선수가 그로자를 얻었잖아요. 네. 거기다가 랜드마크로 계속 자기장이 따라오면서 너무 좋았던 것 같아요. 승리 예상하셨을까요? What did it feel like getting the Groza in the airdrop? Also, it seemed like the circle was definitely on Ghibli's side this time. Do you agree? 이런 기세라면 파이널에서도 굉장히 좋은 활약을 보여줄 것 같은데요. The circle was definitely on our side. No matter how the circle went, we were certain that we will win the chicken, but I didn't expect to get so many kills. What's your expectations for the final? And your heartbeat was very stable. What thought process went through in your mind? 지금이 더 떨리는 것 같아요. 역시 인터뷰는 항상 떨립니다. 또 우리 많은 팬분들이 렘반 선수를 정말 응원해주고 계신데 이 떨림 그대로 팬분들. I'm not usually nervous, but I'm more nervous right now doing the interview rather than doing the match. 이제 점점 더 있는 것 같아서 저희 팀이 치킨룰도 점점 잘해지고 있는 것 같아서 걱정 안 하셔도 파이널 더 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 렘바 선수 이렇게 승리하신 모습 보니까 너무 기분이 좋습니다. As for the expected final, 감사합니다. we showed some shaken performance in the chicken roll rather than the super roll, but we are getting more stable as time goes by. We are doing good under the chicken roll, so I hope you guys don't worry and will do what please support. Thank you. Ghibli take home the chicken dinner there, and I guess that's what's important for them. They can now take a little bit of a break and focus on dealing with the weekend in the weekly finals. A lot to break down in that game, off with two completely different teams even. Na'Vi and 17. I want to touch on that because it's a little weird to see them move into each other that early, and it looked like for a second Na'Vi were able to get first blood, but maybe taking a little bit too long in doing so. I just don't fight, honestly. I'm trying to see it. I get it. We were on the point format. Maybe there's a free kill, but they're going to grab. But that just... Why? Anyway, the fact of the matter is they spent too long trying to get aggressive onto the solo inside the shack. Yep. The rest of 17 had clear line of sight onto them. They were right on the top of a ridge that was open. And of all the places you could have chose to be on top of a ridge, it was the most open area of terrain, probably on the entire map. It was just open fields everywhere. I'm just struggling to comprehend why Na'Vi thought that was a good idea. Maybe they thought they were playing it safe by sort of slow pushing. I sort of looked at that for a second and thought maybe if they rush in, get the kill and get out, it would have been okay. But either way, they ended up having to travel to the circle anyway. El Azahar, the area southwest of that, I think while we were off air, Godspeed, you called this, or it might have been Chunks that called this, apologies if so. Chunks, yeah. The Valley of Death, which I actually think was quite delightful. It was very much a tinderbox. We were waiting till phase 3 or 4, and then everything kicked off at something like the 21-minute mark. That circle, it looked like it was so hard to play. There are two very notorious circles to play on this map. One of them is very aptly, we called it the Valley of Death. It is indeed that circle, and especially when it's set road and you have to pick a side, it's almost a death sentence of the circle. The other notorious bad circle to play is Hacienda Fields, right? And so luckily that one did shift a little further south, so it was pretty much set on where it was going to be off of like the second. So terrain is difficult to play. It's very open. There aren't many compounds, as we saw Compound and Ridge on the east, but most of the other teams like KPI had been there pretty much from the beginning in the center, and it was in a bowl, and they eventually did get wiped out. And so that circle's rough, but I will say for the teams coming in on the edge and able to control the edge like Ghibli, like New Happy, until they had to fight FaZe, I believe, on the west side, it's actually much better to kind of play that one slow on the outside rather than going straight in on the end.
in the center. Despite us taking a look at everybody coming in from the edge and working out where is best to place themselves, sort of, I would say come phase 4, once again, it's as if they were able to teleport. KPI smack bang in the center of the circle again. This is no longer a coincidence, Chunks. I don't know how they keep threading the needle, but they keep getting themselves into good positions in the mid game. They're getting themselves into good positions, but clearly not good enough ones where they can actually win the game. And you know what? It sounds harsh because KI are one of those teams that definitely for the first 2 games, I had them as a favorite to maybe get chicken dinner. And sure, if they can keep getting those central positions, they're definitely on track to, but they've been just so many fights and been losing. It feels like every time that they take a team-on-team fight strong. Now, I'm not sure what that's down to. I'm not sure whether that's a case of they are grabbing these central positions, but so overcautious about defending that they're splitting up a bit too much. I don't know what's going on there. I just hope that KPI can figure out exactly what the problem is and resolve it, because right now they are not in a great position. Until they've got that chicken dinner, they're not confirmed in the weekly final. But will it come hand in hand with actually getting that central position? Oh. Well, I mean, you're right. Like the bridesmaids get no points, unfortunately, in this particular format. KPI have had a 2nd, 3rd, and 6th, but ends have 2 games. I would like to think, Godspeed, that at some point something's gotta give in the format. That's not necessarily true, is it? No, and especially for how well they've generally been playing, right? Take it to those end games, and they if anything, are some best position takers in the game, right? They're right, very aware. They're very good at that. But that's got to be really irritating. I mean, 2 back-to-back second places in a format where again, it's really just about getting the dinner to advance. I can only imagine that it's got to be frustrating. They've got to be due for a win, right? At this point, I mean, again, coming into this highest placing teams, they had one of the highest kill averages, but they just can't seem to get the win. I want to imagine that that's going to be coming soon, especially with 2 second places. But I mean, we'll just have to see. James and the webcam there having a staring competition. I'm not 100% sure who's going to come out winning that. Happening, right? KPI was centered that they were not in a position to win the game, but at least they're giving themselves some opportunity. I want to talk about another team that sent it center, BN. I don't know how Baonam were able to send it center something like phase 7. I saw it on the mini-map and I was looking at it going, there is no way this team survives this. And guess what? They did. And they managed to bully some of the other teams out of the central position as well. So maybe that just goes to show timing is everything here. Yeah, I think anyone who was watching the map stream there, which by the way is twitch.tv/PUBG Esports map, for anyone who hasn't got that open it right now. It gives you just so much more insight onto the game, even though our casts are doing an amazing job. Sometimes it's like just having that map on the side, on a second monitor if you've got it. But, you know, anyone who was watching that map feed would have been confused because they would have seen United come in from the north, and then all of a sudden they're right next to KPI, literally, you know, inches away from each other, and they're not fighting. And you're thinking, why is this happening? Realize then that KPI are down at the bottom of this dip, and BN United were up at themselves a little bit of a bowl just above KPI, and it allowed them a good position to kind of take shots towards off to the east. Now that meant that Buriram then couldn't push into KPI, which meant that United had to stay where they were up at the top, and they couldn't push down to KPI either. So KPI ended up being almost saved by the fact that BN United pushed into the center and Buriram were off to the east. Neither team could really move down the hill and get involved onto KPI. They really wanted to. PGC-ийн 2021 эхний 7 хоногийн өнөөдөр дөрөвт тоглолт эхлэх нөө. Жогоодч эхлэжсэн. Бараг засварлах нь 20-20-25 минут гэсэн шүү дээ. They were comfortable with. They got to the final positions where they had the utility. They probably had better health on their vests and helmets, and they must have felt okay going into that final fight with Ghibli, even though they didn't win it. Godspeed, this is where Ents have been strongest traditionally. They had a lot of utility to use as well. It's just unfortunately most of that utility didn't exactly hit the mark. And the other thing as well, it's really easy for us to obviously sit here and be like, oh well,
ENCE shouldn't have given up that ground, or they had the advantage. But working with the information they had, maybe they felt like the best thing to do was just back off a little bit and hopefully have Ghibli come in and kind of hang themselves. Mistakes, unfortunately, for them. Again, Ghibli didn't make any mistakes for the most part. They actually had a really clean push. They also had the Groza in play. Really sick trades. At the end of the day, though, it's not poorly by any means. I just wish there were more. Instead, it came down to 1v1 anyways, so it was a very close game. It was a really nail-biting finish. We're now taking a look at... We didn't get a chance to talk about them too much, actually. We got into the game pretty quick. GEX came in last game, Chunks. How are they potentially looking to spice up this lobby or make things play differently? So one thing I noticed even over in ranked decision is the fact that GEX have played a little bit more central than a lot of other teams were. They aren't really an edge fighting team. They're one of those teams that will try and consolidate in a compound and then maybe split off come phase 3-ish to get a second position, and then when the consolidate on top of that as a format. I think it will lend well into this format when we're on that winner chicken dinner format. I think it'll lend well into it. The problem for me is going to become more gun skill, which is something that when you play those very central positions in the super point format, you don't have to test so much. And I feel like so far the GX, they haven't really been tested on those 4v4 fights or those really scrappy matches, and that's what will get tested now when every other team is going for those central compounds just like they are. That's actually a really good point, and to kind of bounce off that, Gex is a team that overall, I mean, their placements in the ranked decision so far haven't really been bad. Overall, they've been around 8th place. The real issue, and exactly to Chunks' point, is that their average kills per game is about 2.5. So they're one of the lowest teams as far as average kills. That's kind of what they were at looking all the way back at PGIS with some of these players on this roster, and that's kind of been Gex's biggest issue. They sometimes will make these cool plays and they'll have these really cool ideas, but when it comes to actually gun skill and mechanical skill and just straight up dueling skills, right, when it comes down to like a 4v4 on a team or a 3v3 on a team, Gex tends to not really come out on top of in those situations in lobbies like these, which I'm hoping will change here. I'm hoping they've improved. I mean, as far as their drops right now in Erangel, they do like to hang around Gatka, which right now in this lobby is free until I believe Archangel Predator comes in at some point later on. And on Miramar, their drop is Impala, which they've been in contested. So everything, at least in these next couple games, should kind of tend to go somewhat well for Gex as long as they can, like we said, just start winning some of those gunfights. And now coming into the lobby, Chunks, we have Team Unique, who are going to be popping in now that another spot has opened up. Brief thoughts. What do you think about them? Well, I think the best way to put it briefly, because we're getting into the game right now, is Team Unique are exactly the opposite of GEX. They are a team that want the fights. They don't really care too much about the compound. They're going for kills, and with that, they hope to get themselves a chicken dinner. So I think it's interesting having Gex coming in. They're a bit slower, and then obviously Unique, who I'm sure are going to want to kick things off with a bang here. All right, well... За, Space Station Gaming. За, тавд эхлээд бэлэн болж байгаа юм ч та. Амар удаж зурж орж ирлээ. Яг цагтаа юм байна хаалгач. За, ингээс тоглолт буюу өнөөдрийн дөрөвт тоглолт. Яа, энэ тэгэхээр 10 гэж дууссан шүү дээ одоо. 9:30-гээс дуусаад 10 гээл эхлэх юм байна. Тоглолтын хооронд 30 минутын тусгарлага надад гарч ирж байгаа нэг. Өсрөөл 20 минут ч юм уу таа. За, нислэг бодлыг одоо Приморскоос хойшоо Северн илүү зөвлөсөн нислэг харагдчихна. Ер нь Перогос скорыг уртлуур дан бочлоо шүү дээ. Соснок болоо зөвлөд нэг энийг Огстан гараа явж байгаа. Тийм ликвид Фэри буутсан. Ликвидийн байрал тоглолт болгон дээр өөр. За, хөнгө тоглолтыг Данаваг чикэнснэр ардаас нь Юник орж ирж байгаа. Яг одоо баруун-талын дэлгэцэн дээр бол Unique харагдаж байна. Яг одоо Stockhoгийн барилт руу орж байгаа баг.
So it looks like we're having some technical issues. So it looks like me and Godspeed are going to be filling in for a little bit now as we get into game number 1. Game number 9. So what a way to kick things off there for Smash right there. Look, things have just gone up in the air right now. I'm not sure what's going on with Cammy and Matt. Hopefully they can get things sorted. But nice way to kick things off there for BBL, picking up themselves a kill early. BBL again is a team that loves to loot around Rozhok. They have had some hot drops or had to deal with some hot. Ghibli was a team that obviously was contesting a very early week 1 ranked decision, but Ghibli's not here, and I believe the other team that also likes to go Rozhok isn't in this lobby yet. So that being said, a really nice start for BBL. Yeah, and I think is going to be a really tough one, but I'll tell you who can give us even more insight onto that. It's going to be our casters, Matrim, Cammy. Can you hear us? Програм ордоргоод мэдээ каракси. PGC. Стартейшнд орчвол програм дээр ардаас бодож байгаа. Гэтэ програмс ерөөсө кил авч чадсангүй. Дөрвөн сум 3 дэрэгтээр орчтон болол зөө. Одоо өөр ч хаац гэж байхгүй дээ. 3 бодтой 3 дараалал дэрэгчтэн болол. Старалуудлах. Сяли. Сандерс програмын хувьд бол яг өөрсдийн байрлал үлдэж байгаа. Кипа NC байрлал орж ирээд. Аяа. За энд хавтаа үзүүлээд ороод ирж. Нордрогийн минийг түрүү 16. Space Station-гийн тоглож Кинаныг салгаж яваад Space Station багаас тоглолтыг гуруулаа. За энэ ч төр. Эхлээ лазаг утчих нөгөө. За програм Нордро энэ удаа харна. Програмаас өнөөдөр харна нэлээд гайгүй тоглоод байна шүү. Бүр нийт киллэр New App-ийн доор Банамаас дэшээ гараад ирчих. Таиланд Вьетнамын богод нэр нэлээд дэшсэн байна. Бас сайн тоглож байна л доо. Player settings Stamar Deep 1600 Vertical Stick General 28 Target 28 та. Юу апигвдсэн юу юм байна да. Stick тоглолт юм байна да. За одоо энэ чис 3 10 11 тийм тий. Жүүнэл. За 5 дахь тоглолт нь жүүнэлээ. За юник нэг чик хийдээд нэг ш. Сядайва. PGC Esports компонент мөрөж байгаа Боннам, Хёнгби, Ложи. Симонт гэсэн тоглогч нар уулгаа дэшигээ. Юлокс чинь. Хөрөлг орохгүй дэшинд орж байгаа. Эхний дөрөв шахаад хилцсэн. PGC Esports Metropolis Code Markov Smash Mert Трубтес квадра. За BBL за одоо мэдэхгүй байна. BBL-ийг нэгэ хэлэхэд хэцүү. Нөгөө коднод ингэж аваад гарна да. Тэр чин тэ бодлогын чанартай. Шууд бас ихэнд гарчихгүй. Ямар ч чинь тоглолт нэр гарна. Код. Купон кодын тоглолт нэр гарна. Азтай үзэгч нь купон кодоор юм үзэн да. Нэг азтай. Нэг бол.
Чаал. Программер төшөөдөл ингээд тоглолтын эрсэд болторчаад байгаа юм дандаа. Байхгүй. Дандаа тоглолтын эрсэд дээрээс умалж. Яг ингээл нэг бүтэн сквадаар эхэлж байгаа мó гэхээр л завсраасаа ерөөсөө байхгүй болчихдог. Купон код ч дээ жирийн зүг купон код. Сиатар бүлдээ Сталберийн төр гарч ирээ. Жексог үндсэн ихний дөргийн төвийг эцэлсэн байна. Боном ажлаас нь орж ирсэн байна. UOP орж ирсэн байна. МК-14 3-9-д адреналин сайрэнчтэй дроп. Эсэс гүчгэ. Матас компаунд нэрээсээ. Эсэн чикнийг хармаар байна. Баярлаа. За бүр тийм амаруу. За тэгээд нэг кодын нэг гаргах баха. Та бас бэлэн байж байхгүй юу? За Mad Clan-ив Дойвола шинд түтэв. За Mad-ийн чикнийг нэг харах гэж байсан. Өнөөдөр өстө Mad яг чикэн дэх тоглолтын дээр Virtus Pro гарч ирээд Mad-ийн чикний болоод. Энс өмнөх тоглолт чикний юм дээр алдаад. Жибли дээр алдаад энс болторцсон. Жибли орд нь гараа авчлаа. За Unique орж ирээд ерөөхдөө жоохон топын чанар жоохон модж байгаа. Гэтэ чанар модхын зэрэглэлээр юу болж байгаа? Одоо алдсаж эхэлнэ. Хядалцсан. Хэлээ. Жэнэл жиблит амар адилхан байсан шүү дээ. Нэр нь одоо ингээ андарах хавлцсан. Одоо ч андарахгүй гайгүй л байгаад байгаа л байна. Хүрээнд өгнүүд нэрээ өөр доолох. Сиадрач өөрт дөрөг. За энэ Перогос ямар гоё трейд ороод ирж байна. Рот. За Перобогийн төрүүлээд 16 доор хооронд оруулчлаа. Перогийн сүүлийн толч Madin Deva үзэж яваад. Перобогоос толтоос 16 доор орж. За Перочд яаж ийна? Яа дарагдж байгаа байрлал өвдөх юм бол Jex Stalfreen-ийн ихний дөргийн төв эзэлсэн баг. Total Warehouse дээр дахиж байрлал эзлээд яг одоогийн 2 дахь дөргийн төвийг дахин эзэлж байна. За Ардуур Mad KPI 3 багаар дэвшин тавцж байна да. Ялангуяа Mad KPI бол яг нэг байрал дээрээс дэвшин ороод хөтөлцсөн яваад байгаа. Яа. Ямар ч мэдээ ямар ч алдагдлуу гарч ирж байгаа. Дайва ч юу ер нь хамгийн суур магадaltaй тоглогчтой. Янасаа олторчдаг. Бишэнасаа жаахан би муутай авчдаг болохоор. Аюу нэг жоохон тиймэрхүү. Тэрнээс бол бусдаар бол зүгээр шүү дээ. За энэ Phase-ив rotation дээр Unique-ийг доороос нь бодоод эхэлсэн байна. За Unique-с fit. За Unique чинь Европын баг. Санаж байгаа бол Европын багуудын нэг
Ям шинэ засвар төр миксийг доороос нь драфт кинг бодоод байна. Наа нугас явж байгааг нь харцлаа. Та Team Liquid, Ibiza Clip, James Mixey. Clip-с драфт кинг зөрүүлж унгаад тусламжаар эми өрөөд ирсэн. За хүний эргүүцгээ бооцсон бол арай өөр л юм байна. Яст товор нэг 2 баг ирдэ шин. Ямш гэдлээс. Энэ 3 багч яг яах гэдэг нь. Нийлээдвэл яг үзэж байна да клипking kill орж ирээд драфтыг унж байгаа бол кибэ богс тоглолтыг гурлаа. Миксийг зөрүүл оргоц ирсэн. Миксийг босуулж чадаагүй. За тэмдэглэхэд угаасаас гурлаа. За яас гуригтай. Би цаг цаанаас бодоод шүү. За ажлаас 2 дөрөг бас энүүгээрээ хүлээгээд дуусгах гээд байна да. Бай. Ибэ сүнх тоол chicken tik гэж явж байгаа л молзарцсан. Жоох юм уу? За ингэ 3 дахь дөрөг гараад ирж байна. Бид 15 багийн 55 тоглогч. 4 дахь дөрөг хүртэл бараг 5 дахь дөрөг хүртэл 15 баг амьдрах бах. Тоглолтын төгсөл хүртэл. Зямттай дөрөг харъя. Хойшоо бунна минут 8 илүү дөрөг дутагдаад. Уртлын Яснагийн барил, Бүрийн Фейз, артал дээр Space Station Ens гээл за нэг апиг л баг бүгд наашаа төрөлгөө захалж орж ирэхээр болчлаа. Энэ дээр ч 15 баг амьдрах боломж нь одоо ирэн та одоо мэдхгүй энэ ч одоо багууд амар нэг тоглож чинь гэхдээ хамаагүй нэг тоглож чинь. Судал хөдөлгөөн хийхгүй байна. Тэгээд тэгэхээр нэг амар нэг тоглолтог нь орж ирээд машинуудаараа бараг жижиг хонхроор нэг байрал корлоод шүү дээ. Ер нь бол Ял Team Liquid 3 явж байгаа. Энстер төш амар зөрж байна. Team Liquid төшнийг дороос нь за ерөөхдөө Энсэс явуулч баха өөрсдөө захалж нийлээ сейф орохгүй болол байлдад орчих юм бол бас дараагийн дөрөд орж чадахгүй баларч магадгүй бах. Ли Айн дропн дээр Team Liquid James Сталбер артлын дроп илүүдэлсэн. 3 сетийг авцсан байна. За та ер нь ч одоо бэлэн байж ахгүй дөө та хэд. Өдөр болгон гэдэг нь ерөөдөө 7 хоногтоо баг өдөр болгон гаргаж магадгүй хаа. Энэ олон код байх хэвээр. Юуны стрим дээр ч маш олон кодууд харагддаг юм билээ. Тэр одоо харъя. Ерөнхийдөө ингэж итлийн код гараад ирэх бах. Кодд бас бэлэн байгаарай. Забруурамэр өтөшин. GNL багтаа. Өтөшөнд орж ирж байна. Коракси. Забруурамэвд бол нэг хилтэй явж байгаа. Нэг тоолчоос алдсан. Ер нь бол яг Бутискодоор явж байгаа бөгөөд ер нь бол цөөхөн биш. Одоо Нордраа баг корн дээр баригдаад унна да. За та корныг тулаад ирэл унгаачих гэдэг. Өөрөө яг төрүүлж барьц алдахгүй. Угаасаа англи нь харагдахгүй байна. Гарсан ч гэсэн за Нордраа ингээл гүйчдэг бороод байгаа юм да. Ажлаасаа суглах боломж амар нэгдэж шít. Барыг суглаа та. За сугалцсан корн. Килэг үзэж аваад. За бүрийн багс тоглолтыг зөөш нь ойлаа. Ингээд байгаамаа харамсалтай. За энэ програмаас 2 толч нь зоноо цахлаад үлдэж байгаа бол дараагийн 4 дөрөв 10 секундын дараа гарч ирнэ. За код гараад ирсэн байж тээ манайхаа. Кодыг алтгуулаарай. Бид түүхний сайхан код гарч ирээд намайг дотлын хонгор хэсэг яг одоо юу болчлоо шүү дээ. 4 дөргийн 79-ийг болчлоо.
Voting купон авах боломжтой гэж байгаа. Дууд урсан цаанаас жоохон За. New app баг ирдэ шин доогоор ордё шин дороод. За боннонтой таралдаж магадгүй. За дээрээс нь Space Station ороод ирэл бас зүйч магадгүй болов. За ингэ таах юм бас өөрсдөө кодоо харсан болов гэж бодож байна. Ей, за хүн авчаа тэгвэл. За машинрээс Youngbi. Оо, ч дурнаны бүтэн үзээгэж төвх тоглолт нэг app багс наа. Тоглоом disconnect заагаад гарцсан юмсэн. Гэтэ тий, ер нь бол new app гэхдээ өвтөс код байсан болоолаас тоглолтын төгсгөлийг арай өөр байлгаж бас магадгүй л байсан баг. Ер нь нэр нөхцөл дадсгүй залуу юм аа. За expired гэвэл авсан хүн хин авсан бай. Бичээрэй. Хэлээрэй. Авсан байна уу? Кодыг авчаа гарчуу шийдэр шууд тэр дураа. Санаатай. За логикээс л new app баг мингээс салгайцсан. За keep by баг rotation дээр 2 багийн хажууд орж ирээ зогсож байна. Дээрээс ялуулах үед 2 баг дээрээ. Жимзин бэрил Space Station Cam-ийн sharp shot-ыг бариад авсан. Snap-ийг ичсэн болон Zipyan гэсэн хоёр тоглогчтой. Тэр дээр Stalper хоёр тоглогч баруун талаас нээс орж ирж байна. Эй. Чтуур яач нэ. X-Space-лаар unique Adus-ыг бариад авсан. 17 ангууд Lil God X-Space сууж шүү. New app-ийг баруун дараад баг инстэ төрөг захлаад байлдах юм бол 2 өгийн байлдын дээр тэм liquid орж ирээд баг new app инсгээд 17 gaming unique орж ирж байна. Захалж ивэл та. Сүүж юу? За шоуфэт тайлалнда тридтэй тэр фит ганцаархтай хамгаалтан дээрээс болохоор энийг гоо гэвч Адуусыг ядж осож яваад гурал өргөжлөж байгаа гэсэн. Дантыг чинь зөрөгтэй нэшээ дарцсан шүү дээ. Дилгостыг дүүлүүлж чаа. Дилгостыг зөрүүлээ дантыг салгайцсан. Заны вапиг 15 дугаар орнд ороод Dance Team Liquid дээр тоглолтоос авсагдаад чтгүй. Ямар харуулталтай юм бэ? Зя. Хамбаго. Биш тавт дөргөө. Инстэ ликвидэр үзэлцэх гээд байх юм. Яа голлоо дөрөг татагдсан. Одоо ч тэр яг малзарна л да. Ялли. Симонти бодоод авч моннам. Хожи баригдсан. Сервер дээр унж байгаа. За хэвээ энийг багийнхныг нөгөө талд Feeds PBL Esports-оос орж яваад энийг 14 дөрөнд орж байгаа бол Space Station-гийн сүүлийн тоглож байгаа. Team зургач байгаа. За амжилтаар жимжсэг үзээ. Team Liquid-ийн 5 дахь гил Space Station 13 дөрөнд ардаас нь NC-аас програм өгч орж ирээ. Spread-д өөрсдөө бариад өгсөн. Field-члээ унаач удаагүй. Янгбигийн 4.16 Jax SSR-ыг бариад авч байгаа бол за буруу Бомнамиг чинь Jax Янли SSR унгаагаад 1 минутад 12 дөрөөр 11 багийн 37 тоглогчтой. Team Liquid Виза клип James гэсэн тоглогч нартай. Програмаас яаж яах дэнслүүд байгаа болохоор Liquid өгүүлэлсэн баг зэрэг дарих юм бол энэс хоёр талдаа сэндвичэнд оруулаад унгаач магадгүй. Отмиг доороос навигаас тоглоо ажиллаа. Програмаас ганц тоглогчтой Жигнан визаас салгайцсан. Энэ доороос нэгдэж байгаа богд бас дээр байж байгаа богд хитрхий гаалаад Conax ихний тоглолч тоглоод ардаас нь пүү AC тийг зүгтээр хамт унгаагаж энэс 11 дөрөөрөнд Програмаас тоглолтыг хойлоо. 2 эсрэг 2 юм байна. За. Энд програм эсвэл тоглож Наваас үзээд програм 10 дугаар орно. Дисмагийн 31 тоглогчтой Feds Channel руу дайрч ин Американотой яг налуу дээр толно. Хоёр тоглогч нь байгаа шүү. Дуг нь хүний даваа хангалттай юм байна. Сүүж үзэнээс за сүүж за team 17 гамиг BBL руу тоороос нь бодоод хэлсэн. Энэ нэг хоёр баг байрал тулцсан болохоор энэ дээр бэк камер ирж байгаа л таа гэсэн. Энд дээр нөгөө камер барыг алдахгүй байгаа юм шүү. Яц. Оролдож хийж байгаа. Тэгээд яг оролдоод авсан хэдэн л авчлаа да.
Арантло гейминг. PGC Esports-ын тоглож бүр 3 талаас нь зэрэг баг явж очиж. Та баг drive by ажиллаж шүү дээ. Дэлгөөс. Smoke-ны тоглож спринтэд баг унгаалаа цаанаас. Гол нь өөрсдөө зөрүүлээ нөхөрж болох. Тэр цаанаас демардж байгаа тоглогч тусламжийн тоглогчнаас өөрөө болцсон байна. Бараг түрүүний ил буудал дээр гэрсэн. За ахгүй өвсүүлэн гэлэг үзээд PGC Esports сэтгүүр хөрөнд. За Физ Жэнэлийн байлтаа хэлсэн. Хажуудаа тоглосон Жэнэл эцнийг тоглож салгаж чад. Американыг бараг энэ дээр эйдцэн унгааж байна да. Энийг дүүлдэрээ. Эйдцэн унчих юм бол Жэнэлээс ганц тоглогч юм байна. Дараа чинь 6 төгрөг. Голлоо даттагцсаар байдаг. Энэ хонхор дээрээсээ түүн стил явсаар дуусчих. Бараг л модоо харахгүй байж байгаа бараг. Энэ Жэнэлээс чинь торгийн гадаа явж байгаа бараг зонд нохрох гээд шүү дээ Американо. Гэтэ цаа дараа дамжлаа. Зоны гадаас чимэг үж байгаа фиксийг ардаас муудаа ийдсэн. Бод зөрүүлээ наашаа өндөрлөг дээр гарч ирээ. Доошоо бодож байгаа Густав машин дээрээс лаашиг ноклаа ивчлээ. Одоо юу юм баг вэ? 3 тоглолчтой физигээс. Американо өөрөө зооны гадаа. За ликвидийн сүлийн тоглож наваас гүцээгэл ликвид 8 дур өрөнд. Физ клан. Америк кланы хувьд бол дайва 2-2. Үйтээс эдцийг Густав Физ гэсэн тоглогч нартай дайва. Артус би ороод ирж байна. Хүлдэн бариад авцсан. Нөгөө тал Мэдийн сүлийн тоглолчийг нь хажуудлаас нь Фейзогоос бүтэн гүцээгээд за Мэд кланч дуун гой байр дээр орж ирв бүтэн бол зорсон 7 дугаар өрөнд Жэнэлээс Американыг зооны гадаа нокорцсон багт босоод авцсан эдцийг миний хоёр тоглолчийг ташраар нь гүцээгээд Жэнэл Esports 6 дугаар өрөнд том баг 16 тоглогчтой. За Битискодра тим 17 гейминг Нави гэсэн хоёрхан баг Битискодра явж байна. Тоглолтын төсөл яаж ч магадгүй дээ. Нави дээр төр гэж яхад амар уу татагдаад байна. Инэрсэн Густавыг салгачтай Фейзог. За Фейзэс хитцээ унтсан. Фейзогоос ч одоо ганц тоглох цүлэн гэлэг нь нийтэн богоодоос нийлүүлж байгаа унганда. Густав ротейшнээр хонхроороо нэг төрөг амьдрах гэдэг юм да. Умаг авсан уу? Энд чинь биднээс гаргаж байгаа юу штэ. Кодчтэй. Twitch дээрээс хамааралгүй штэ. Өөр тусдаа код явагдаж байгаа. Бид нар зөвхөн зориулж гаргаж байгаа. Монголчуудаа зориулж гаргаж байгаа тусдаа код. Тийм учраас Twitch дээр юм өөр тийм юмор дамжих ямар ч боломж байхгүй. Зэнавыг MNPL Jackson Server гэж үлээс ноклаа гэж. Jackson-оос ч одоо өндөрлөөс орж ирж байгаа болохоос швайрлын үед бол мал дэр штэ. Дараагийн дөрөг Jackson төр гарч юм бол тэгэл молз. Яг одоо тойргийн дүүг бол 6 дөрөгийн Фейзогоос төвлөсөн байна. Сианаттос юмсэр буюу Нави, Гүзи, Мелман, MNPL Алия. Төр буцаад хойшоо Нави болон Фейзлөө торогддаг. Jackson 17 гейм Кипа гэсэн 3 баг тороос өгдөгцсөн. Нави дооросноо Skip-аас бодож өгч байгаа. Нави үндсэндээ Jackson наашаа торглоо орлохгүй гэж үзэж магадгүй бах. Jackson машинтай болохоор л гайгүй л дээ. Машинаараа торг орлоод дүүрсэндээ кор үсгэж чинь. Voting coupon code. Voting тийм үрж байгаа шүү дээ. Код. Азрага. За глобал Esports гэсэд үжигс Чинан Савьюрын ли. Талат дөрийн дээд Фейзинг Густавын байрал дээр очсон. Нараас нь баг Кипай бууцараад Фейзинг дөрөлдөө тоглолтоос асч магадгүй. Тэгэх юм бол 4 багийн тоглолт. Хамгийн үнэтэй давтаа Нави арлаг авиг штэ. Jax ардаас нь 3 тоглолттой явж байгаа. Машиныг дэлбэлэхэд тэр Густав машинаа хажууд толдмоор байна да. За машин дэлбэрсэн болохоор уцаад корлог орчгоо. Яа. Секунд тоологлоо түрүүн болвол.
Алия, Жинаныг салгаа ичлаа. Баруун дараа Jax-тэй шууд дайрч штэ. Наа чи ямар уртай байна. Төргийн даатаа ээж чи дунж моныг жайдгүй бах та. Jax. Машин дээрээс XP янлыг салгаа хийцэн ардаас нь Жинаныг баг унаачих юм бол за урдаас нь Янлигийн гэлээ Q-зээс гүцэг MNPL Жинаныг унаагаа Jax-аг төрүүлээ 5 дахь өрөнд 3-2 баг дээр баригдаа тоглоноос өвтөн болзорчлаа. За ингэ 4 багийн тоглолт 7 дахь тойрог дээр Ави бүтээс сквадраа, Team 17 бүтээс сквадраа, KPI Стилзэнийг Густавс ноклоо гэжлээ. Буцаад орлого орцсон. Уг капитанч нээд байгаа. Ардлаас нэгдээ Ави удаад наа. Став. Физик став. Сямэлманы миний дээрээс нь Кипагийн капитаны бодсоор хагаад. Лил Костины Свизиг унааж ин Кипай гейминг огоос 4-4 өрөнд орж ирээ. Физик ганц тоглолтчтой. Бараг 17 гейминг чек хийдэж Weekly Survival руу орох гээд байна. Бараг. Хажуудлаас Лил Кост 3-т бэрээ Ландия 4-6-аар Лил Костын бүтэн чигээ ижлээ. Хажууд нь 2 дахь авч нүлээж байгаа. Скүдээ долоо шидснээд нь яг орж ирж байна да. Гэсэн жоохон давчлаа энэ дэр зөрүүлээ шоу XMPL дээр дүүлээ. Наавгаас 2 долчтой үлдсэн. Баруун талаас нь шоу гарч ирээ 3 дахь долч юм нож байгаа. Наавын баг Smillman ганцаараа Team 17 геймингийн чекийн энэ дэр Weekly Survival дээр өнөөдөр яг 4 дахь тоглолтоос гарч ирэх гэж байна. Чөт яаж нэ. Наавгүйт нийт энэ ч Fizz Errands 10 килл гарч иж байгаа. Чек идэхгүй болоодлаа л та. Топ 2 дэ үлдэж нэр байхгүй. Гол нь Густав данд үлдэж байгаа шалтгаан чигний төлөө байх хэвээр. Гадаар ч гэсэн яг нөхцөлд нэгээс шиг хоёр марч байна та. Лаач гэсэн за байхгүй манай Густав дээрээс нь сөвж үнэлж гүцээгээд нэгээс шиг хоёр ярьчаа тийм Натус Винсер буюу Нави багийн эсрэг тийм 17 геймиг хаттсан баг. Яалт ч нөхцөлийг хараад хаад болвол 17 геймиг хүний давтаа илүү зүгээр илүү л харагдаад тах юм. XP шоу ноктоо мэн. За энэ баг вил байна. Үнэ барих гэдэг нь яг өөрлөө флаш ороод ирлээ. Нээд нь баг зүүн дараа дээр ноктоод олж юм бүтэн үцээд яй замэлмэн 20 HP таардаас нь ямар ч цос байхгүй бэндэжтэй. Зөрүүлээ нөгөө талд нь шоуг бариад авчлаа XP. За хүнээсээ цусаад дараад авч байгаа. Нэгээс 3 болоод 17 геймингийн даваатай чикен болчлоо энэ ялтч. Төр өвчтөр хараад хад. За амжилтаагаар сүүжүү Нави багийн сүүлийн тоглолтыг үзээгээр 17 гейминг хаттсан багаас өнөөдрийн 4-р тоглолтын чекнийг хэмжлэгээр идэж байна. Өнөөдөр 6 тоглолтоо. Азаргүй ш та азаргүй. За баярлалгүй яах вэ? Weekly Survival руу орж байгаа юм ч. Шинэхэн баг 17 геймс шинэхэн ч гэж та одоо уг нь бол нэлээд удаж байгаа. Тэгээ топ тэнцэнд болоод орж амжилттай болж байгаа бараг ахтай багт. Ямар ч тач нэлээд сайн байна. Авертэлгүй яах вэ? За ингэ сүүлийн хоёр тоглолт тоглохоор болчихлоо. Үнцэн цагаараа өдөө дуусчих хэвээр байсан юм. Эсвэл ингэ зуурсаар аваад. Much Matt Cameron. Incredible end to that game. Одоо энэ чинь ингээл 30 минут энэ дараа. Ёо. Aggressive when they needed to be reading the Сардланаас нэг тийч гээд in quite possibly the perfect way. They waited for GEX to be eliminated on the north side and then they came in to fight Na'Vi. That almost felt like it was one continuous flow of a fight into that end game. Godspeed. That was so much fun to watch. Дараагийн тоглолт хүртэл ямар ч нэг тоглолт эхлэхээс өмнө 4-5 минут юм. 4-өөс юм уу нэг 5 минут өмнө иргээл болчихсон таа. Хүртэл рүү баяр та. GX that unfortunately had to move. They had chosen a good position all game. They'd done pretty well from it, and Chunks had kind of pointed out while we were talking about that game that they were actually running low on ammo and some utility just because they were firing so many shots. But once that circle pushed them out, Na'Vi
basically had their way with them, and that was the time that 17 actually decided to push forward. And every decision, as the casters also said, 17 Gaming's decision making and when they need to make a push and their aggression, and just the fact that they're so hard to beat in team fights. I mean, these guys have punked everyone at this point, from Picado to Pachinki on both maps, and so they absolutely just played the hell out of that game. It sort of feels like, Chunks, that everyone who has been involved in hot drops is now suddenly getting chicken dinners. What's going on here? Well, the hot drops have calmed down, haven't they? I mean, it's what you'd expect. There's a reason that these teams go for these hot drops. It's because they're confident in their ability. And, well, when you're not getting challenged, you can focus a bit more on those later game fights. And that's something that 17 Gaming have done really well right there. And something that, you know, VP and Danawa were able to do when they weren't hot dropping as well. And that's why we've seen them move through. The question is, who else was hot dropping? You know, if you're trying to make your predictions for who goes through to the next match, you've got to be thinking, well, if someone else was hot dropping, maybe I pick one of those. Maybe we'll start to see some introduction of new hot drops to try and get in on the action as well. Two teams, Navi and FaZe, second and third, Godspeed. They are knocking on the door of a chicken dinner. Team Liquid immediately behind them as well, but not quite there this time around. It must be frustrating, but also encouraging at the same time to know that you're playing well. Yeah, it's a little bittersweet. I mean, that was probably one of the best games we've seen from Navi, at least so far in the weekly survival. They did a really good job of controlling that north side. They pretty much locked that down for themselves. They shot off some rotations early, and they pretty much chilled. I mean, they got a good amount of kills as well, but again, the decision-making and that push coming out from 17 really kind of undid them. That really early, I think it was Little Ghost that got really close up on that northwest side, and the thing that really sucks for FaZe is that knock onto 8C. I mean, who knows if Gustav and 8C actually made it to that position early and they potentially get that that solo member that was watching the south of 17. You could argue they make a push on the north and they potentially even win that game. So yep, losing 8C to that car hit was just really unfortunate. Oh, like possibly the single most heartbreaking moment of that game. We were just talking about, Chunks. Like, let's put a positive spin on it. The way FaZe cleaned up the south side. Oh, hang on a second. Before we look at you this game. 팀은 17게이밍이었습니다. 슈즈 선수 연결돼 있다고 하거든요. 바로 만나볼게요. 안녕하세요. 你好. Hello. 你好，你好。 승리 축하드립니다. 사실 위클리 서바이벌에 들어와서는 다소 고전하는 모습을 보여주기도 했는데 이번 매치에서는 정말 잘하는 플레이를 보여주신 것 같아요. 어떤 부분을 중점적으로 신경 쓰고 임하셨을까요? You're middling in the weekly matches. What did you guys concentrate on the most in this particular match that is different from the survival match? 但本场比赛你们发挥的真的非常好，请问你们着重点在哪？ 本场比赛，我觉得还是到后面我们够果断吧，就撞防区啊什么的。我们前期我们队还掉线了一个，后面连上来就没节奏了，后面就只能选择硬打，然后打出来了。 네, 사실 저희가 좀 후반부 가서 조금 더 저희 실력을 발휘한 것 같습니다. 또 초반에 저희가 서클을 뚫고 들어갈 때 팀원 중 한 명이 좀 서버 문제가 생겼었는데 나중에 이렇게 연결이 되어서 좀 더 해결이 됐었지만 그래도 마지막에 고전 치르면서 그래도 실력을 발휘한 것 같습니다. 침착하고 또 We managed to show our skills off towards the end of the match. We managed to go into the circle, but one of our teammates had problem with the server but managed to reconnect and was able to show our skills off. You guys are the ruling emperor of the Pochinki and Pekaro. What does it feel like when you look at other teams' parachutes coming in? 也没什么感想，我们就比较坚定自己的跳点嘛，男人就只能说，我们比较喜欢打自己跳点的节奏。 사실 특별한 생각은 안 들고요. 저희는 우리의 랜드마크를 지키는 전략을 계속 고수해왔던 것 같습니다. 남자니까요. We didn't have any special thought about that, but we just wanted to keep our lead position because
그만큼 we are 키리 men. 게임이 파이널에서 또 이제 위클리 we keep up for our loot MVP position. 유력 후보로도 점쳐지고 있는데 팬분들에게 어필 한 번만 부탁드릴게요. The kill points are important for the finals, and you guys are most likely MVP of the weekly kill points. What are your shout-outs for the week? What are your thoughts about that? 反正非常不容易吧，也揉底儿了，最后打周中赛也成功进入周决赛了。支持我们的粉丝们，把这一票给我们，我们尽量给你们拿皮肤。谢谢大家。 저희도 계속해서 랜마전에서 좋은 모습을 보여드릴 거고요. 그래서 저희를 응원해주신 팬분들도 저희를 계속 응원해주시고 투표를 해주시면 좋은 결과가 있을 겁니다. 네, 슈즈 선수 We 인터뷰 will keep on showing good, evenly good performance in the loot spot games, and we ask for your support as we go through the matches. So please vote for us and stay tuned. Thank you. And that was 17 Gaming, who are now through to the weekly finals this weekend. They are, I believe, Kaishin are going to be moving into the lobby next. Let's have a chat about that last game. First of all, let's highlight it because they didn't have a good previous game. Petrichor Row getting wiped out super early on by Space Station Gaming. Yeah, they actually went for a crash onto Space Station, and kudos to SSG for actually holding this off and getting a pretty clean wipe. I mean, getting 4 for 1 is not a bad deal at all. And Chunks, you actually, that grenade, we almost went nuts for that grenade. If it was a second earlier, if it was just cooked a little bit earlier, it would have been perfect. It would have pretty much eliminated the whole team on the crash. And you got to think about it, 17 gaming, that would have completely changed the outcome of the match because obviously they were all match winners. One grenade could have made that much of a difference that it would have shut them down, but it wasn't to be. I also spoke a bit before we got into this about, FaZe Clan down on that southern side and how, in my opinion, they shouldn't have made it in there. They had Ghibli and Mad Clan both shooting towards them. They caught them in a pinch, but FaZe Clan, it comes down to just raw mechanics for them. They were able to get a really nice knock onto one of those Mad Clan players. They flanked around Mad Clan, got themselves the final kill while the player was going for the res, and then turned around and took shots over to Ghibli as well. So I think it shows that you can plan all you want and you can think, oh, we've got this team in the perfect trap, but all it takes is one nutty shot and things completely turn around. Yeah, they completely cleaned up that side of the circle on the south, and they were able to, again, move forward. You did see that unfortunate event where they did lose 8C and it was just Gusov left. But overall, I mean, FaZe, let's actually talk about FaZe for a second. I think this event, they've been pretty consistent overall. I mean, just looking at their placements as well as their kills, they've been on top of it. I mean, this roster has so much international experience as well. It's actually kind of crazy, but I feel like FaZe will find these little gaps and opportunities, and sometimes it works out really well for them, and sometimes they will kind of just set it like that game when Danawa won. Actually, they could have taken their time potentially, you could argue, but they ended up just going in. They thought they saw a gap that wasn't there, and Danawa just dealt with them. And so I feel like it's kind of just 50-50 with some of the plays they make. But again, to also talk about what Juro said, and also to echo you again, is the fact that they just mechanically are so good. Sometimes they can just get away with plays like that. It's one of those situations where you can tell all the ingredients are there, and it's really frustrating when you see them string 9 out of 10 things together, and just that one little thing sort of makes the chicken dinner possibility fall apart. You know they can do it. They don't have to prove it to us. We know that they can do it. We just want to see them string it together, and they've come so close several times now. We're going to go to a quick break while the new teams swap out, and so that the players can grab a bathroom break. We've had 4 games down today so far. We're going to have a Miramar and an Erangel to close out after we come back.
get knocked here, you're most likely down for good. Unless if you can have a heroic escape on the edge of blue. But they have no clue that Rock is nearby. Just curious as to when he's gonna jump on up. A little bit further, but Fury being very disciplined, not taking the bait. They see the blue coming in, they're like, you think he's done that a few times? You would have to You think he knows his way around that mountain very well? At this point, yes. And look at the benefit. Look at this view. Not only is it a pretty view, but you. 还有一个长冲，对面面的 New Happy， 场上要火力车乙逼的，明明赶紧往后退，小将打掉一个，但是车上自己也被放倒，他们又撞了一个。 on the back of Evans, but there's a little cover to work around. The spray into it doesn't quite get him just yet. Does get the knock, but has to smack around. Luckily, the cover's going to be there. The barricade buying this for a little bit more of a spray. This is going to be neck and neck between them. Now having to lean back into the shotgun. Has the 5 pumps to go with. Walking forward into it, going on full Terminator style. Trying to use the barrel to provide a little more cover. Evil, he knows the pressure is coming at him, but it is a big battle back and forth between them. Can we see who's going to come out on top? Is it going to be DP yet again? Oh, Multi-circle gaming be able to fight this one back. Peak's coming through. Pops on both sides. Peak comes around and DP comes up on top yet again. Bots, now here's much they can do here. This is a really tough rotation they got to make, and TSM is just waiting in the wings for it, kind of doing what Oath did to GEX and some other teams earlier. Purdy with a good. Buộc phải nằm xuống rồi khi mà 3007 đã sống lại kịp thời. 14/16 là một điều hợp lý đến từ những anh chàng này. Chạy thôi, Blue Zone đang tới rồi, có xe dành cho các thành viên của Hòa Đông nhưng vấn đề là Disgusting đang phải cõng cái đồng đội của mình. Chạy lên nào. Sử dụng cổ tay khá nhiều, tại vì kéo là tay bản thân em cũng là một người sử dụng DPI chuyển nhanh với DPI lên tới là 3000. Và sau một khoảng thời gian chơi thì anh rung ra mà đúng không? Em chỉ cần lắc nhẹ thôi là tâm em đi một phát. Mà anh chơi thử em một chút ở tựa game đó là chơi cờ thì anh đã hiểu, nhưng mà ở đây thì đó tìm một sóc lọ tốt đến từ vị trí của Bảo Nam phải rời cuộc chơi luôn. Дараг 20 минут цэцэрлж шүү. Ямар ч нэлээд удажл байна. Ямар түр нэлээд удаж байна. Дууралт бол нэлээд сайн. Гэтэ одоо Солонгос ч бүр өөр болж байгаа шүү. Яна. Пост дээр одоо дарж байгаа. Get the job done. It's running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, one more thing. Bring the thunder. Яа баг хэдэн тоглоомод реклам болж ирж байна да. Яг одоо бол энэ ховж байгаа сарын жилдээ нэг 6 энэ жил гинэ дараа жилдээ нийлүүлээд нэг биш 24 хоног хүртэл гэж байлоо. 6 аюу тоглоом танилцуулга гэж ярьж ирсэн. Тэр 6 тоглолт маань тоглоом маань одоо энэ жил болол ингээл New State-ээс хавлал ингээл тоглолт нийжл байна л да. Одоо бас нэг стратегийн төрлийн нэг тоглоом нэгдэж байгаа гэдэг. Яг одоо реклам явж байгаа. Энэ тоглоом бас гарч ирнэ гэж ярьж ирсэн. Оогийн 6 тоглолт маш урдан дуусна юм да. Энэ амар зурж байна өөрөө. Стрим нь. Fuck. Тэр л гэдэг. PGC ч хүртэл ингэ зураагүй шүү дээ. Үнийг хэлэхэд нэрээ. Тэгт амар зурж байна. Солонгост бүр яг сүүлийн тоглолт нь 12 цагаас эхэлнэ гэж хэлсэн.
Алгасан цагаар албар гоногтой баха. Зя бүгд танилцуулгуудыг харуулж байна. 感想就是 Pero Mingus ချင်းзалуу дэрстэй. 加油呗，就是拿个好成绩，期待也是往冲刺一下。我觉得我们战队的优势就是心态，因为我们经历过了，所以心态会更好。本次 PGC 赛的比赛，我们向经济宣战，因为毕竟是亚洲第一的俱乐部嘛。但是虽然他们很强，但是我们有马哥还有石头。谢谢支持我们的粉丝，希望大家给我们投票，我们不会让大家失望的，冲冲冲！我们的目标是冠军。冲冲冲！ Тэрнээс санаас ч гарцч хэлж байна те. Chia bữa đó. ร่วมรายการนี้ครับก็คือเรียกได้ว่า PGC เนี่ยก็เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดครับปีนี้เลย Bữa đó mày trùng lực quá. ที่เราได้นะครับก็ถ้าทีมไหนก็ตอนนี้เรา Pieces ทำให้เราเข้าต่อจริงๆ คือเรา พวกเราจะทำผลงานให้เต็มที่และก็ดีที่สุดนะครับส่วนในส่วนของ PM Challenge นะครับก็ฝากแฟนๆโหวตให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ออกมาดีที่สุดครับผมขอบคุณครับโอเค Buram fighting บุรีรัมย์ fighting 3 2 1 บุรีรัมย์ fighting Зя тоолт эхлэж байгаа юм шиг байна. Яварт чинь шторкны дараа хүндсэн аналистууд хостууд мань нэмээ ирж байгаа тоолт эхлүүлнэ. Welcome back. 2021 weekly survival match number 9 has just been played, and we're going to 17 Gaming have now booked their ticket into the weekly finals. A lot of breakdown in that game. We got to see a delicious play of the Space Station Gaming wipe. 17 were involved in one of their own as well, though, to be honest. Team Unique on the south side of the circle, well, as south as it can be when it's still on the face of Stalva. And honestly, I was looking at that fight going, this is cool to watch, but is it necessary? Because quite clearly I was wrong. Chunks actually meant that we generally get rid of that. It's like a one-off little, like, it's not a shack, it's like a little one story with it's one of the smallest buildings on the map, but we generally do have really exciting fights there. The issue for Team Unique was the fact that 17, I think, sniffed out that they were split because the other of Unique was actually taking shots over at FaZe in the fights that were happening on the southeast side. And that's exactly, again, when 17 decided to hit. Their timing has been so good, whether it was hitting Unique off of that or hitting Na'Vi right after they had dealt with GEX. And they really put on a masterclass as far as like how to make those pushes work. Because as you stated, they were one of the teams coming out from outside the zone. And speaking of making those push work, I think one team we haven't mentioned yet that we have to talk about, Chunks, is ENCE. They had all 4 players alive north side. I think it was in between Team Liquid and Buriram United pushing into. Ended up choosing neither, unfortunately, which it doesn't necessarily feel last week. Oh, it definitely feels like ENCE tried to switch up the strategy a little bit. Good thing, is it a bad thing? Only time will tell, but at least from last game, it definitely wasn't what we expected. Now, I've spoken a lot about ENCE in the rank this came hand in hand. It is harder to do when everybody is going purely for those chicken dinners. The problem now is they're trying to play more passive
Production team тоглолт амар жуулсан л доо. Гэхдээ амар зурдаг. Last game is up on that northern side. They were pinched. I forget which, it was Buram, that was it. Liquoram. So they were pinched for the two teams. If this was ranked decision, I think Ents definitely would have pushed on to one of those teams, gotten aggressive, and been able to wipe them, and then go into the late game. But instead, they just kind of caught between both sides and ended up just fizzling out and making. And that's unfortunate to see because that northern side can be so powerful if you're willing to get aggressive, if you're willing to defend it, and that's just something that, at least so far, we haven't seen it able to do, and I hope that we can go back to a more frag-heavy playstyle like we saw in Ranked Decision in the coming matches. Well, moving into here's Buriram. We were just talking about them up top with Ents earlier in that previous game, but moving into the next match, we've got Kaishin Esports coming into the lobby. Them and Heroic will be the last two teams making it in here. And let's be perfectly frank, Godspeed. They haven't had the best rank decision, right? But they're here on merit. No. When you consider Heroic are the team In after them, that basically tells you all you need to know about how good these guys are. But in order to make an impact in a lobby like this, they're going to have to switch things up a little bit. Yeah, real quick, I think we'll talk about Kaishin first, as they're the team coming in. I mean, their average placement overall ranked decision has been 9th, again, around 2.5 kills per game, so not the best. But this team, I believe, has some really good potential. We just haven't seen it yet. I mean, they've been dropping all over the map, from prison to like the prison shelter area. They've gone Prim, they've gone North George when that has been open for them in the lobby. On Miramar, they've gone Crater Fields, Junkyard. They've basically early rotated to wherever circle is. They're not too worried about where they drop as long as it's not contested. So, you know, let's just hope to see something out of Kaishin, because realistically, we haven't seen much. I don't know if they're going to be able to do it, but on the other hand, it's an interesting dynamic in weekly survival. A lot of the teams that Kaishin might have struggled with early on during ranked decision, for example, you've got the likes of Multi-Circle Gaming, 17 just went through, for example. A lot of the teams that could have been holding them back might not be in this lobby as things currently stand. So as teams win chicken dinners chunks, it means that even if you had a bad week last week, the dynamic of the lobby coming into it now could completely change. Absolutely. Those teams coming in and out, it really does completely change how things are going to unfold. And I'm excited to see what exactly happens here, whether the fact that we have Kaishin coming in is going to switch things up a lot. Because, you know, Kaishin were a team that in ranked decision struggled quite a bit, I think it's fair to say, for the longest time. And it was only in those final two games where they racked up an insane amount of points, 19 in 2 games, to be able to get them from 31st to 25th. So it shows that they can pop off in those individual games, but now they need to start doing it a bit more consistently. Otherwise, you know, they might just make it to the weekly final and then have nothing after that. Right. Killer эдикт орсон баг 150 point. Пикэм яг 50-аад хоцсон болов шүү дээ. What you want to do, making it so the weekly final is half of that. You still need to do well weekend, of course. Something else. Тэгтээ тоглолтоос тоглолтын яг энэ нэг амар удаан зурж байгаа нэг хараал хийсэн юм аа хурдан ойртуулаад л өгөл дагуу шүү дээ. Weekly survive chicken dinner yet. So far, Дөрөв 65 минутын ингэдэг болчихлоо. Have been teams that have been in here from the 30 beginning. минут ингэ Who's going for a team that wasn't in the top 16 to go away and grab themselves a victory? This is quite a tricky one to predict. It's actually a really good question as well, because it also poses, you know, kind of the uncomfortable question is, are the teams coming in like they just have a bad performance during ranked decision, or are they potentially just kind of struggling overall in these lobbies? I don't want to call them the weaker teams, but the teams that just haven't done as well. I mean, Heroic, I think, is actually a perfect example. I think this team coming in, I had much higher hopes from at the very least. You know, average placement of 9th with the average kills per game of only 3. It's not necessarily quite Heroic or what we expect from them. Is, you know, as far as their drops go, North and South George is where they tend to like to be on Erangel for the most part. And on Miramar, they've kind of been all over the place. They were at the southwest part of the map. Granted, we had some really messed up planes and circles for these, but they've also enjoyed Impala as well as the east coast of Miramar. So, you know, this is also a very strong roster. I would say Paige, Corexi, T-Bone, and Beamy. I mean, these are really strong players. They've come together. They have some really cool stuff. And so far at this event, it just hasn't been their way.
who is going to be. I mean, Chunks, it's easier to point fingers at the likes of Navi and KPI. I feel like KPI have had just can't quite crack the nut. Do we think they're going to get a chicken dinner this afternoon? I came into it, and after the first two games, I thought, yeah, surely it's only a matter of time. I'm starting to doubt KPI a little bit now, though. For sure they're getting these positions, they may be center, but they're always at the bottom of bowls with so many teams around them. And if they do it again, I'd love to maybe touch on it before, like after this game, and see exactly how they maybe switch that up. But so far, it feels like every position they've had has been a bowl. They've been surrounded. Every team has been able to shoot down on them, and they've just been punished because of it. So I hope that they can change that going into the next game. Well, let's find out if they can. There are still plenty of teams in this lobby, of course, that were there at the beginning and still haven't gotten the chicken dinner. We've got New Happy, FaZe, we've got Team Liquid, Buriram, BN United, Bad Clan. These are all in there still. And all of the new teams are looking to fight against them and win out the victory. Let's see who, number 10. It's back over to Matt and Cameron. Зя тоглолт явартаж бүр нэг үгээ идчихсэн нэг юм хэллээ. Бүх тоглолтыг чек хийсэн. За юу гэдлээ? Чи юу идсэн? 17 гейм гэжтэй. Идсэн баг нь марттлан завсарлага авсан байна. Ямар Assocation. Ашин чин топ 16 биш. Тэ. Ямар ч тач bottom 16 л bottom 16 л орсон баг. Тоглолтын эхлэх болтод тэр Assocation болтыг нэлээд өөр мөцөлж гарч ирж байна. PlayStation Gaming, Ken Rot болтлоо Sharp Shot, Trukey. Бүх тоглолтын дээр Hero Rotation, Space Station дээр яаж ойртож явсныг л харуулжлаа шүү. Сандер drive-by ихний тоглолт шиг хоёр дахь нь Rot ч бүр алаа ицсэн шүү дээ. Ордох юм. За сум дуусаа зөрүүлээд хоёр дахь дээрээс барьж авсан юм байна. За тийм биш. Рот пүү 3 ноклоо эцпэрогоос. За ийм тохиолдол болсон юм байна. Пүр хамгийн дөрөв дондыг нөгөө юм байна ч тийм. 16 дөрөөрөнд. Яа Рот галзуу тоглолт үзүүлчихжээ. Ялтчих. За навгийн айлягийн D-boy 800 D-boy дээр vertical system general 45 target 45 таа. Аяа. D-boy нэлээд өндөр байна. За навгаас чек хийж чадахгүй яваад байгаа. За өнөөдөр тоо багтаагаад нэг апигаас нэг чек л хармаар байна да. Азерхан чек. New IP.
За KPI тохор орж ирж байна. Чимэкра боцсон юм байна л да KPI. Битан, Эми, Стилзен, Draft King. Тэрэг Axlift мил мам уу. За энэ долоо зүгээр л дээ. Jax ажиглаасаа. Скучгэ. Сервер дээр баригдчихлаа. Jax жоох уртай нэг юу? Энс скучгэ гонож аваад энс ч тоо. Яас чикен байхгүй харан тоглолтоос. Молц. Бид үзээ тоглолт эртнийг л орж ирж байна. Яа. Фэдэс портал орж ирээд порталын барилгыг эслээд авцсан. Яй даблын 3 зэрэг сетиг Цэмперогоос Нави жижиг Перогон барилга мөрөг ороод ирж байгаа. Навигийн тоглолтыг авчихлаа. Axley Free Combo нэгж. Читас Навигийн XMPL. Жуулаас гарч ирээд XMPL-ийг ногтлоо ишлээ Axley. Хил орог тэр дорд үзээсэй. Асуудалгүй. Секунд авчихлаа. Цаалын зөвхөн зөвлөж байгаа юм. Боцтой нэгдэж хэлж ийн. Pero мама унтсан. Аль алаас нэг толч зураа ивчлаа. Pero огч юу тоглолтын эртэд л явчих гээд байна да. Нөдлөрөө. Дахиад Now you can email Benalia. Pero tajуудлаас нэгдээд бонам өртөж орж ирж байна. Сяпет трикород гэсэн баг. Түрүүлжин бокстой таараа тоглоод идэг. Тэр тоглолтоор Axley-ийг хоёр талаас нь Мэлбэн нөгөө талаас нь харуудаж яваад 2-2. 2-1 болцсон байна. Сүүлийн 2-2 юм байна. Мил ажиглаас нь орж Мэлбэнийг тоглох гэж байгаа. Түүний дөрүлээ мигжиг. Сүүлийн дөрүлээ Милээс авснаар Навиаг дөрүлээ 16 дээр орно. За энэ удаа Pero 16 бол биш шүү л гэж байгаа юм байна. Навид тоглолтоос өсөө автаас ирсэн. Нардас ми орж ирээд Root имийг онож аваад KPI-гээс тоглолтыг оруулаа. За Root чи хийвүү критикалны уддаг. Газрын тоглогч. Чимэг үйж байгаа критикал гараад ирдэг. Яг KPI надад нөлөө өгөх. Таралд ороод ирж байна. Ямайдэр төшин. За нөгөө нэг стрим гацдаг нэг хэлчихлээ. За одоо ингэж нэг удаж явж байгаа дээр стрим гацаал эхлэхээр чи би ч бас нэг жоох уурал уйлчих гал хэдин да. Окон. Жоох уйланд уйлчих гал хэлдэг.
Space Station Gaming, Kenan, Rot, Ultless, Sharp Shot, True K. Манай номер дэш ороод ирж байна. Space Station-ийн хувьд бол Kinrot-тай Дрөний нөхцөл дээр Rot-ыг яаж drive байцныг машиныг мөргөөд хүчээр зогсоож жагаад drive байдж байгаа юм биш үү? Окей. Харлаа. Ерхий хөөрхөртэй шороод ирсэн байна. Kinrot олдлоо sharp shot. Энд дэр хойд дөрөг гарч ирэх эхний дөрөгийн ерөөдөө хамгийн сүүлийн дроп онж байгаа. За харъя да дропын. За AW-ийн 3 сеттэй. Эд гэдтэй дроп онж байна. AW-ийн фацвис давал авдаг л ах та. За авж гинэ. Өөрөө ч нөө эсар төвтэй тоглогч болохоор. За би бэл спортын байрал болно. Перогийн байрал боломжтой дөрөгийн төв. Хоёр багийн гол нашаадаг татчихчих. Assocation Esports, Cobra UP гэсэн хоёр тоглогчтой. Дээрээс нь Team Liquid Dance-тэй тааралдаж байна. Оо, James Ford дээрээс нь шавьчих шүү дээ. Оо, Tix машинда. Стамари мөргөө ичгэн ба. Чигээр би цаг хэлээр үзгээд ардаас нь James Minute дигриг бариав. Зэнс чинь бүтэн уулзарчлаа. Ганц тоглогч. Хаяа, ямар гонхтой юм бэ? Баахгүй штэ. Ямар ч нэг тоосч осож аваад дэсээс соёл үлдэж байгаа тэр орд тэмлэхгүйдээс бүтээс код ороод ярьцсан. Слэдл чицээхэн байна да. Шапрном Никтэнэй Vaultlessly Tryboy орж ирээ. Нордра. За дөрвийн дагаа тоглолтын эртэд хамгийн эртэд нь онлоо да. Vaultlessly game програмын Нордрыг бариад авцсан. Энийг station дээр за Team Liquid Insta стил байлд өргөжилж байгаа. Хоёр талч натлын хэсэг дээр стил хүлээж байгаа. Connex Syndrome 16 энийг дантыг өрж аваад. За хүнийх уушиг авч байгаа юм байна. Одмё. Бүрээрээ United Esports. Ялч чинь цаанаас. Споктос фалтас сприцерод Godbug салгаа ийцсэн. За бүрээрамчтай өө яа хоёр талд яг нэлээд зурж ин да бүрээрамгийн хоёр. Тэгцүү дигэр хоёр. Liquid-с голныг тооцож ямар ч тоолж алдахгүй зүрх яг дөрүлээ гарч ирэх хэрэгтэй юм л да. Нэг нэгээрээ дур мэдээ тарьж болохгүй. Стелли хүлээх хэрэгтэй. Яг нэг хүмүүс нэрээд нэг трейдний тоолж болгочтой болдог. Яг тэр үед нь л үрж ирээд 7 хоногч юм болов. Болж байгаа тэр.
Их зүгэн рүү орон зураа тийм ликвидийн пиццаг бариад авч байна. Тэр цаана. Дагт юм бэ. Энсэс харж ида. Энс бас ливгүй тэ нэрэ. Яач ч магадгүй л өслөөд л шүү дээ. Би за миксээ алдчих. Би за ноктой байна. Хүний даваагаа ингээд яг барьж авахгүй болохоор ингэдэг واخхгүй. Нууц. За жимжимний энс дигригээс салгаж аваад энсог замартай ч унгаас тэлэхүүдээс 3 тоглолчтой 1 тоглолч алдаад 14 багт 49 тоглолчтой 3 дахь дөрөв шахаад эхэлсэн байна. Яг дарагч байгаа кипаийн барил болон за PGC спорт дээрс нэг хайшины дээр ротейшнд оруулахгүй бариад авчихсан. Бол 900 ил гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Өөрсдөө нөхдөд бол. Энэ зорж байгаа юм байна да. PGC спортоос Метралес сквад марк байсан маш мэрт. Хашны 2 тоглогч 3 баг бүтэн сквад ректор машин хавгар талд байгаа юм шүү. Түүч та. Хаяа ч яас ололоо юм бэ. Нээд орж ирээд програмын ч одоо энэгтэй байлдаад хилцсэн. Тэр дээрс нээд програм руу за энэ коннекс яг салгаж байгаа гэсэн чинь урлаашаа алдчих гадна үгүй. Машин дээрээс дөрөв спрейд үлж байгаа. Угж програмаас хоёрхан тоглож байгаа юм биш үү? Хэрхий. Нөрлөлт бол. Адуузи нээд програмын коннексээс талаад авч байгаа. Адуузи. Энийг адуузи. Фэтэд рүү 16. Яг тэр орон дараач дөрөвт төрөг. Яг энэ төрөг бодвол Кайшины төвтэй төрөг байсан. Зүйл чи шийдвэрлэхдгүй шүү дээ. Хоёлаа дэжлэх юм би энэ дээр. Free Fire-таа хийчихсэн. За жоохон санаа орж ирнэ. За, фэд өгөөд авчлаа. Програми 14 4-нд. Энэ юу шүү? Энэ дараа дахиад ганц байгаа хаа. Гэтэ би сүүлийн тоглолт тайлбарламаар байна. Энэ бүр яг унтуулах гаднаа засварлагын минутууд бүр ингээд дотроос би нэг ингээд нэг уур хилэгийг бадраагаад байгаа. Өөр нэг хүүдж байгаа юм шиг. Ийм л байна да. Яах уур хүрээстэй л сочны одоо. За мигзэн миний Madden Diva бариад авч байгаа. New IP багасыг одоо 3 тоглогчтой Facebook-тэй сквадра, Online-тэй сквадра. Дөрөвт тойрог хүртэл энэ тоглолттой харьцангуй өөр хурдан арай илүү хурдан байлд явчлаа. Нэг хас тоглолчтой үлдсэн. Би бэлээс Steel Kaishin л бодоод байгаа. Урхны байрал үнсэн дөрөвт тойронд болчих. Өөрхөнгөө. Алтар дүү. Энэ мэд алтар дүү байгаа. Assocation Cobra унтсан байна. Би Ландрэнд юурэн гэсэн 3 тоглогчтой. Физэс бараг торж байгаад PGC спортоо нийлүүлж байгаад Кэж нэг тоглолтоос төрүүлээд 13 дугаар нас гадна шүү дээ. За физэс план нэлээд зөртэй машин мөргөө зогсцсон. За хэлээд өгцөгээл авч спортоос байгаа. За Assocation ч та бараг бид яа хатны дороо үж гэсэн ардаас нь нийтцгийг тэрс би PGC smash ноклаа зуган дээр нүдэн дээр нийлгүүгээд ах юм. Kill бармаар. Чадахгүй байна. Smash миний Assocation спортын 13 дөрөнд ороод PGC спорт ардаас нь физик тоглолтоос асчих шүү.
Jax SSR унаа Jax-оос чинь 2 тоглолттой үлдсэн. SSG Space Station 4 тоглолт тоглолцсон байгаа. За нэг апи нэг халийг нэг азарган чекитэй гараад ирээ залгаж удаа. Өөр нэг ууртай нарахгүй. Зятард нашига баруун дээр тэтгдээд Перо. Өөдө тавд төргөндөө. Заратос дэрсэн буцаараа Зипяныг салгаж Снэпэ багс сүүлийн даалгавчиг нь BBDS гүзээд Метралас гэлэн австаар нэг апи 12 дөрөөрөнд юу чикэн байдгүй. Баах юм чи томолцлаа хийчлээ. Ликвид 5 гэл 3 даалгавчтай. Нэг сүүлийн даалгавчлууд ярьж ин фэтлөө. Хүний давтаа. Андерс гарч ирэл 2 гэл. Бит чи 100 фүү. Оцроо байж та. За ардаас нь team liquid биш бонномас гэлийг аваад unique 11 дөрөөр наран багийн 31 тоглогч 5 дахь дөрөг дээр. Аяа. Ямар амар болчихно. За PGC Esports, Metralus Cold Marco, Smash Mert. За энд чинь PGC виз ажлын байрлал. За PGC өөртөө өндөрлөөс унах шаардлагатай болцсон юм. Тэгэд ялч удааш ороод тажидлалт нь Space Station-ыг доороод ирсэн. Oh. Фэцүүд болж Space Station гейминг болон Pero богдос нийлж байгаа нь Фэцог 10 дөрөнд орж ирсэн баг ерөөсөн тоглолчтой. Тэгээ BBL руу хажуудлаас нь Space Station нэгдэж орж ирээ. BBL-ийг тоглолтоос наасч магадгүй. За тийм Liquid-с Ibiza Jax-ог сүүлийн тоглолчийг үзээгээ Jax дөрөөр долтлос Директор хар утааны цааныг доолчгүй гэдэг. Утааны хаалга болчихвол кросс харагдах гэдэг. Вард. За стилинг Симонтыг салгаж бол Лондон багаас тоглолтыг оруулаа. За Мерт болынд нь орж ирээд дээржсэн. Sharp shot инээд яг нүдэн дээр нь орж ирээд Мертийг салгаж аваад PGC Esports тоглолтын удаагаас тоглож байгаа. 2 тоглож юм байна. Энэ цусаад арахгүй гэж байгаа баг унна да. Спокойно тагацсан засаж байгаа. Altless. Smash улаан байд. Оо. За ганцаар үлдчихлээ. Метралисийг тэр дор үлчигээд. За PGC сүүлийн тоглож Smash Cross нэрээс энд тэр баригдсан. Madin 3 дахь гэл Mad ч бүтээс кодер явж байгаа юм байна. Улаан баг 23 тоглогчтой. За Mad Planet бол Lash End инээдтэй. SSG Sharp Shot True 4K Space Station гэвд бол Rot 3 килтэй. Уучлаас Mad Lash SSG баг Rot-ыг салгаж байгаа. Sharp Shot-ын дөрөв 16 Mad Lash-ыг салгажсэн. Зэнэр Madас 3 тоглолчтой үлдсэн байгаа даа. SSG-д бол яг одоо ганц тоглолч Space Station-гээс баг нэг ороод ирж Sharp Shot. Яг доорны дайвагаас орж ирсэн. Space Station 7 дахь өрөөнд орж ирж байгаа. 6 багийн өрөөнд тоглогч. За бүтэн squadra Mad явж ин да. За GNL бай хоёрч та нэг тоглолтын төгсөлд нэг юм дуурдагдах гал байна да. Ерхий. GNL Esports, Corn Heaven, Americano Toss бүгд амьд явж байгаа.
За pero Ибэсэс 3 тоглогчтой Мадиг анзаарчлаа. Pero 6 гэлээс Axe Lift бас явж байна. Team Liquid-ийн клип. Мадид бол Madland Dive Lash and 2 tap гэсэн тоглож нэртэй. 2 tap л нэд орж ирээд Axe Lift нийлээ гэвчлээ. Хоёр дахь хөдөлгөөтэй бараг давж байгаа kill авсан. Тэжлээс нэд толгойд ирсэн Axe Lift-ийг машин дээрээс залгаж яваад. Тэр огоос ч ямар хэцүү юм бэ? Вау. За pero Мил 1-2 хоёул үлдчихжээ. Мад 3 тоглол бүтэн сквадраа дарж байгаа. Channel тоглох баг хүний даваатай энэ ч байрлал өвч гэсэн их гоё байрлал өвч дууг нь хараадахад. Энийг үр явж байгаа тийм Liquid бас өгөөдч магадгүй л ах. Толоод ирсэн байна. Яа, 6 баг толоод төрөг дэр. Голоо наашгаа замын артал тийм Liquid-ийн байрал боломжтой болчлоо. Channel-ийн 3-4 тоглож хижүүлээс нь Panama-аас 3 тоглож ардаас Kipayas-аас яг тэр бүр хийсгээс орж ирж байна. Madi Fitness Squad-ра Intensig авч байгаа. За Madi тоглолтыг харж лээ. Pero 6 киллээс Mil 3 килл, Ming's 1 килл. Madi тоглолтууд эргээд гараад ирж магадгүй. 7 киллээс Нэнд 3 килл, Lash 2 килл, Dive 1 килл, 2 tap 1 киллтэй явж байгаа. За Mil Smoke-лод Smoke ширгийг шинжилээд сэргээгээд гараад ирж байна. За капитаны 6 кстим миний. Зэн содч шүү дээ. Kipay Gaming. Капитан Steelzing, Draft King. Channel 3 тоглогчтой. Madi ажлаас орж ирж байгаа. Pero гэвд Mil болоо Ming гэсэн 2 тоглогч байгаа. Liquid гэдэг яг одоо Жинж гол яг энэ warehouse-ын талд үлдээгээд байхын зөв юм болов. Pero 2 тоглогч warehouse дээр байгаад. Pero гэвд баг энэ нөхцөлөөс олж 2 талаас юунд ор цэд чинь дорж байгаа. Ming зихний тоглогч shotgun Lash-ыг 2 дахь нь Dive яг байрлал гарцсан. За Mil ч энэ ч тоглолт эргүүлэх гээд байна. Тойрж гарч ирээд хантаа зайд сэргээж жагаад тусаа нөхч байгааг 50 гараад ирэх хэрэгтэй байна да. Кэнэх туга. Жинхэнэ таймтай хийсээ гадна Боннамыг нэг чинь Тинжэнэл багс битэн үзээд Боннам 6 дугаар 5 баг 15 тоглогчтой Кипа хижуулаас нь орж ирж байна. Харж байгаа юм байна. За 5 баг 15 тоглогч Кипа Gaming 2-3 тоглогчны байрал дээр байгаа. Хижуулаас нь Жэнэл орж ирж байна. Тосыг нэд орж ирээ Кипагийн 2 тоглогчоос алгаа ийдсэн. Вау, ч дууралж штэ. За зөрүүлээ Мад. Ба энд юм Liquid бол нийт 8 киллтэй явж байгаа. 8 киллээс Nibiz 2 килл, Clip 4 килл, Jims 2 киллтэй. Nibiz за капитан тоосыг унгаа. За энэ дэр зөрүүлээд Kipay багийн сүүлийн тоглолч байна. Американоос хүнцэгээр Channel-с бүтэн squad өгч байгаа бол Madis 3 тоглогч Liquid-ийн тоглолч хэмээн бариад автсан. Ёоч тоо. Улцарсан сэтгэл юм уу? За пизза молцаа.
Энд дунаад Мэдас тоглолтыг хоёлаа. Перос ганц тоглож байнд үзсэн. GNL-ийн чик орж ирэхэндээ шал хэрэггүйгийн чик мийл захаж гарч ирээд 2 килийн хоёлыг нь үзчихээ. Тим ликвид 4-4-өөр нь хэлсэн штэ. Мийл тоглолт эргүүлчихдэг. Амар юу тоглолттой тоглогч. GNL-ийн 5 килээс тосыг 3 кил. Тэр нь бас яг энэ байрлал орж ирэхэд тэр нээдэс их гоё орлоо тосыгоос. Тэгвэлсэн бол тэр бас хэцүүхэн л авахлаа. Харж байгаачлаа. За Перо. Гинэл дөрөв тоглогч. Найд ганц тоглогч. Two type гэсэн корн нийлэг унгаа. За нэгээс тэр дөрөв GNL-ийн ханх чик нэр. Батар олчлаа да. Баталгаа засар олчлаа да. Чик юм болвол. За гой нэд байлаа корн. За ингэж GNL логийн ихний жиг биглиг аймслаг орох хэрэг авч байна. GNL гэж. Аста хинээч мэдхгүй солонгосоо хараад ирлээ да. За гэдэрээс одоогоос тоглолт үлдчихэв. Засварлагын минут жоод огийн удаж байгаа. Эспстор гэж. Зяавик инженер динер чикен динер. I'd love to be able to talk through the game from the beginning, but we have to talk backwards from the end there. Godspeed to start us off. At the end, it looked like Baonam was simply about to get swallowed by the blue zone. And taking a look at the map, that's what I assumed. And then GNL went, no, that's not how this works. And they pushed them and KPI. That was so clean. It was fantastic to watch. It was perfect decision making, given the position that GNL had up on that northeast side of the circle. I mean, they really didn't have a lot of great options. They could have either kind of pushed into Liquid and maybe take that fight while they were split up and kind of looking onto what was going on inside the compound with Petrichor and Med, or they could just kind of make a mad dash and push north. What they decided to do was actually wait. They noticed that Baonam was really not moving and being very passive, and eventually the blue were going to push them out, right? They knew that KPI was on the other side of that. And so what they actually did, which again was quite perfect, is they waited for that fight to happen. They took as much time as they were given by the zone moving into the circle in their position, and then as soon as that fight broke out, they crashed onto it, which was wonderful timing. They got the wipe onto, well, they helped wipe Baonam, and then they immediately turned to KPI, who had also taken some damage, and they just cleaned up that side. And then the thing that I was most impressed with is even after that, they actually decided to very early send Americano across down to the south that takes center position while the fight between Liquid and the remnants of the teams inside this compound were. And I mean, that was played 100% the best that they possibly could have played it, and they earned that win, bar none. Yeah, I mean, for the whole game, it felt like we were talking about, obviously we weren't on mics at the time, but we were talking for the whole game about how everything kind of fell as you'd almost expect, but одоо яг энэ нэрээр болол энэ чинь юу штэ. GNL гэдэг нэрээр болол яг ихнийх байхгүй. Veronica 7 гэдэг чинь өмнөх одоо багийнх нэр байхгүй. Одоо жишээлбэл та яг ийм ярьж байгаа байхгүй юу? Hype Renewal гэдэг хоёр багийг одоо яг юу гэмдэ. Тусдаа organization гэж ойлгож байна. Hype-ыг тусдаа, одоогийн Renewal-ыг тусдаа гэдэг шиг яг тухайн Veronica 7-ыг тусдаа одоогийн GNL-ыг тусдаа. Яг энэ багаараа бол ингэж идэж байгаа нь. Штэн тон тэмцээнд бараг анхных шүү дээ. Мил ихтэй баг түрүүлээ дунчин болоо гэж бодож байгаа тэрээс унгаад чадсангүй юм хэлэг. Тэгэл тэгж явж байгаа л бутан болц. Энэ тоглогч чинь критикал энэ корны нэд бас яг тэр тоглолтын төгсгөлд бас тоглолт эргүүл айц. Хэлэхгүйдээ додж ургаад. Тэр хажууд тэр тосыг нээдмэд хүртэл. Я бурхан минь боллоо. GNL Esports. And that actually worked out much better for them. Chunks, they were able to get a good amount of kills. As you said, they were able to take out BBL. They also За ингэ дараагийн тоглолт нэр чиг эндэж 5 тоглолтоос орж ирээд өнөөдрийн хувьд бол нэг чиг хийцнэр 5 тоглолтын дээр чиг нэд гараад ирлээ. За ингэ сүүлийн тоглолт нэр Heroic орж ирээд маргааш хувьд бол Game of Archangel Attack All Round Edge Force Sonics гээд энэ тамбаг
and make it through to the weekly finals. So they came in round 5. Тасыг дэн дээр хэрэгтэй үед хажуудлаас нийт орж ирээд багаар нь яг тэр ташигтай байрлал үүссэн багч жоох. Тэр байрлал авч удаг гэсэн бол зөрүүлээд өөрсдөө хугарах байсан. Байх. Their play style is almost feast or famine in a way. If the right heroic turns up today. За энэ тоглолтыг хизээ эхлэх нь 25 юм бол хангах туссан шүү дээ. Ха нэлээд цаг зурж бас магадгүй л. Дараа цагтаа эхлэх одоо ингээ 30 минут үлээлэх чинь заяа тэгжиж эхэлнэ яа. Яг тэр. I think part of that I guess you could put down to the fact that they had to play a full day with the substitute but the if you played those other days and you Янг тоглолт нэр Jenny Live 8 кил 11 нийт 9 смог 2 молотоо авшилсан байна. Нийтдээ 11 километр. Бас гайгүй юм шүү. one of the possible, you know, say top 10 teams coming into this event. They just need to be able to carry that momentum over that they've had for so long in EU and pick things up a little. And of course, get themselves those all-important chicken dinners. Because sure, the super point format didn't go great for them this past weekend. Now is the time when they can really shine and most importantly, get those wins. Someone new IP минь маргааш байхгүй бол тэгэл дахиад хизээж биш шүү дээ. Үнэхээр хэцүү болчихлоо new IP. Weekly final go. GNL have shown us another one. Golden nugget moments of PUBG where a team does exactly the right thing at exactly the right time. I feel like GNL have done that right here. They really haven't, because, you know, looking at rank decision, they really didn't have the greatest rank decision either. I mean, coming in overall placing about an average of 9th per game, and then I mean, they really showed that they belong to be, they deserve to be here as far as making that play and everything leading up to that. I mean, they were kind of stuck on the east side. They didn't really have a lot of action, but they were avoiding the fights for the most part and doing a good job of keeping their position clear. And I think because of that, once they saw that that push happening on the Baonan and KPI, again, that time to strike was just, it was flawless. And I really like to see that, especially from a team that, again, didn't have the best rank decision. All right, well, let's hear from GNL, who took that chicken dinner and are ready for a live interview. Let's see what they've got to say. 글로벌 챔피언십 2021의 위클리 서바이벌 1주차 한국팀의 기세가 정말 좋습니다. 10번째 매치의 주인공은 GNL e스포츠였고요. 제 옆에는 아메리카노 선수 나와 있습니다. 승리 축하드립니다. Congratulations. 네, 위클리 서바이벌에서는 기복이 다소 있었는데 결국 승리하게 되셨습니다. 치킨을 못 먹는 불안감이 있었을 것도 같은데 지금 기분 어떠신가요? You guys didn't perform your best and direct decisions, but won the chicken dinner tonight. What do you think? 불안감은 없었고요. 그냥 기회가 왔을 때 잘 먹었다고 생각합니다. Chicken comes when there is a chance. We had the chance to grab the chicken dinner tonight. 매드클랜 선수들과는 실제로 이런 이야기를 좀 해보셨을까요? You guys been fighting against Mad Clan since the rank decision. Is this a bad cross of fortune? What do you think? Have you met with Mad Clan to talk about this? It's not that we want to meet them or face them to challenge them. We talked about that, but we cannot do much about that. What would you say to Mad Clan? You would like to say, come to the final. We've made it to the final. So let's make best performance out of it. 절대 쫄아서가 아니고요. 전략적으로 이제 치킨을 먹기 위해서 안 간 거기 때문에. You didn't go to a particular position. Is there any reasons to that? 맞습니다. It's not that I'm afraid or nervous about it. It's one of our tactics. 파이널은 치킨 룰이 아니라 슈퍼 룰이기 때문에 포인트 꼭 치킨 못 먹는 판은 잘 챙기면서 열심히 해보도록 하겠습니다. 네, 정말 멋진 모습 계속해서 기대하도록 하겠습니다. Final is the Super Bowl, so when we don't get chicken dinners, we will try to earn as many points as possible and do our best. GNL e스포츠였습니다. 저희는 11번째 매치죠. 오늘의 마지막 매치를 좀 기다리고 있는데요. 과연 어떤 팀들이 준비하고 있을지 지금부터. All right, so that was the interview
you with GNL who finals, they're out of the lobby and we bring in Heroic. Now, it's not just GNL who took home the chicken dinner that had the action in that last game. There were basically two different fights going on. We sort of had the Team Liquid Mad Petrichor Road fight, the fight for the warehouse, if you like, and everything outside of the warehouse as well. We saw quite a lot of action in that warehouse, and there's a lot to unpick there. How do you think that fight went down? Yeah, so I think most people probably would have guessed that Petrichor, I know that I definitely guessed, is that Petrichor Road were going to be able to defend that compound pretty easily. But they were playing it very split. They had players over in the warehouse on the eastern side, so that when MadClad did make a push up over to that concrete building, they were able to get themselves a relatively easy opening knock, and it allowed them to continue to progress into the compound. Once they had the smokes down, they really closed the distance. Petrichor Road and MadClan was scrapping it out so much in that warehouse, but then you had Team Liquid just sneaking in from the south, and then when they saw that final player, they threw out nades, they tried to capitalize. Unfortunately, Liquid, they didn't quite make it out in the end of things, but they were able to pick up some kills and do some serious damage onto what will probably have been a very easy fight for Petrichor Road coming in with the man advantage, with the positional advantage, with the info that MadClan were just lacking. So Team Liquid definitely made it a lot harder for them, and potentially that could have denied Pero the win. I mean, even the fact that they got to that position was a miracle, right? Because they were stuck on the east side. They had nothing to play coming off of the fight that they just had there. But they, again, another fantastic use of timing. They were able to use the timing between MadClan initially pushing on the west side of that compound of Petrichor, and they got on the back side of it. They had a really nasty split as well. They could have potentially won that fight. Again, Analystууд маань өөрсдийн яриануудаа яриад and one left of Liquid at the end. But the fact that Liquid even made it there, that was really. To be honest, Godspeed, you actually read my mind. I wanted to give Liquid some props because look, GNL 200 IQ timing in their push up on Baonam and KPI. No questions about that. Team Liquid realizing what was going down in the warehouse and threading the needle to make it to that warehouse. Their decision making and timing there was really what gave them that chance in the first place, right? Absolutely. And if you even look at Team Liquid so far this event, I mean, let alone the fact that they came in second almost every single PCS as far as consistency goes. I mean, they've been placing overall 6th in this event so far in ranked decision with averaging 4 kills a game. That's very good stats. And I mean, I think this roster as well. I mean, Mexi's been around forever. He's a former member of FaZe. I mean, one of the really been a standout player for them, but also Clib, James, and Ibiza. I mean, this roster has done amazing in the past, and they're continuing to do amazing things now. They just need to find that win. Will they be able to? They still got another opportunity today, but time is running. There's one more full coming into the lobby as well. So team making right is a plan for a little downtime between games. Like how you dropping on Facebook data looks like that might be a Discord. God, I feel like that's over here. But I guess taking away from this is actually a little bit chill and pretty relaxed. I mean, that's the way you need to face and have such fierce compete at the global level. You know, with individuals, they are just so seasoned as a roster. It's not the first time. It's not the first time competing it's not huge stress. And the remaining, I think they realised that Jordan Allen's not exactly going. Ideally, they're picking up a win that they maybe would have hoped that they got earlier. But they put up a fight, and they know that they're confident and capable of being able to do that. Problem comes, look, you only got a couple games left to actually make it happen. Maybe you should start to stress a little, because if I was up there, I had 5 stays left to make it out. On each team's personality and the way that they handle these situations. Фейз гугч юу гарсан average rank-аар илүү гайг байгаад байгаа. Мөнгө бол 10 дугаар орнд болсон. Фазис ч дууссан. Үнэтэй зэрэгтэй л та. Maybe are more used to sort of chilling out and playing more laid back style, that knowing that there's only a couple of games left and having that pressure on them, it might not help their gameplay. So it's really individual. Like each team will have a different response to the clock ticking down.
Yeah, and I think that all goes down to mentality, right? And how they prepared, what they generally feel in situations like this and pressure. I mean, FaZe, as we just talked about, is no stranger to pressure, right? They've played it basically the biggest tournaments we've ever had in PUBG, and they've generally done pretty damn well, actually. And so I think this is just necessarily kind of not necessarily like another day in the office, but they've been here before, right? And even though this lobby is different, many of the players are different, the teams are different, they know what they're capable of and what they can bring. It's just they need to execute, right? FaZe, for the most part, this event have been a little hit or miss, but overall they've been playing well. And so you would think the win is supposed to be coming soon, but we just haven't seen it yet. I guess that's always the problem when it gets high pressure in this kind of format, right? The win's coming, like, let's be honest, the win looks like it's coming soon for FaZe. It looks like it's coming soon for New Happy, who weren't even in that final fight. It looks like it's coming soon for Team Liquid. Petrichor Road has looked pretty good. We've only got one chicken dinner left to give out. I mean, this is really starting to be crunch time for some of these teams, and it will not only be adapting to the teams in the lobby, but adapting to time running out. I think this sense of urgency might actually have some teams play things a little differently, and I'm really excited to see how that unfolds. Yeah, I think a big part of it is going to be is the sense of urgency going to be enough to maybe force some changes to the game plan, because we spoke about KPI a lot. Сүүлийн тоглолтын газарган дуусгач бүр нэг газарган жаашаа дуусгаад нэг газарган сүүлийн тоглолт үйл авч үзмээр байна. Ер нь бол гээд нэг 10-20 минутын хувьд бол нэг 100 явах л гэж бодчих. Ямар ч харж л. We can see the map, we can see where everyone is, and obviously these guys, they don't really get much time between games to be able to review things, but you'd hope that their coach can come up in our break and say to them, look, you need to play this slightly differently. You can't just be sending a dip where you get surrounded by 3 other teams. And I think that's something that KPI do need to work on. And I think a lot of teams now, it is going to be those very small strategies. Obviously, KPI are one that we've harped on about because they're always center of the circle. You think they're going to get the win, but these small mistakes, they can cost that win at times. So I'm hoping that the teams that we maybe haven't focused on as much, we haven't been able to identify the problems, have themselves a decent coach, a decent analyst there to write down exactly what's going on and hopefully make those changes going into, if not this game, then tomorrow. BBL, they're looking pretty chilled out. They, of course, are one of the teams who are going to be vying for the next chicken dinner. We got KPI just a little bit. I'm honestly a little concerned about them because I'm looking at teams where one extra team fight going their way could land them a chicken dinner. To give you an example, Team Liquid had 9 kills in that previous game. So did Mad Clan. We had even Unique and Space Station Gaming getting 5 kills, and Petrichor Road were on 8. So you can kind of see the platform these guys are building off of. However, KPI have only had 1 game where they've had 5 or more kills. And I feel like they're going to have to start full on engaging with someone and coming away the victors in those fights for them to wrestle a victory maybe out of the remaining games. And they kind of tried to do that last game. The only issue again was Bao-Nam's passiveness is actually kind of what screwed over KPI, right? Because that gave GNL the strategy and the time to basically wait for that fight to happen. Had Bao-Nam possibly pushed earlier and taken that fight with KPI, then they could have maybe been more prepared if they had wiped Bao-Nam and been ready for GNL. But yeah, the reason why KPI hasn't had many kills is because, as you said, they've been in the center most of the time, right? So right, they're first of all, they're uncontested in most of their drops. They drop south of Leonis, which they're generally out of the way for any of the other teams that do like to occupy that on Miramar. And then on Erangel, they drop farm and they're completely uncontested. So that's why they're getting these really good rotations and they're able to kind of get towards the center of circles because they don't have to deal with any of those early game shenanigans. And for the most part, they are making it to those really great spots. You would think, okay, they should win this game from this spot. They're dead center or they're very near center. The problem is that we've been pretty much harping on this entire time is just because you have center, especially if it's early in an early stage in the game, what ends up happening is you get sandwiched between multiple teams who also try to send at center. And then what happens is either those teams are getting the kills because they're too close around you, or they're holding angles that you can't really press out of because of the fear of getting knocked and traded, or you're just kind of stuck in a house and you don't even get to peek at all. And that's kind of been the case with KPI. Regardless, this is still such a good team. And they definitely, I think, have been due for a win as far as how well they've been placing themselves as far as positioning goes. But yeah, they just haven't been able to close one out either. And I do tend to worry a little bit about them as well, but this is still a very capable team.
What about the team? Кип байза тоглогч нар тоглолтод орсон байна. Одоо тоглолт ирэх цаг болж байгаа байлгүй те. 20 минут өнгөрөөд ингээд далид бородорс нэсүүлийн тоглолт урд. Inconsistent compared to our high standards of them and where we expect them to be. And maybe if they're changing it up a bit, Ents as well, if they're looking to be playing on the edge right now, how are they going to have to adapt in order to give themselves the best shot at winning? So I think, and we talk about this all the time on the winner chicken dinner format, don't we? It's not a case of necessarily playing for the win for some of these teams. For a lot of them, it is a case of just playing the game and hoping a win comes alongside it. Now, do I think that Ents' play style can change to just playing for the win? I don't think so. I think that they have to carry on with that way they were playing in ranked decision, where they were able to take up a lot of frags and make very small changes to how they were doing that. Maybe going central a bit earlier rather than playing out on the edge. Whereas, you know, there are teams that play a lot more central that have been doing well that just don't have that gun skill. So if Ents are able to find that balance, get in early, but then equally play aggressively, I think they're going to be looking a lot stronger rather than just trying to frag in from the edge, losing one or two players at a time, and then inevitably going down fairly early. All right, well, maybe Ents are going to be able to do that this game. So many good teams vying to take that last chicken dinner. We're about to hop into match number 11, by the way, of 16. So there were 6 games today. There are going to be 5 games tomorrow as well. And I'm not sure who is most likely to take this. I feel like it's going to be a mad scramble for the last chicken dinner of the day. All sorts of regions are going to be fighting for it. We haven't spoken about Mad Clan quite as much. They've always been there or thereabouts near the end games, especially for the last couple of games. They're also ridiculously good at fragging out. They're not overextending like some of the other teams we were talking about during broadcasts as well. They know when to rein it in. Maybe now's their time. I mean, Mad Clan has been... I don't want to say it's mostly been the EN show, but I mean, my goodness, that guy is absolutely cracked. Their overall placements have actually not been that great in ranked decision, about 9th, 10th place overall with only 3 kills a game. And again, that average I think is coming from EN, but I still think the rest of this roster is really nuts. And the way they work together, if they can just kind of reel in some of the splits they do, which have kind of cost them in the past. I mean, 2Tap, Lash, as well as Deva, as well as EN have been really solid, with EN being the majority of the fragging power on that team. But Mad's been good. Their decision-making, especially on the end, has been fantastic. The way they come in a little late on the edge, they're not afraid to play edge or a little bit outside of circle and then put pressure on teams who think they're safe on the edge. And so overall, I think Mad's great. But yeah, they just, I feel like I've said this like 30 times, they just haven't been able to find the win. Well, let's see if they're able to string things together in the next game. We've got a game remake, guys, but we'll be back in a couple of minutes to get that sorted for you. We actually have a target start time for that already, so don't worry. We should be getting into the next game soon. We're going to hop to a short break while the players get back in the lobby, and we will see you after this. Thunder 1, this is Zeus. Solobia is under attack. SBR is on the rise and threatening security in the region. We need your squad, Thunder 1. Get the job done. Time is running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostiles nearby. I hear something. They're on to us. Yeah, Thunder Tier 1 available. 7 сард энийг нэг тоолж үзээд Thunder гэд хэр байд юм бол тоо. Аль гэж та. Thunder.
Хамдер тэр он $20 тоглоом юм байна. Стратеги төрөл энэ яг миний төрлийн тоглолтыг тоглоом байна. Крафтон. Мистер Өөр гэдэг нэг тоглоом гаргасан юм ш. Тэр нь гэхдээ нэг юу болоогүй. Шиг болж чадаагүй л юм байна. 2D тоглоом болохоор. За реклам яваа тоглолт эхлэх баг.感想，激动就完事儿了，第一次嘛，第一次打世界赛肯定是激动啊，开心。感想第一次打世界赛嘛，冲就完事了，随便玩玩。我们队的优势就是我们都是 PCL 的顶尖个人能力。感谢支持我们的粉丝，然后希望为我们投上一票。我们目标肯定是希望拿个冠军，我们多拿钱回家，哎，你们懂的。UIP 加油！ 조나영 씨, 당신은 눈을 감고 게임을 하고 있습니다. 이 섬에 있는 사람의 목적은 하나죠. 죽이고, 속이고, 살아남는다. 나 죽인다고 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? 이 섬에서 믿을 수 있는 사람이 있다고 생각해. 다 끝났다. 너 이 섬에 왜 왔어? За багууд юм сайхан юу явж эхлэв. Welcome back to PGC 2021. I'm Jorasar. With me are Godspeed and Chunks on the desk. Gentlemen, we are away from the final game of the evening. This is day number 2. There will still be 5 more. Go ahead and grab a dinner. But the feeling is palpably different from the start. The teams that got their wins first, they're nice and happy. Off you go. Everyone else now starting to feel just a little bit hot under the collar. Yeah, I think it's fair to say, and it kind of varies from team to team, doesn't it? Because obviously we started out with 16 teams, but there are going to be teams coming into this match that have only played one. Speaking of which, as we talk about them, they appear on our screen. It's Heroic coming into this one for only one match this evening, so I'm not sure what kind of attitude they'll be coming in. I think for a lot of teams, they'll probably come into it as, well, we've got one game today. Tomorrow is the day where we actually try and get the win, but they'll still go for it anyway. They'll still, if nothing else, cause problems for the other squads in the lobby. But yeah, there's a lot up in the air, and the pressure is really starting to hit for those teams who have been in since the first game, maybe getting a little bit nervous. But for the teams that came in late, to be able to have good performances as they absolutely have done, they've got to be feeling good about themselves, and coming into this final game and the 5 we have tomorrow, they've got to be feeling positive. Let's throw a spanner in the works from a psychological point of view. You can shoot me down if this is completely wrong, but part of me is wondering whether Heroic have less pressure on them than some of the teams that have been trying and unable to get a chicken dinner. Heroic don't have any expectation on them. They're not expected to come in and instantly win, whereas some of these teams have been repeatedly frustrated. Can Heroic use that to their advantage? Yeah, I think they potentially can. If you want to talk about one of the teams that's been frustrating, at least for us, I think you would both agree, is Bury Remy United. I mean, oh yeah, it's really wild that
Noadra has died multiple rounds in a row first for that team so far away that I'm very curious when they are going to actually reel him in and really kind of fix that problem, because that is a problem. Buriram is getting picked apart very early in these really awkward splits that I'm not even sure what they're trying to hold or do with it. And they're a team, mind you, that started in this lobby in the top 16. So I really don't know what's going on with Buriram. I mean, you could argue that they're trying to do similar things to what Dave is doing for Mad Clan, and Mad seem to be doing all right. So what's the difference there? Very briefly, Godspeed, just to expand on that. I'm honestly not sure. Maybe it's just the fact that players like Deva or even Pio, right, similar type of playstyle where they go on these really wide flanks or off positions, they're just more cautious and more aware. You know, realistically, that's what it seems, because Noadra is really tying first almost every single game for them. Well, let's find out, ladies and gentlemen. This is game number 11 of Weekly Survival. The last match for today. The winner chicken dinner team will make it straight through to the weekly finals. But who is it going to be? Joining us for the 6th time, please give a very warm welcome to Matt and Cameron. За ингээд шийдвэрлэх өнөөдрийн сүүлийн тоглолт 11 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Яг одоогийн байдлаар бол Эслэг болоос юуны сорох шанс степ болоо зүйлс нэлээд үнэслэг шүү дээ. Дэжушо. Энэ liquid хүчинхий буугаад буруу гатхад оролцсон. Яхерак апартмент болж байгаа наашаага PGC Esports-аас харин захлаад Бономовд бол Simot Lodge Young B тест шаа захлаад PGC Esports-аас Metralus код марк байсан маш. За ингээд ерөнхийдөө бол яа энэ буу аахгүй бүтэн баригдчихж байгаа шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Хайр ах. Hey, hello bro гэж олон зогсож байгаа гаргаа ажиллаа да. Маргааш байгаа. Маргааш 6 тоглолт. Авш маргааш 5 тоглолт байгаа. Азарган 5 тоглолт. За, Bonham United Simot Lodge Young PGC. Ганцарган тоглолт. Air settings 8, DPI 800, Mat to tap, vertical 095, general 25, targeting 25. Өөрхөн. Я физер өтөшөө одоо Юу за физ за сүүлийн тоглолтын чигтийг харъя та. Маргааш 5 тоглолтоос өмнөх өнөөдөр сүүлийн тоглолтын чигтэнд аль нь 8 ороод маргааш тоглохгүй гарч ирэх нь. Оо члаа. Дөрсөн зөвгтчихлээ. Я физер өтөшөө.
Хоогийн цаасаар зав аваад цаашаа гарах гэж байна. Өнөөдөр өсвөлийн тоглолт учраас бас яг жиг идэхийн тулд өрсөлдөж байгаа маш олон тоглогч нар байгаа. За, снай тал дээр чи new IP баг. За, new IP сүүлийн чек юм байх нь уу байхгүй нь уу? PGC MNPL алия. Карантри оросет арексен көктра. Я гайгүй дроп шүү. Игайган Draft King зэлзэн эми капитан гэсэн дөрөв тоглогчтой. Зягтны дөрөг шахахад 7 секундтай. Энэ олтон ойрхон юм байна. PGC Scar Spray. Би энэ багт бол шимотыг залгаа хийцэн. Нави багт бол яг өвтөс кодра. Мираслар rotation орж байгаа. PGC Melman MNPL дээр rotation ордор бол Банамтай таалдж байгаа юм байна. Банамаас яг зориглож яг ирэх нь бол хийж мэдэхгүй л байна л. PGC не тресимонт лонжи йог видест. Сия. За Банам United Simont Lodge Young B зэс хажуулаас нь Банамаас яг одоо Нави руу тэлгэдэ шидэд ярьж байгаа. Башингийнх нь Simont Lodge Young B зэс PlayStation Gaming. За кино рот олтлес sharp shot тавьж байгаа. Түрүүний байрал дээр бидний дарж одоог нэг гэлэгэн дээр харуулж байна. Биш нотчтой өнгөлөг орж ийн да.
Тэгэхдээ Weekly Royal гэж болохоос финалийн тоглолтод дагаал гарна шүү дээ. Эсрэгээрээ галзуу тоглолт гарч ирнэ. Финал чи бүр алдцдаг шүү дээ. Юу ярьж байгаа Weekly Final. Гой тоглолт гарч ирдэг болохоор Weekly Final-од бас нэг хил татлаас фейз орж ирж байна. Фейз Фейзер дэш гүүрэн дээр орж ирээ. Фейз клан нэлээд сейф тоглох гэж байна да. Асуулын тоглолт гээд. За торг team Liquid Buriram. За Liquid миний ганц идэд өгөөч. Гэтэ Liquid-аас илүү нэм хайп бол өнөөдрөөс яалтч гэдэг хэвээр байгаад наа. Идэхгүй болгоно ихтэй. Ямидэн бирил Buriram тоглоно. Энд хоёроос Buriram хоёр тоглож салгаж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол Buriram багч нь ингээд яг нэг тойргийн төмөв дээрээс ингээд баларчдаг. Ар мэдхгүй ш. Нэг иймэрхүү юм болдог. За энэ юурны сар Перо багийн тоглож Axlect барьж аваад Station дээр Mad Clan Hero-тэй байлдаж байгаа. Hero хийж та. Эсвэл тоглолт Hero орж тоглож байгаа. Page PGC тийм бол. Энийг читас Hero-тэй долоодсан дайва дүүл авах хэрэгтэй. За лаш үжүүлсэн давхар спрейд чиж PGC салгаж явж байгаа. T-Bone зөрүүлээ энийг нутлаа хийсэн. T-Bone-ы бодолтууд их амар шттэ. Мэдж байгаа бол. Оо, эндийн төрсөн өдөр юм биш шүү дээ. Энэ юу л юм байна? 25 төрсөн. Юм байна энд чинь. Яг одоо содлогосын цагаар бол юу болчихж байгаа болохоор 12 өнгөрцөн байгаа болохоор энэ өдрүүлээд 12 өнгөрцөн гэдэг төрсөн өдрөгээд эхэлж байгаа. За яг сүүлийн тоглолтын өдрүүд дээр бол төрсөн өдөр нь болж тарж байгаа юм байна эндий. 11 сарын 25 төрсөн юм байна. За Mad Clan-аас ингэж яг одоо дайва босчих юм бол гурлаа. Herocos ямар ч алдагдлаа байхгүй. За Killing үзээгээд Mad Clan-аас тоглолтыг байлаа. Herocos дөрүүлээ үлдчихэж байгаа юм байна. UAP дөрөв тоглогчтой, Team Liquid дөрөв тоглогчтой. Яники Фолтесли Фейд Данттэй 3. Фейд зүүн дараа ротейшнд орцсон. Ники Фейдийг харж. Сүүлд тэр харин ингэдэг байна. Гацхгүй байна гэж би яг хэлэх гэжсэн ч харин. Би чинь би өөр яг гацхгүй шүү гэж хүрээгээл гэж хэллээ. Гацхгүй шүү гэж өгöd. За урд дөрөг 5 секунд. Team Liquid яг одоо манай болон Team Liquid 2 дөрөнд болцсон. За дөрөг хошоо Mad Clan Buriram л дөрөгддөг. Buriram-аас World дөрөгдөж. Mad Clan X. Настиг ороод байгаа юм шүү дээ.
Нэр энэ ч даасаа нэгч яагаад юм биш. Дөнөө шүлгэх боломжтой байгаа. Бас тайлбарлалт таалагдчих юм. Энийг нэрээр хэлэхэд тэг мартчих. Сяфэц клан Фацвис онцсон. Энд дээрс Unique Quizтэй уулнэр байлаад хэлсэн байна. 8G Fizz Fix ганцаар үлдсэн. За дамттай ганцаар байна шүү дээ нэг. Дуун яач юу? За байгаа маа. Wow. Yeah. You're happy. Giant PGC спорт ертөнчнөөс ажиглал интерфейс ертөнчөнд давхар Jix-л орж ирж ажилласны үгдэд. Jix Giant Assocation. За pero гурван килэн Sax left нэг Mule нэг Zensir rotation баруун дараад наашаага Fizzle ороод ч орж ирж байна. Zensir rotation. За одоо нэг хүн баг тоглолноос хасагц. Unique төрүүлээд хасагдцсан явж байгаа. Madас 2 тоглогч, програмаас 2 тоглогч, BBL-ээс 3 тоглогчтой. New API-аас 3 тоглогч. За энэ тулаад ирсэн Fix-ний төлөв юурын дээр авчлаа. Дотор нь дахиад тоглож байгаа Fast-ис уунж болохгүй штэ. UP салхан явуулчлаа. Аяа. Fix UP гонож аваад Cobra Fast-ис үзээгээ. Зэн дээр зөрүүлээ Cobra гараад ирсэн Fix-ээс салгаж аваад. Fix өсөө аваад AIDS-ийг устдаваар хойлоо үлдчихсэн. Яа нөхцөл юм биш үү дээ. Чи AIDS бол амар биш дээ. Юу ярьж байгаа юм бэ? Ажиж бастаа өндөр орон зураг. Кашины ландрын нэг салгай. Зөвхөн нэг AIDS UP-ийг салгаж явсаар Кашин баг 15 дөрөөр дараа нь баг 47 тоглогчтой. Zafis clan Kenshin багийнхныг сүлд нунгаж яваад гараад ирж байна. Энд дээрээс нээсийн үед rotation дээрээс бас нэг тоглож байгаа ногтойгоо алдсан байна. Нээсийн дигриг Рустамар Смактас Ротыг ноклоо ижлаа. Ингэж ядаж явахгүй.
Giants тоглолтоос 14 дөрөв SSG буюу Space Station Gaming баг гараад ирлээ. Замат Planet 16-аас 13 дээр унаад. Яа, Mad Men явдгүй да. SSG-ийн унаад Space Station Gaming-аас шиг одоо 2 тоглож үлдсэн байна. Физ доогоор орж ирж байгаа. Дээрээс нь баг Hero Fizz-ийг салгаад авч магадгүй юм байна да. Энэ арал дээр. За Golden Snake-ийн Fizz-ийн алт 8-цыг бариад авцсан байна. За яваад нөхслээд дээр бол Торинг бол keep аяа баг дээр. За Рүүнслаа аргаж байгаа торигддаг. Тэгэд баруун талын хэсэг дээр 1 2 3. За нэлээд олон баг тавт ториг дээр хөгжчихлөө. Heroquib бол Mimi Page Correction Tempo гэсэн тоглож байна. Tempo машины дэлбэрээ sharp shot-ыг ногтлож байгаа. Тэр догн Mimi ажиглаас нэг гэдэг үзээ. Heroquib дөрөвт гэл. Heroq ч сүүлийн тоглолт нэрээс орог чик гэдэг манайхаа. Азарган. MNPL код марко баригдаад PBL-ээс тоглолтыг гурлаа. Фэр өндөр 2 талаас бодуулаад эхэлжлээ. Цоо талны сплит левер тоглолцоос гэржсэн чинь цаанаас бүр нэлээд зараа skip багийн тоглогч Капита бидээс алгаж аваад Фэро багс яг одоо тоглолтыг гурлаа. Ябимигийн миний Фэцинг устагаас алгаж аваад Фэц кланаас 12 төрөнд 11 багийн 34 тоглогчтой. Намгийн Crazy Midman MNPL Alia гэсэн тоглогч нартай. Jackson тоглогч нар ч мөр хідэн талаас нь барьж авч байна да. Keep-Eyes ч бодож байна. Ажиглаас нөр богдаас ч бодож байна. Keep-Eye. Heroq 2 3 тоглож ажиглаас нь бодох боломжтой. Heroq-ийг харжлаа. Keep-Eyes-нэт 3 хилэн 3 л ингэ капитанаас ийдсэн байна. Стилзэн Draft King. За энэ дээр чинь Винигэр Keep-Eye 2 тоглож Jax Heroq 2 талаас нь барьж аваад Сэнд чинь ороод ирсэн Heroq нийтгээд 8 гэлтэй kill гол нь чухал ш. Тоглолтын төгсгөлийн гол нь chicken dinner. Хэтэр төгсгөлийг тавьж байгаа chicken dinner гол чухал байна. Chicken lead-д гараад ирмээр байна да. Төгсөл бол яг одоо гарч байгаа Rose дөрөгч юм болол. Унамлуу хойшоогны гоё татагч гоё юм болоо. Гортож голоо татагдчихсан 4 баг дөрөгдөө. 5 баг дөрөгдөө. Үлдсэн багдаас дөрөөсөө гарч байгаа. Heroq-ээс энэ тоглолт Heroq-с гүцээгээ зөрүүлээд пүү. Стилзэн дээр пэж үрстад нэрээ мартчихлаа. Стилзэн бас нэлээгүй бодолтой тоглож байсан. За BBL Sport юм Smash-ыг BBL Sport-ийн сэтгүүр байранд ороод 8 багийн 25 тоглогчтой үлдэж байгаа. Heroq нийт 9 гил. Single-ээс нь пэж 4 гил, Dimi 3 гил, Brex 1 гил. Өөрөөр Heroq яг сүүлийн яг нэг тоглож байгаа тоглолт нэрээ чиг гэдэг юм бол Уй. Keep-Eye сүүлийн бол Steelz машин дээрээс drive-by-дад ороод ирж байгаа. Зөрүүдээ Steelz машин дээрээс нь Heroq-ийг тоглож барьж аваад. За T-Bond 3 дахь дээр 9 нэрээд орж ирээд байгаа нар Keep-Eye Gaming 8 дугаар хооронд. За Heroq-оос гол нь одоо 2 ноктойгоо тоглож авсч хэрэгтэй байна да. Гол бол Navi Squad-аар явж байна. UAP 3 тоглож авчихлаа. Jackson сүүлийн тоглогч Янтиг. За энэ дээр зөрүүлээ Jackson 2 тоглолчийг болоод Per бол Navi богдос барьж аваад. Jackson тоглолтоос 7 дахь хооронд 6 багийн 20 тоглогч.
За Жимзэд QZ л орж ирээд яа тэр доор нь Милбаныг бас удаалгаад QZ-г бас нийлээ болоолгацсан. Дахиад нэг доор тэр доор Милбаныг салах гэдэг шүү дээ. Жоо хойшоо дачих хэрэгтэй байна. За тэгтээ одоо хүнээ дарсан ч болно шүү дээ. Ер нь бол гайгүй корт олцсон бол нэг дулаадах шаардлага. Тэрокос нийт за ингээл ер нь бол малзарч байгаа юм л да. Хоёр тоглолчтой үлдээл. Яач то нивапи нөгөө тал боммамын дөрөнд доолгоч гоо. 3 доолгочгээс олж байд. Боммам 6 4-нд. Нивапи 3 доолгочтой team liquid бүтэсквадраа liquid нэг наавтай үлдэх гээд анадаа тоглолтын төсөл. Гэтэ нивапи стил угаа. Энэ 3 баг ерөөсөө мартаж болохгүй. За тэр гоо програм нэг апил гарч ирээ. Тэр косыг одоо 5 дахь өрөнд Струмбагийн тоглолт орж ирээд Херокин боёо даанч явдаа залууссан минь нэрээ. Хари. Амар гоё кил мэлээ гэлс таалгаал ташчгаал яваадсан. Үгсэн байхгүй штэ. Болц. За ингэ тоглолтын төсөл team liquid бүтэс квадраа нэг апи 3 тоглогчтой. Нави 3 тоглогч, програм 2 тоглогчтой. Тус. Liquid 11 гэл бүтэс квадраа. Вау. Яач магадгүй. За нэг IP-г ялаа гараад ирээсэй л гэж амар хүсэж байна да. Take my energy boys. Одоо нэг IP дээр нуулгүй купон тавьчихсан л байгаа. Team liquid бич 7 баг дээр тавьсан. Тэгэхээр бол аль нь эзэн ч надад ашигтай. Ер нь яасан ч надад ашигтай. Тийм болохоор ер нь ашигтай. Тэр чигээр ашиг үнэсэж байна. Team liquid бүтэс квадраа нэг апи 3 тоглогчтой, 8 3 тоглогч, програм 2 тоглогч. Нави уг нь ингээд нэрээ бодох юм бол Нави гэдэг энэ organization нэг нь юу бол амар том бохгүй юу. Тэгээд балаад өгөх хэрэгтэй байна boys нийлж чад. Өнөөдөр өгөх хэрэгтэй байна. Килэд базаад өгөх хэрэгтэй байна. Наавнид 7 гэлтэй явж байгаа. Чигээд чаас нь team liquid дээр 36. Нива пи 30% та. Наавгийн 19%. Програм 18% та. MNPL-ээр програмын коррекцийг орж аваад team liquid-ийг бол бүтэс квадраа. Нэг апи 3 тоглогчтой, Нави 3 тоглогч, програмаас ганц тоглогчтой. За liquid чинь бүр ямар ч кил байхгүй. Форт ирж байна. Бүр нэгтийн дэд. За ч нэг апиг
ховн нэгссэн ба штэ. Хөөрхөн. Хов ихсэстэй. Жананы нэг хардаас нь спрейдж ороод идэг. Спрейдэд кил гүцэж хоёр толч нь хоёулаа нь спрейдэж. За програмыг шууд тоглолтоос 4-4-ээр тасч байгаа. Гурван баг дээр одоо team liquid 40 та. New AP 41, зайлын new AP. Алаад өгмөр нь. Нэг газарган чек хийдэд нэг өнөөдрөөс сүүлийн тоглолтоор тийшээ нэг амиа ороод гараад ирмээр байна да. Liquid Discord-ра. Яг байрлах юм бодоод 3 багийн гол дуусна. Яг дуусах учраас яг тэр нэг тайминг хэр хөндөж гарч ирэх нь л алах гэдэг шүү дээ. Discord-ра New AP 3 толчтой. Навтай занаас team liquid зайлд бодолцоод хэлцээ. Энэ хоёр таг байлдаж байна гэдэг чинь New AP дээр нүүдэлт илүү даваатай гэсэн. Орондоо байлдаж л байл ашигтай. Хориг харчлаа бай та. Стори яг 3 талаас смок шид ороод ирэх учраас смокны тоглолтод амар тийм нэг амар тоглолт гарч ирнэ. Өөр нэг тийм нэг бэдэг да нэг бүр нэг. Яайдаг сутгаалцсан смок нэрээс нэг амар тоглолдог. Нэг тийм тоглолт гарч ирнэ. Тийм liquid squad-ра тэгүн тоглолтчтой. Нэг их тоглолтчтой. Speaks smok-нос XMPL-ийг ноклаа гэжлээ. Багийн тоглолч. Юу хүүрэнчтэй яаж байгаа юм бэ? Тэрний даваад ороод ирсэн. Флаш төрүүлээ шүтээ дайралхгүйгээд. Яа, нийт. Вертикалны зипийг баруудлаас наалыг унааж аваад. За энэ дэр наавын хоёр талаасаа буудуулаад төрүүлээд 3 дахь орж ийн. Смоктоос хүртэл ингэж авруулаад гэж шин. Спянг. Алж штэ. Би замын ноклаа. New AP 2 тоглолчтой. Team liquid Discord-оор явж байгаа. За энэ дээр захалцсан байсан. Team-с намайг сүүлийн тоглолт мэл баныг үзээгээд намайг баг 3-3. 2-3 спокт тоглож өрцөөсөн. Team liquid. Амжилттайгаар сүүлийн тоглолтыг чекиндээ. Шааста nice шүү. Азарган жигийн эцээр liquid за жинхэнэ утгаараа камера хөдлөж байна. Ингэж нэг хөдлөжсэн. Баярлах нь харахгүй штэ. Юу ярьж байгаа юм бэ? Баярлахгүй гэдэг яах вэ? Яа. За nice. Сайн гэдэг liquid дээр тавьсан pick юм challenge бол авлаа. Тийм батотруулаа. Liquid-тэй баярлаа. Скровитер болоод арчлаа. Ямар хөрх юм бэ? Үгүй. За ингэ Европоос бараг бүх орж байгаа Европ болоод. Минер чикен team liquid. Team гэж бичигдсэн энэ хоёр баг байдаг байхгүй. Нэг нь team нөгөө team please. За ингэ liquid-ийн үед бид одоо нэг өдрөөс 16-аас болтрохгүй шүү гэж. Илүү уртаа гарч ирлээ. Уртаа. Баярлахгүй гэдэг яах вэ? Менежер нэрийг хэлж шээ. Oh, that game could have but ultimately it did come down to Team Liquid's patience and their overall, again, decision making, not just in that game, but in this event so far, going back from the ranked decision, even yesterday and today, Team Liquid have been so consistent. They played that really well. Their patience showed. They pushed out. They've been proactive pretty much all day and well deserved. Really well deserved win. I'm actually really glad with them. New IP тавьсан нэрээ.
Аяа. Яг маргааш байгаа штэ. Маргааш таван тоглолт байгаа. Үүнд нь санаа зов. Санаа зов. Хүү зараа зов. Таван тоглолт бол маргааш бол байгаа. Сүүлийн таван тоглолтыг л харагдуулаа. The fact is it came down to that final circle, didn't it? It came down to the final few seconds, and I think all three of us probably had you happy favored, which is a little bit surprising here that Liquid were able to pull it out the bag, but there was a big part of that. It's the fact that they identified the fight with Na'Vi earlier, managed to wipe the entire squad before even thinking about you happy. Obviously they still have players anchoring. When there was only one player left up, I think it was Melman left from Na'Vi, the entirety of Liquid, switched their attention up to you happy. They left Jeems anchoring the smoke, making sure no players could push out, and that's the reason they were able to get that chicken dinner. Can't help but talk about that though for a second. Rustabar was down to 1 HP right there after that SSG crash. It felt like he might just have been able to turn things around if maybe a third party had come through. Well, overall, I mean, you also could argue on the fact that if SSG actually got the knock off that crash, they don't lose 2 members, right? Because Rustabar did turn around and I think got 1 knock and someone else got flushed because of that. But overall, I mean, SSG, if we want to talk to them for a second, they did seem to kind of get better towards the end of the day, as well as Na'Vi, actually. One of the final 3 teams here, Na'Vi started to kind of pick it up towards the end, but it was a little too late as they, again, Team Liquid had excellent space management there with the south side of that circle, as well as the timing. Timing was the big thing today that we really hit on for multiple teams, but Liquid really, truly had some incredible timing in plays today overall, and I mean, again, they've really earned that win. I mean, the consistency of this team so far this event has been nothing short of amazing. They look very, very dangerous indeed, and they've been threatening this for quite a while. They're in match 1. Дүүхийн өндөг юусо олсож үзээгүй шүү дээ амьдралтаа. 11 дахь тоглолтын ямартай чекэнд дид. Хоолгоо гамнаад хинээр нэг өндөг голсуулж үзсэн юм лүү. Heroic absolutely popped off. They just popped into the lobby to say hello before the end of the day, and my god did they say hello. Yeah, you got to give Heroic credit here. They came in and just absolutely shredded up the lobby. Insane amount of kills. 2 of their players in the top 3 fraggers right there. So really impressive to see. The problem now becomes, can they carry it over to tomorrow? Because they need to. They only have 5 more opportunities to qualify for that weekly final, and it is not going to be an easy one. But if they're able to frag out like that, I'm sure the wins will come hand in hand with it. And that's what we really hope for a team like Heroic, and that's the beauty of this format. Өнөөдрийн бас том тоглолтын турш хамт байсан тавд баярлалаа. XPL 1000 хөө наавч өндөр дэмэж. Үзүүлчихэд яасан их том авъя. 3 days, it's really impressive to see a team come out, start swinging, and who knows, it could very easily have been a Heroic chicken dinner. If they keep playing like this with no fear and getting that much damage done, then short example, though, I have to say, he was farming. The only player over 1,000 damage in that game. Ultimately, though, just 5 for Page, as you can see here. Being able to get themselves in a position where you can also finish them off also important, of course. And that gives us Page. I mean, frankly, they weren't in the final fights or anything. So 750 damage done long before that was even a thing. A very, very well-deserved match MVP. But right now, it's all about Team Liquid. We're 11 matches down here in Weekly Survival, and Team Liquid finally get the monkey off their back. Godspeed, deservedly so, but things were starting to get a bit nervous for them. It definitely wasn't plain sailing. It wasn't, and they had to make some really tough decisions on top of, like, we talked about the great timing they've had, but some of those were really hard decisions, right? Sometimes it didn't work out. Most of the time it did up until the very end, but I mean, even their decision here to make sure that they held that compound, and then as soon as they had the foresight that after, I think it was BN got wiped by New Happy, they started to branch out a little bit, be a little more proactive. We saw that in the game before that when they made that great decision to kind of push on the compound after Petrichor fought Matt.